I zadnju čašu, zbog nje da razbije. Marko Petrović, nisam ni donaciju otvorio, čekaj, samo malo. Stream Labs. Morat ću njemu objasniti šta je Stream Labs, da momak donacije uključi. Marko Petrović, 10 eura, dobro je, pasi na vrijeme, easy money, cap carap. Thank you very fucking much, you know about it. 2,5 sata, čovječe, bože, ja sam napola zaspo, nisam više mogao bit budan. Šta li ja imam čut tu, taj dio što sam zaspo, šta li tu se nalazi? Hajmo mi počet, jer toga je... Samo hajmo počet. Assalamu alaikum i lijepoga poštovani pratioci. Nadam se da se bude dobro. 57. dan je danas, sutra 58. isto ovo, sve pričamo i dalje. Hoćemo sad skupiti. Sad ćemo krenuti sad. Pošto u nedostatku sam, u deficitu sam sa administratorom, svi mi se nešto administratori razbježali, jedini mi je relaks ostao ono baš. Relaks pa nogama im! Ovo ostalo sve se nešto. Ja na YouTube prijetio Sihirima, ne znam da li ste učin potom pitanje. Jet sejke! Da ste se družili na TikTok sa tijel čovjekom. Dobro. Evo Ermina, znači, dobit ćeš. Evo, dobio si ključ. Joj, evo te, jes dobro kad smo moderatori tam na kanalu, a ne moramo ni biti tam. Svaka čast, Termine. Tako da. To je čovjek koji je najbrže stekao moje povjerenje. Jedan youtuber prijetio Sihirima, ne znam da li ste upućeni po tim pitanjima. I zadnju čašu, zbog nje da razbije. Opet Marko Petr, 10 eura, ja sam morao ovu još jednom samo nek zasvijeti. Dobro, šta se mora, nije teško. Na 10 eura, onda. TikTok sa tim čovjekom. Nema na čemu Ermine. Ko je u pitanju, gdje reci Sofija? Sofija? Ne znam ko je u pitanju. Sofara? Ne pratim ja plavu tu. Silent things in the chat. Silent things in the chat room, actually, ne. Što? Šta ne? Eto, tu je tamo. Ma jo, kako tata čaša, ja ništa. Ništa od toga. Tata čaša se meni javno izvinio i tražio halala od mene. Ej, sto! Evo. Od teroriste halala tražio. Pa jeste, lamba, fino mi je. Znači, Raja, da počnemo. Ajmo polako. Volim te samo, znači, uvrijedljive i provokativne komentare, znači, ono koji vrijeđaju. Hajde, mene tu i tamo što vrijeđaju, znači, bilo koga mimo mene ako vrijeđaju, odmah to blokiraj, briši spanja, udaraj po nogama. Znači, Ermine, ako mi u Kalifu budemo salamili, blok obavezno da nam... Znači, možemo polako, znači, da krenemo. Dakle, hvala ti puno, Sofija. Super. Znači, u zadnje vrijeme... Eno doma, 10 eura isto, napokon. Gdje si? Dobro večer. Kod kuće. Hvala ti doma na 10 eura, da Bog da ti Isus dragi. Ajde dok 2 eura pojačar konja malo, sad će on promijeniti mikrofon, ima kasnije kad je on promijenio mikrofon pa ćemo mi, ništa dotad nije ni bitno. Dramatičnije veći broj pregleda. Sad će ono... Sad će, čim vidiš ovako 2 vanzemaljska oka ovdje iz brade, 2 zelena oka ko vanzemaljac da izviruje, to ti je to, bolji je mikrofon. Algoritmi i kultura drame na društvenim mrežama je drugi razlog. Znači, YouTube i druge platforme, znači sve više ističu te sadržaje koji izazivaju reakcije publike, a sadržaje koji uključuje sukobe često dobija više pregleda i dijeljenja. Znači, samo da se osvrnemo na jučer što smo ko papagaj 56 puta 57, koji je danas u pičku materijal, 58 ili 57 je danas, 57.
ko smo jučer 56 puta, pa danas 57, sutra 58. A generalno svađe i sukobe na YouTube znači nemaju nikakve, ali apsolutno nikakve ni najmanje veze sa tim što si ti htio biti terorist. Znači samo da se na to... Dramatični naslovi i teme oko koji se ljudi lako polariziraju, Dakle, i dalje nema nikakve dramatične ničega od ti bombanja, što ti bombaš, nego i dalje ima samo da si htio biti terorist, a nisi mogu. Znači, to je konstanta naša. Znači pažnju, a sukobi među youtuberima pružaju priliku za generisanje sadržaja, znači koji je lako prepoznatljiv, emocionalno nabijen ili često klikabilan, tako da kažem. Na taj način se stvara znači takozvana kultura drame u kojoj znači youtuber ulaze u sukobe često svjesno kako bi postigli veći angažman jer im to pomaže znači u borbi za tu algoritamsku prepoznatljivost. I sve to i dalje znači nikakve veze nema sa tim što si ti htio biti terorista. Eto, i dalje ne, ja ne vidim vezu. Ono je lijepo što ti to pričaš, ali to veze nema sa tim, no. Šta god da radim, Kai Parker, uzmi i ti radi isto, ne braniti niko, vjerujem. A slobodno ako možeš nađe ovo na Wikipediji, ali čisto Nema ovo na Wikipediji, ovo su jedna znanja koja se aktiviraju tek kad jednu knjigu pročitaš. Ali moraš prvo razumom biti obdaran, ima tu procesa, pa onda dok to tebi, ne mere to ti misliš tako lako bi pametan vakuo. Hej, moj ti sipa šta ima dobro veći. Falt na 5 eura doma da bo... Ne valja volko pit, fal doma na 5 eura, ne valja volko pit, morat ću ili smanjiti ili pojačat, nešto ću morat. Evo, kao što reče Relax, čuli smo iz medija da su u Sarajevu, pogledajte, mislim na Hayat TV-u tamo da ima da su uhapsili tamo što su prijetili preko TikToka, šta je. Uopslo, svidio kad prijete. Belmin Mehmed Spahić postao premium član, da Bog da ti Allah dragi podario sve. Hoće to tako kad prijete pohapsit policija i sad tebi tako daje da i ja zaprijetim to bi Relax, ja mislim izdrko kad bi ja zaprijetio tebi. Marko Petrović isto ništa nije napisao, 5 eura faler, da Bog da ti ovo ono. Pa ne znam šta znam, mogu da samo malo ako skjertao. Sad će on to podesit. Ja sad okej. Čekaj, gledaj sad kad mu ispane, gledaj. Malo. Ko je donirao? Eldinar, $5 u super chatu polako sa da li on ima abdest dok ovako lupet. Ne smijem ti večeras onaj mi u kalifu sovat pod abdestom sam. Da ne bi izgubio, moram ti se ljepše obraćati. Sad će njemu ispast ovo ovdje, gledaj. Nemoj dršćat polako. Evo staviš na 2 mikrofona. 2 mikrofona si me ovako idu. Ne znam kako se sad čuje. Da sad okej. Sad te moram smanjiti, pazi. Relax, kako se sad čuje, je li dobro? Relax po nogama hine. Super. Kako nisi Ermine ovo vidio, evo te. Zatim, tu su znači osobni... Možemo mi Belmine Mehmed Spahiću, falt na jedan, a šta možemo? Nesporazumi i sukob interesa. Znači, osim te poslovne konkurencije, neki sukobi proizilaze iz ličnih nesporazuma i sukoba, znači interesa. Popularnost na društvenim mrežama često stavlja youtubere u situacije u kojima se pojavljuje ljubomora, neslaganje oko saradnji, razlike u mišljenjima o načinu vođenja sadržaja i tako dalje. Znači, ove nesuglasice nerijetko izbijaju u javnost jer je javno prozivanje postalo znači učestala praksa u digitalnom svijetu.
razlike u stilovima, temama koje obrađuju ili pristupima publici, znači mogu da stvore rivalstvo koje se potom širi na međusobne kritike i Znači nije ti ovo džemat tvoj pa da ti i ja se svađamo kako će se držati ruke kad se klanja, ja to opet ponavljam, znači to ti moreš u džemat otići i tam sa džematlijama raspravljat da li je šeitanski vako ili je po hadisima vako, staviti ruke, klanjat vako, nagijet se donle i to. To vi raspravite sa sobom i vidite kako je tu šta. A na YouTube-u to mi ne jebemo, pazi, znači opet da ti objasnim. Pa ti opet sutra vidi, slažemo li se mi u načinima vođenja sadržaja, ko da je to džemat, pa slažemo li se mi kako se klanja. Ti opet sutra to vidi, a ti opet sutra red da to nema veze sa džematom ovdje nikakve. Teroristo. izazove. Moram malo da se izmaknem kad pijem. Počelo nekima i to smeta što pijem. Čekaj, sad malo prikučim da se ovako... Ako ima kome da mu smeta, da mu još malo više zasmeta, eto čisto onako, ajde sad dalje. Prilike znači za brzu zaradu i monetizacija drame. Ja bi ovo stavio recimo na prvo mjesto, ovu analizu, ali ono logički gledano stavljena evo na četvrto mjesto. Mada kod naših bosansko-hercegovačkih youtubera ona bi se komodno mogla staviti na prvo mjesto. Aha. Znači YouTube i društvene mreže omogućavaju znači korisnicima monetizaciju sadržaja putem pregleda, reklama i sponzorstva, znači što znači da više pregleda može donijeti više normalno prihoda. A ja i dalje ne razumijem što ti to sve pričaš, a samo je tema što si htio biti terorista. Eto samo to ne znamo, moj. Bogan. Marko Petrović 5 eura, sad mu čujemo triku spidalni zalistak, kako se otvara i zatvara sa dva mikrofona, šta ti je to? Samo 1 eur, jebo ga pop filter mi čini, zapada mu za mikrofon pa puca. Ne znam, bogane, svaka čast Ermine. Ermine ponobljena im. Sukobi znači i drama imaju znači tu tendenciju da generišu veći broj pregleda i angažmana, što youtuberima može donijeti naravno dodatne izvore prihoda, jel? Može, ja sam prvo konto uzet PlayStation 5 obični, ali ti kako zape, boga meni i Pro ne izgleda loše. Pa svašta ljudima smeta, moj Miloš. Smeta ljudima što ja pripremim ovaj izvještaj pa ga čitam povremeno gledam. Jest da ljudi ne vide neku razliku, na primjer Spider-mana na PlayStation običnom petici i na PlayStation 5 Pro. Ali radi tebe ne vidim sad nija neku razliku između 1200 i 1800 maraka. Mi to ljudima smeta. Kogod misli da je toliko pametan da može da pripremi ovako precizan i opširan izvještaj, nek sjedi, brate, nek pripremi i nek pročita, jel? Da se ja ne mučim, jel? Publika znači često prati ovakve sadržaje, znatiželje, a povećana posjećenost može privući. G2 Mira 2 eura, igro dijasporac Kantara prije kaže uzmi rođo terore naše su. Znači i dodatne sponzore koji keširaju, bacaju u live-u i šta ja znam. Što je naravno dodatna motivacija za kreatore da ulaze u ovakve vrste konflikata, jer ti takvi konflikti... Jes, mogu ti reći, nisam ni drugu zapalio, 74 marke ljudi da duše. Ja ne znam stvarno više dokle ćemo mi ovako stići. Ićiri, pići. Jednostavno postali su hit, boom, ne znam kako bi to tačno nazvao, znači... Šteta nisu postali onako propali od tvojih reportanja ako prije što je bilo. Samo 1 eur, izli ti plaču za Ismarovu kuću od njega, pa polako, ljudi moji. Postali su nemam pojma Sufja, nemam pojma šta je s Arkijem, nije odavno bio tu. Ja samo ne mogu da shvatim što je on mom sinu salio ploču umjesto svom da salije, ali eto, hajde, hvala mu. Odavno dolazio, nemam pojma. Znači, faktički ti content hajde to ploču salio, nego hoće i da opremi, jebote. U tom svom siromaštvu duha. Ne pusti Jare, ja ću opremit, hvala tebi dovde, mislim. Počinje me biti stid, razumije. U nedostatku ideje, oni se samo ufatili toga te drame i oni ne znaju apsolutno ništa drugo ni da snime ni da naprave. Sve su probali, išlo, nije išlo, napola, ovako, onako. Ovako isto kad je s Elmednom bilo, niti sam ja mogu šta dalje snimat, niti sam dalje šta znao, sve sam probao, ništa nije išlo i eto. Danas ima Fatima 400 pregleda na Hype TV. A isto ovako ja nisam ništa mogao ni znao i tako će, on će gore od Elvedna biti zaboravljen.
I onda su skontali, još uvijek dok ne postoji taj zakon o cyber kriminalu, znači može se na ovaj način klepat, uzmat lova i to je to, znači. Zatim imamo utjecaj publike i ulogu fanova u poticanju tog sukoba. Samo malo. Je li ovo konkretno o nekome ili govoriš o pojavi? Govorim o pojavi, nije ovo, znači ko se god nađe u ovome, to je njegov problem. Znači jebem ti mater, ja usta i sad ako se ti nađeš u ovom, eto to je tvoj problem, ja nije da sam sad jebao ti mater usta, nego ti se, ja jebem onako generalno matere usta. Pa sad, kogod se za svoju mater nađe, to je njegov problem, ja onako uzrak sujem, uzrak. Pa ako do koga dojde, ako ko ufati, bit će eto i meni dobro i tako. Nemoj ti, bož sačuo, ja pojavama jebem mater, kad se nešto ovak pojavi, nemoj ti nalaziti od tam. Znači ja govorim konkretno o pojavi, znači koja je tako vidljiva, tako opitljiva, znači malte ne može da se uhvatiš za nju. Može da se ufati Almija Kalifa za tu pojavu, može ovako se ufati i da visi, mnogo je jaka ta pojava, mora visit. Onako stvar, koji malo prati tu scenu, ja ne jebem, mirne se, ujobote što me lijevi dlan svrbi, šta je ovo? Ja ne jebem mater ljudima, nego pojavama, bukvalno. Samo 1 euro, jebo ti njega dokle, aj stigo, hoće li to uskoro biti? Pa evo viš, ja umjesto da pravim, ja moram ovdje teroristi, objašnjavam da neće biti njegova zadnja. To Miloše, 100% si u pravu, znači, nestalo je ideja, sve se izvrčalo, sve se isprobalo i onda su ljudi, međutim, ne kontaju ljudi, jasno, znači mi ovdje govorimo samo o pojavama, ne govorimo mi o pojedinačnim slučajima, o pojedincima. Znači, drage pojave, jebem li vam majku u usta, ako imađe kakav pojav, ako nema pojave, super je, znači, nikom nisam osovo, ništa. A pojave jebem li vam, majku li vam je, pa ko se nađe, mamicu vam jebem ja, eto, pa ti se nađe. Ovakvim onakvim, ako se god nađe u tome, do njega je, nije znači. Jebem li vam milu majku, kogod se nađe do njega. Znači do mene, ako se ja nalazim u ovome, znači, ja sam kriv. Normalno, jebem li ti mater usta i ti ako se nalaziš u ovom, ti si kriv, bravo, svaka čast. Je to tako, jel? Tako je. Publika, znači, na društvenim mrežama, naročito mlađi gledalci, često, znači, zauzmu strane u ovakvim sukobima i svojim komentarima dodatno postiču sukobe među kreatorima. Znači, prvo, samo 1 euro, otkad se ti zoveš pojave, ja mislim ti Amir Hadžić isto. Ne, ja sam pojava, to ti ako povezuješ mene sa Amir Hadžić imenom, zato što je to moje ime, to je svoj problem, to ti vidi sa zvom koji ti je kurac. Ja sam samo pojava bez imena i prezimena. U mene je prvo žena moja starija, pa nakon toga sve jedan jaran moj je stariji, ja nikad nisam imao mlađe jarane od sebe i žena starija, svi jarani stariji i tako da vjerovatno i publika moja sva starija od mene, tako da... Gledalci, znači, koji podržavaju jednog youtubera često provociraju drugog, što naravno... nije to ti samo o pojavama, nemoj youtuber... Dodatno, znači, potpiruje sukobe. Šumski kuhar, selam alaikum. Alaikum selam, rahmetullahi barakatuh. Aha, joj, evo te, kako čitko i slatko humanitarnom lopovu odgovori. Jesi ama naviku na takije oko sebe da ih pozdravljaš srčano? Znači, uživa u dramatizaciji, odnosno među kreatorima i često ohrabruje danje konflikte putem komentara i dijeljenja sadržaja. Time se, znači, stvara hrana ta za dramu, što dodatno podiže tenzije, naravno, među youtuberima i motivira ih da nastave sa međusobnim sukobima. Ali to nikakve veze nema sa tim što si ti htio biti terorista i sad mi ti nismo dali i ne mereš i krivo ti. Znači, sve to sad do sada ovo što se 16 minuta nabraju, kako se ljudi svađaju, to je kako se oni generalno svađaju. I nikakve to veze nema sa tvojom svađom. Sad. Sad, plavi. Recite vi meni. Rećemo ti, hajde, šta. Gdje je tu balans, gdje je tu normalna granica? Normalna granica i balans je tamo kad ti govoriš našim ženama da su prostitutke i onda ti krivo što mi tebi jebemo mi u Kalifu. Znaš, granica je tu gdje ti započneš. Eto tu. Eto, rekao smo ti. Ali neš ti ovo gledati, jebi ga. Da li može da se uspostavi jedna normalna granica? Šta vi mislite? Mi mislimo da može, ali ne može tako da ti nama jebeš mater, a da mi šutimo pa da se tako završi. Znači, balans mora biti da jebemo i mi tebi mater. Da svakom jebe mater ili niko nikom. A sad da samo neko nekom, a da ovi... šute, tako ne mere balans. U svemu tome, mogu li da se postavi neke granice preko koji se ne treba prelaziti, šta ti ja znam? Mogu se postaviti granice. Znači, ako želiš da tvoja žena ne bude Mija Kalifa, onda isto tako moja ne mere izgleda kao prostitutka u live. Znači, tu možemo, tu granicu možemo postaviti. Drugačije ne možemo.
Javola Raja, vas 41, a 43, a samo 10 lajkova. Ne dam im ja, ugledat ću kao njihov šef da su lajkali i otkaz će dobit, pa neće moći više ovdje radit. Granice mogu da se postave, a malo ćemo kasnije o tome znači. Aha. Imamo zatim utjecaj stranih trendova. Kako strani trendovi znači na globalnom nivou znači utječu. Evo ovako, znači na globalnom nivou konflikti među youtuberima su znači česti, a mnogi da su svaki po sahata jedan novi konflikt među youtuberima i dalje nikakve to veze nema sa tvojim terorizmom. Balkanski youtuberi prate svjetske trendove i primjenjuju ih u svom sadržaju. Ali to se nije znači desilo u našem slučaju, nego si u našem slučaju ti htio gasit mene i propao ko pička i sad ovdje jadikuješ, a ja to pratim. Znači nikakve to veze nema sa globalnim i sa tobom. Mavala baš, ko da imaju zmiju na tastaturi. Je. Znači, na primjer, takmičenja među youtuberima, zatim prozivanja i video odgovori popularni su u zemljama sa razvijenim YouTube scenama kao što su Amerika, Velika Britanija, Njemačka i tako dalje. Znači, u takvoj atmosferi mnogi BH youtuberi znači jednostavno preuzimaju ovaj model ponašanja. I sad velite vi iz SDA kad smo se posrali na državu, hajmo probat prijebat i YouTube i kako ćemo pustiti jednog teroristu nek se iživljava. Veli kad se razjebali nam državu da razjebate i ovo. Ej sto! Ako bi zadržali pažnju publike ili bili relevantni na platformi. Da se nije Bake zacrvenio što se on ovdje ništa ne pita pa malo se naljutio. Jel to, da nije to, daj nam reci. Miloš Milošević, jedino da svako gleda svoj život, druge nema jer je sve otišlo u onu stvar, a zbog stranih trendova je ovako kako nam je. Pa dobro, vidi Miloše, ne možemo mi uvijek za ono loše što nam se dešava druge okrivljavati. Moramo nekad i mi sjest pred ogledalo i reći stani, pogriješiti tu i to trebaš da... To bi ti treba urati ako to nikad ne radiš, samo mene krivi. Jel ovaj opet isto čita? Ne znam da li su mu danas novo sastavili, uglavnom centrala radi fercera, znači 15:1. Popraviš, da riješiš, da ono nije bitno. Ne možemo uvijek greške u drugima tražiti. Tako je, ne možemo, osim kad sam ja u pitanju, onda uvijek možeš ti sve greške u meni tražiti, ne bi li ja nekako nesto. A inače ovako generalno ne možemo. Nekad si bio vrh, sad sam dno, brate, šta ćeš? A mora čovjek sve proba. Kaže, šumski kuvar neće šefo vidjeti šta se lajko. Muamer Sakić, assalamu alaikum, najbolje za obići tako osjetljive teme gdje se drugi pronalaze. Što se ne počneš baviti mostovima, bio si rekao da ćeš početi s tim. Pa vidi jednu stvar Muamera Sakiću, da ti kažem ja jednu... Pa nisu mostovi dovoljno interesantne pojave. Jednu stvar. Ja se bavim uopštenim temama, znači ne bavim se nikim pojedinačno. A sad što se neko u tome pronalazi, to je njegov problem, nije moj. Znači ja opet jebem svim ovim manipulatorima mater, pa ko se pronađe, brate, ti vidi sa sobom, znači, jesi ti manipulator pa se našao u to. Njegov problem što je on takav, znači on ima problem sa sobom, nema problem sa mnom. Bravo! Jel razumiješ? Bravo! Šta govorim? Znači onaj kome ja osujem mater, on isto tako ima problem sa sobom što ga to dodiruje. Nemam problem sa mnom. Ovi naši sve to iskopirali. Selam, ma tu sam ja nego ne pišem ništa, ovaj YouTube je pun manipulatora, pišu da sam tvoj bot. Znam im nekad i reći da si ovakav, da si onakav i šta ti ga ja znam, ali džaba pisao za dobro loše, oni misle da sam tvoja žena. Ma nek misli šta hoće. Teška situacija. Ljudno uzmeš njegov klip i praviš reakciju direktno na njegov klip, isti klip što on tebe gleda i samo uključ. A pa ne mogu ja moj Delta Web Studio, stotine ljudi o meni pravi klipove. Ne može on, jebi ga, jer pogubio bi se ko budala kad bi krenuo na ovo, bilo šta odgovoriti, onda ne može. On može ovako samo kad mu sastave i zaseravat se u pozadini, ne bi leto ja nešto kvalitetno rekao da se mogu zakačiti oko tog. Pa, znači, ja bi samo... Nemoj ga slati u nepripremljeno područje, izgubit će se hudnjak. Da uzimam tuđe klip. Ima 58 godina, ne mere pričat sa mnom što imam 30. Meni se to gadi, da budem iskren, njemu se to gadi zato što je nesposoban na bilo šta od ovog odgovoriti. To gadi, ja to ne bi mogao raditi. Šumski kuvar, ma nemaju oni pojma, vjeruj. Ne kažem ja da je neko drugi kriv, samo kažem treba gledati svoja posla, ne obazira se na druge. Ma normalna stvar, čuj. Normalno. 57. dan se ne obazireš, sutra 58. idemo tako dokle god hoćeš. Ni vremena Ermi, ne vjerujem. Nemam ja vremena za gluposti, bogati. Pa što onda, umjesto da se baviš sa svojom porodicom, sjediš počitav i gledaš mene ako nemaš vremena.
Zatim, bez interneta bi nam život bio ljepši. Pa jeste. Kaj Parker, jesi ti bio u četvrtoj viteškoj? Jesam, alhamdulillah, bio sam. Psihološki pritisak i stres. Samo na klip od šarlatana, poznatije kao Mudo Marijano. Pravi čovjek, a za uzeti lovu sebi. Ja sam malo morao prispat, pa se malo imao i otac s tobom dopisivao u čatu, malo te jebavo. Čisto da znaš. Možda malo o ratu. Aj malo o ratu. Ja sam primijetio ovi neki ljudi samo pre... I on je se ismio budale, samo da znaš. 7. razlog, psihološki pritisak i stres. Znači, stvaranje sadržaja na društvenim mrežama može biti, znači, stresan proces, jer uključuje, znači, stalnu izloženost kritikama, često javnim procjenama i stres od stalne potrage za novim idejama i sadržajima. To je ono malo prije što neko spomenu. Znači, stres od stalne potrage za novim idejama i sadržajima. I onda zašto bi vi, ako bi se nafatali potencijalnu žrtvu, zašto ne bi se po njoj pljuvali, urinirali i življavali se ako vam to donosi lovu, što da ne? Znači, donosilo, ne donosilo, Samir Drakovac, teroristo propali, znači da tamam da više niko ne donira i da niko ne gleda, i dalje će ovi live-ovi isto izgledati, isto trajati, zato što nikad tvoja bit zadnja neće, to tebi ja poručujem, a ti to razdijeli među svojim teroristima. Ja ne znam kako on ne vidi da baš lupa, da baš gluposti priča, pa on i mnogo ranije dok je neka druga učenja dobio, nije uvidio da uči gluposti i da mu neko onaj gluposti servira. I kako onda do sad uvidi, jebi ga. Džisi, šeki pivorac, jevate. Ali nikako, to ne treba raditi, ljudi moji. Nisu mi stigli danas dijelovi sutra i pitch neki sistem im pao u A2B. Ide i7 sutra životom. Sutra neće biti live-a, znači nebitno šta da se desi, sistem dižem i kompjuter skla. Nema me. Ja tako dugo nisam tu. To nije etički, nije moralno, nije ljudski. Nije ljudski to raditi, bez obzira šta ko mislio. Ali prije tog nije ljudski reportat, nekog koga ne podnosiš, sovat, proklinjat, govor da ne treba rekomendat, sjed početa u noć reportati što traje, što ne treba. Prvo to nije ljudski, pa tek nakon toga onda moj odgovor nije ljudski. Ali ne mere moj biti odgovor ljudski na tvoje neljudsko, znači to nema smisla, majstore. Znači, stvaranje, dakle, sadržaja na društvenim mrežama, znači, može biti stresan proces jer, znači, uključuje stalnu izloženost kritikama, često javnim procjenama i stres od stalne potrage za novim idejama i sadržajima. Pa nemoj biti đubre, pa neće biti stalno izloženo. Evo vidi, ja stvaram sadržaj na YouTubeu, na Facebooku, na Twitteru, na LinkedInu, na Threadsu, na Pinterestu, ovako na sajtovima i niđe ništa od tog nije izloženo kritici osim kod tebe teroriste zato što te daje da me nema. Znači nemoj biti đubre i neće to biti izloženo kritici nikakvoj. Ovo je jako bitno, znači ljudi jednostavno u tom siromaštvu duha nemaju više o čemu da pričaju, šta da rade, i onda pribjegnu tim takvim metodama. Po tim, znači, pritiscima mnogi youtuberi postaju, znači, osjetljivi na kritike svojih kolega, što može dovesti do ličnih i javnih konflikata. Ali nije kritika, kolega, kad ti Mladenu Polaku kažeš da ne treba mene rekomendati. To nije kritika, nego tvoja pasošćina što me mrziš. Nije to kritika, teroristo. Ne treba linčovati pojedince. 100% si u pravu, šumski. 100%? Nema talent! Nemo! Kuhar. Ne treba, ali se i to dešava. Ja. Znači, intenzivan pritisak da se kontinuirano ostaje u fokusu može učiniti da mnogi kreatori reaguju impulzivno na stvarne ili percepirane napade i tako započnu ili produže sukobe, jel? Tako je, 57 dana kad traje ova farsa, može to desiti se. Već da traje 5, na primjer, dana da je trajala, ne bi mi do, ali 57 kad traje, boga mi, ima ovo sve smisla što se dešava. Imamo sad ovdje smo napravili jedan zaključak, znači... Aha, conclusion. A to je... Zaključak, gledaj sad zaključak. Kad praviš zaključak, gledaj kako se zaključak dobije. Znaš ko ti daje zaključak, brate moj? Sad ću ti ja pokazati gdje se zaključak dobije, pa da ti kažem otkud tebi ta učenja tvoja koja ti koristiš. Gledaj sad ovo, sam da se na chat GPT-a prijavi. Vidi. Ovako.
kad god od chat GPT-a zatražiš, evo recimo ovdje konkretno, ja sam tražio SEO description, SEO tagove i članak da mi generiše. I sad vidi, ovdje ima više stvari što sam ja tražio na engleskom jeziku. I kad god ti zatražiš od chat GPT-a da ti neku priču ispriča, on obično na kraju doda conclusion. Odnosno, ako ovdje stisnemo translate u bosanski, to će biti zaključak. Pa recimo ako odemo na drugu stvar, isto ćemo imati zaključak. Pa ako dođemo na treću stvar, isto ćemo imati jel? Nećemo ovdje imati, nego nećemo ni ovdje. Isto imamo zaključak. I sad ti kad uđeš na chat GPT i kažeš mu da mi ispričaj ovu priču da ja zvučim pametno na live-u, on uvijek nakon priče napravi zaključak. Tako da niste vi napravili zaključak, nego je to AI odradio. Tako da nemoj se puno ti kurčiti kako si ti nešto ispričao. Na. To je znači da javne svađe među bosansko-hercegovačkim youtuberima, ovo se isključivo znači odnosi na bosansko-hercegovačke youtubere. Znači javne svađe među njima, znači posljedica su složeni i međusobno povezani faktora. Znači uključujući sve već... Neće to Jole, još dugo biti. Ima tu posla, nije to, na. Konkurenciju, te takozvane algoritamske pritiske, mogućnosti za monetizaciju drame, utjecaj publike i strani trendova te psihološki pritisak. Znači, ova pojava također odražava znači, globalne trendove na društvenim mrežama gdje su konflikti postali sredstvo za privlačenje pažnje i povećanje popularnosti. Mnogi od ovih sukoba doprinose kulturi drame na društvenim mrežama i naglašavaju složene izazove i pritiske s kojima se susreću youtuberi u Bosni i Hercegovini, ali i širom svijeta. Koliko god to lijepo chat GPT ispričao, chat GPT ne zna da se ti suočavaš sa time što si htio biti terorista. I onda koliko god to lijepo zvučalo, nema veze koliko ti to i kako ispričaš što ti AI sastavi, i dalje ne mereš se opra kad te jebe ovo što si htio biti terorista. I onda džaba ti o ti tekstovi kad te jebe vam tvoje nešto drugo. Nebitno kakav tekst dobiješ, jel viš koliko dugo ja mogu da vrtim tvoje ovo što si prijetio čovjeku. E tako tebi daj da ja tebi zaprijetim, pa da ti moje možeš vrtiti, ali to se neće desiti. Eto. Šta kaže? I to je ono što će te vječno jebavati, gdje god dođeš. Šumski kuhar, hajmo lajkajte ljudi, neće šefovi vidjet. Valjda je vrijedila ta žrtva za Bakira što si ti pojeben bio nekom drugom, valjda je to vrijedilo pa da te sad ovo ganja sve u životu, eto. Nadam se da si uživo. Da vidimo. Zaprijeti opet nekom, da opet malo žrtvuješ se ti za svog ovoga viteza na konju. Aha. Ovo je neki lažni profil Šumski kuhar. Šteta nije pravi, jer da je pravi, na primjer, bio bi događaj da ti je poštenjačina došla na live, ali šteta lažni je, pa propade šansa. Prdnem jednom. Alikum selam, Ibrahim Roki. Nije ovo Hamdo. Znači, ovo je profil napravljen prije 10 minuta. Nije pravi Hamdija, Arki. Nije pravi Hamdija, ali čovjek ne napada, ne vrijeđa nikoga, neka ga sad zasad tu, pa vidjet ćemo dalje. Hajmo sad malo o hejtanju, znači. Ajmo, nismo dugo o hejtanju, hajmo malo da i to čujemo. Hejta ima dosta ovdje. Šta kaže chat GPT o hejtu? Ibrahim Roki, ne može Ibrahim, žao mi je, ne može za moderatora. Šuldibum, ne može. Premium fan. Evo Sanja Adamović, Sanja Adamović 50 konvertibilnih eura ili ti ga bleura. Za Hanifu, Amire, hvala ti za pjesu. Nema na čemu, hvala mnogo. Gospođa Sanja na 50 eura. Stapom da vam dragi Isus Đalešanu podario sve. Briča 5 maraka u super chatu. Došla. Tušitel se. Ovaj lik Puko Kokokica, boga mi jučer na TikToku pričao isto ovo, Haman tamo na rasporedu pogriješio datum pa 2 put čita isto. Tabi sektor 2,5 euro u super chatu, nemoj PlayStation, uzmi Xbox X Series. Ja mislim da konzole ne treba razdvajat, da se ne bi jedna naljutila, a druga treba oboje uzeti, da oboje čovjek ima, tako da bolje je to, ja mislim. Hvala ti. Mahanje i tebi. Znači, sve češće te svađe i hejtanje među bosansko-hercegovačkim youtuberima postoji znači problematična pojava. Kako za same kreatore sadržaja, tako i za njihovu publiku.
Znači, ovaj fenomen koji uključuje znači, javne rasprave, video odgovore, pa i međusobne te provokacije stvara toksičnu Daj ti. atmosferu u domaćoj YouTube zajednici. Gdje? Evo ti. Evo te. Mi ne drečiš, tu dam. Ma. Evo, za zime ostavi, šuti. Biži. Ma tebi svaki dan rođendan moj Ibrahime. Neka Ibrahima Rokija, neka ga. Mene ovako Nana znala izdimi, a izvad 5 maraka, idi kaj si ne sebi, sladoled, uzmi. Neka ga, svaki mu dan rođendan. Znači, prevazilaženje ovih konflikata je znači, izazovan, ali moguć proces koji zahtjeva promjenu u ponašanju znači, strategijama YouTubera, kao i u bolju edukaciju publike. Znači, evo nekoliko ključnih koraka koji mogu pomoći u prevazilaženju ove situacije. Aha. Na prvom mjestu imamo posticanje pozitivne konkurencije i suradnje. Znači, umjesto međusobnog tog rivalstva koje često dovodi do sukoba, YouTuberi bi mogli fokus staviti na pozitivnu konkurenciju i suradnju. Saradnje u obliku zajedničkih videozapisa, izazova, pa čak i projekata koji uključuju znači, više kreatora mogu... Mogli bi mi kad ti htio pričat, ali... Da bih sektor 6 konvertibilnih eura u super chatu, PlayStation je bolji, logično, ali ti si mi Microsoft man, pa zbog toga iz Xbox. Ja ne bih se, hvala ti da bih na 6 eura, ja ne bih se samo opredijelio na jedan operativni sistem. Znači ja nemam problem da koristim bilo koji operativni sistem, pošto znam ih koristiti sve. Pomoći u stvaranju te prijateljske atmosfere. Mogli bi mi to kad ti smio pričat sa mnom, ali ti ne smiješ pričat, nego ti još sam ovako da se izaseravaš po meni i da me reportaš. Jel da ne, ba ja. Znači, suradnja ne samo da privlači publiku, već pomaže znači, i kreatorima da međusobno podržavaju jedni druge umjesto da vide konkurenciju kao prijetnju. Pa što ti onda ne surađuješ sa mnom da ne surađujemo, nego da ovako gledamo se ko prije? Što to onda ne radiš ako je to tako? Hvala. Šta je kukovu katovu? Ne seri, čekaj. Jer uključuje znači... Zašto ne aktiviraš Streamlabs da gledalci mogu donirati? Aha. Kogod hoće ima PayPal dugme i može da donira ako hoće. Streamlabs, to sam rekao da ću ti objasniti šta je i zaspao sam. Gledaj. Streamlabs.com i registruješ se. I sad imaš svoj dashboard. I na tom dashboardu uđeš fino ovdje. Gdje je to sad? Ja ne znam na pamet. Samo gdje se onaj mail. Account settings. Jel ovdje? Tipping settings. Ovdje. Povežeš, brate, ovdje kreditnu karticu, onaj business PayPal ili obični PayPal i onda dobiješ ovako link, evo ovaj ovdje link što ti piše, to kopiraš i dadneš taj link ljudima. Ostaviš ga u opisu, tabi, sektor 2,5 eura, pozdrav za 2 Marsovca u Podbratku, thank you very much. I onda taj link ovako kad ljudi uđu, mogu ovdje da upišu username, odaberu cifru i ovdje poruku i mogu da ti pošalju donaciju. Vidi što je lijep obrazac. Taj link ostavi, ali to ti ne znaš, ti si rekao da ne znaš. Pa evo ja malo da te uništim, kako se to radi. Znači u mene ovo što sjevaju pare, to ti ide preko toga, obično. Eto da i ti sebi podesiš. Tako da nemam potrebe, a ja pravo da ti kajem ne znam šta je Streamlabs, vjeruj mi. Ne bi vjerovao. Eto sad znadeš. Ako god hoće da donira ima PayPal dugme pa može. A ako ti ne godi Streamlabs, imaš fino i Stream Elements. Znaš, ima i on isto, isti đavo, sve isto. A onda ako i to ti ne godi, ima na primjer Buy Me Coffee. Evo viš, ima Buy Me Coffee. Ovo sam htio napraviti, ali čovjek me zajebo i napravio prije mene. Evo viš,
Buy me coffee isto da ti narod more kupiti kafu, da ne sačeš od tu jednu šolju, sahat i po, a u njoj nema ništa. Nego fino narod ti kupi kafu i imaš 7-8 kafa popiješ, a ne jednu. Razumijem? Sela 1 eur. I mi pošaljemo ovako, financiramo antiterorizam, samo laže Amir, ne može se izabrati. Pa nije lagala Poreska. Nije lagala Poreska da ja financiram terorizam. Evo viš da objašnjavam kako da ga financiram. Da donira. Znači, kroz saradnje youtuberi mogu ostvariti sinergiju, što može naravno poboljšati njihove odnose i doprinositi stvaranju kvalitetnog sadržaja. Ma nemam pojma, pa ne znam, brate, ne znam kako da aktiviram. Na drugom mjestu imamo izgradnju svijesti o odgovornosti prema publici. Selam Bruda, šta je danas tema? Tek sam se uključio, hvala. Šta će biti tema i ti svašta pita, čuj šta je tema? Ništa premotaj... Šta je tema bilo kad je Boga ti? Nazad pa poslušaj šta je tema. Znači, s obzirom na to da publika često učestvuje u eskalaciji sukoba, u stvari vrlo često. To nisam znao Delta Web Studio, vjeruj mi. Nisam znao da može istovremeno ići. Aha, pa probat ću, pogledat ću, hvala vam puno. Aha, pa dobro, hvala vam puno. Nemoj to za istovremeno na više mreža, to nemoj njega slušat, to se ne radi preko Streamlabsa, nego preko Restreama. To ti je ovdje, Restream. Znači, nemoj slušat njega šta te navodi ovdje, treba, vidi ovo ne da rekla, a jebot ja. A evo ma pičku onda. Vidi, ovdje ova, restream.io. Tu uđeš i tu se live-a na više mreža. Nemoj slušat budale svakake. Pokušat ću, probat ću. Ja sam od ovih starijih youtubera samo upalit, nije ovo, znam malo oko editovanja i tako ti neki stvari, ali nisam baš Ti si više ovako u bombe se razumiješ, nego... Što se tiče ti, ali eto, hajde, u svakom slučaju hvala vam. Ma ja, normalno, za sve ima tutorial. Ma ima. Jedva čekam da aktivira to da se smijem, palat na 2,5 eura. Ma neće on znati, jer zato što on, vidi, on ne prati ovo ovdje, onda neće on čut kako to ide i neće moći podesiti. Eto, vidit ćeš. Znači, youtuberi, znači, koji se suoče s uvredama ili provokacijama na društvenim mrežama mogu smireno i konstruktivno odgovarati, istovremeno, znači, upućujući publiku na važne vrijednosti kao što su tolerancija i međusobno poštovanje. A mogli bi, da ti, na primjer, ovako ne provociraš 57 dana za redom, onda mogli, na primjer, malo blaže reagovati i upućivati publiku. Ali ako ti 57 dana provociraš i tam tvoja noga i ti na poslu, dok smišljate novu YouTube dramu, ti i tvoja noga, na zajednici što si objavio, znaš. Kako je tad bilo smiješno, tako je meni smiješno ovo sad što mi tebe jebemo. Pa ti sutra sa rukom svojom se uslikaj, pa ti i tvoja ruka kako izgledate dok smišljate novu YouTube dramu. Pa onda malo žrtvica pomoste, donirajte da tužimo, pa opet ti malo zajeban troštiljaš, tebe ništa ne dira, pa opet malo dreč s Hasanom na YouTubeu i tako, na TikToku. Aaaa! Sale 1 eur, nemojte da on ništa aktivira, ako on aktivira ništa, onda smo svi u pizdu maternu. Evo, kao što ja recimo ovo radim. Znači uvijek najmanje trojica da gledaju na njega šta radi, najmanje trojica. I naizmjenično. Na način streamer zapravo... Jedan odmara, drugi gleda, pa onda zamijene se. Zarađujem, a ne od monetizacije, to je sića od monetizacije. Aha, pa dobro, šta ja znam? Ne znam, moram ali eto, hvala vam za savjet. Allahu na imanet. Podsjećanje publike na odgovornost i na važnost da ne budu dio toksičnih razgovora može biti značajan korak ka smanjenju negativne atmosfere. Draga publiko, nemojte biti dio toksičnih razgovora, ovako ovi razgovori, na primjer, ovaj toksicizam što se obavlja, znači nemojte ni u kom slučaju biti, na primjer, ko Hasan što je 2 km zračne linije udaljen od moje kuće i volio bi me izudarati, a ne mere zato što je manji od mene. Nemojte nikad taki biti ko Hasan i biti dio toksičnog samo zato što nekog ne merete podnijeti, jer bit ćete smiješni i glupi. Ovo je jako bitno, znači, Muamer Skender, selam za vas i vašu poruku da me Allah podari sve najbolje. Hvala lijepa Muamere, da te Allah nagradi. Plahimani namet. Premium fan upravo tako zarađuje od svojih video materijala. Ide preko Streamlab. Aha. Pa dobro. Stiču gatebo 5 kanadskih,
Lijep pozdrav studiju, režiji i Bully Kumu. Thank you very fucking much, New Baron. Out of Games, Jesse Out of Games, salam alaikum, salam, maja. Amire, imam jedno pitanje, zašto YouTube oduzme Advanced Features nemonetizovanim kanalima bez strike ikakve vrste i kako to riješiti? Ne mogu se eksterni linkovi postavljati BTV iako Hasan sad, ma nebitan je Hasan nego zato što da ne bi ti manipulisao sistem reporata kad niko ne gleda. Oduzmu ti ljudi, lakše ti je oduzeti nego ostaviti pa da ti vičeš nisam, a klikaš. Lakše ti je oduzeti jer ne vreš ti pravi budalom engineers in the YouTube, na. Ti misliš da može, ali ne. Povećanje profesionalizma i postavljanje jasnih granica. Znači profesionalizam... Ti da moraš pravi budalom engineers in the YouTube, onda bi kako se zove, ti bio engineer u YouTube, a oni bi tebe pokušavali pravi budalom. Ne bi oni bili tam pa, da ti tu moraš, ali ne me. Radu na društvenim mrežama znači da se kreatori pridržavaju određenih standarda u svojim reakcijama i ponašanju, bez obzira na pritisak kojem su izloženi. Ovo je znači jako... Ne mere to bez obzira na pritisak kojem su izloženi. Znači ne mereš ti mene ni podaštavati, ponižavati svaki dan, a da ja šutim i govorim publici kako da se lijepo ponašaju. To tako ne mere ići, nego ti meni kad jebeš mater, automatski jebem i ja tebi. To tako jedino mora ići. Bitno. Jako je bitno, znači da ostaneš prizemljen, da ne reaguješ impulsivno, emotivno, ko što se meni desilo jednom dva put, da Allah oprosti, da opisujem, da ovo, da ono, jednostavno ljudi te izviju. Ne treba tebi da Allah oprosti, nisi ti Allahu jebo mater, nego nama. Znači mi tebi treba da oprostimo, pička ti materna, teroristička, pazi. Discipela, posle ti bude žao, krivo, gotovo je, nema šta. Bilo, prošlo. Znači, postavljanje jasnih granica prema kritikama i sukobima, te odbijanje da se ulazi u nepotrebne rasprave mogu znatno smanjiti nivo konflikta. To je ono što ja tačno radim, znači jednostavno... Da bi sektor 12 eura. Već razmišljam šta mi treba, tačno. Da bi sektor 12 eura, da li postoji mogućnost da Milma da napravi website, da ima bazu svih auta na kojem u web sajtu svoj model auta možete vidjeti u određenoj foliji koju želite. Ne bi mogla samo folije, moglo bi biti bilo šta. Moglo bi napraviti se baza i onda trebalo bi ti, pored te baze, 3D, to bi morao ovog jednog zvati za taj 3D. Selo 1 eur, treba mu napraviti Streamlabs i naštima da pjeva Ako ima Boga. Ako ima Boga. Moglo bi se to napraviti samo, ko bi to finansirao? To bi, znaš ti koliko bi posla trebalo da ti uneseš toliko auta u bazu i onda za svako to auto da u 3D konfiguratoru koji bi bio viewable in the browser, podesiš da to, znaš ti koliko bi, pa to bi pol godine morao samo to sjeti raditi. I ko će platiti to? To je ono problem. Mora se napraviti šta hoćeš, ali ko će platiti? Plotit. Ignorišem sve te napade, pokušavam da... Ja za sve tražim oprost, samo ne tražim kad njima psujem. A dobro, ne treba nikom. Ne treba nikom psovati. Nisi trebao da se vata ako ne treba. Znači, YouTuber bi trebali biti svjesni utjecaja koji njihovo ponašanje ima na mladu publiku i izbjegavati uvredljivi... Ma kojeg utjecaja, bolam, ja ni ne postojim. Infokliper, zapratite momka, evo viš da more to, džaba, zapratite momka, postao član, live-a tamo ove streamove na TikToku, katuje, i tako. Veliki pozdrav za Domu koji Heinekenom dere. Ide kombinacija. Hvala ti Infokliper, zapratite ga. Jezik i neosnovane optužbe, ovo je... Momak se trudi, toliko je ostaće trudan na kraju. Jako bitno, znači, strogo vodite računa, iako mrzite nekoga šta ti ja znam da mu nepravdu ne učinite, vodite računa, pogotovo druge da navodite na to, to je jako. Znači, dobro vodi računa da ne učiniš meni nepravdu tako što me reportaš da niko ne gleda, a na osnovu tog što me mrziš. To dobro vodi računa, pogotovo da ne bi drugi sabirao i slavu i da reportaju. To dobro, pazi.
ozbiljno te pitam, ne radi se o Diabolcu. Pa ozbiljno ti kažem, oduzmu ti ljudi Arrow Games alat. Oduzmu ti ljudi alat, tačno onaj alat koji zloupotrebljavaš. Znači, ti sad da zloupotrebljavaš komentare, oduzeli bi ti da ne mereš komentarisat. Ali pošto zloupotrebljavaš report sistem, oduzmu ti da ne mereš reportat. To je very simple. Oduzmu ti, tačno ti oduzmu, gdje mi je Chrome? Oduzmu ti tačno ovu ovdje alatku. Tačno ovu ovdje alatku ti oduzmu, vidi. Zatražite uklanjanje video zapisa. Znači, na ovu stranicu ne mogneš pristupiti kad ti ljudi to oduzmu. I ovdje da ti ispunjavaš podatke. To ne možeš. Zato što to samo zloupotrebljava. Opasno i zato treba takve stvari izbjegavati. Profesionalan pristup uključuje i preuzimanje odgovornosti za greške i izbjegavanje neprotiv... Poslaći njemačku web stranicu kada to ima, ali za felge da vidiš čemu je riječ. Kaže Tabi Sektor, poslaću ti, hvala naših 100 eura, poslaću ti njemačku web stranicu koja to ima, ali za felge da vidiš o čemu je riječ, šaljem na e-mail. Vidi sad, kako bi to moglo biti mnogo lakše. Mogao bi ti, na primjer, sad vlasnike od te stranice pitat da mi izveste sve što imate na sajtu, pa da mi vam to samo uvezemo. Ali onda bi ti oni rekli, evo možeš, na primjer, naš API koristiti i to ti dođe toliko para mjesečno, pa da imaš ti istu web stranicu. Umjesto da radiš 6 mjeseci pa. Ali, na primjer, kome bi to pravio i što bi to pravio i imao financijske koristi od toga? To moraš prvo promisliti prije nek što kreniš džaba davat pare, na primjer. Jer to košta. I hajmo dalje. Potrebnog dramatičnog ponašanja. No, međutim, mislim da treba pomoć ako mogu. Hvala ti puno Delta Web Studio, da te Allah nagradi svaki... Znači, bilo koji web projekat, a da to nije samo prezentacijski website kompanije, bilo kakav drugi portal gdje će biti useri i gdje će biti prometa, za takvo nešto ti moraš odmah uzeti server, VPS. Da bi uzeo server, to moraš imati para. Da bi uopšte imalo smisla da ti te pare dadneš u server, moraš prvo znati da ćeš zaraditi par. Znači, zato to ne mere tek tako. Znaš ti šta sam ja? Sajtova pokrenuo i ugasio sam da vidim moral. Eno ga Toma 10 eura. Kad zaigra srce od meraka, hvala ti Doma na 10 ovih maraka. Dobro. Eura, bože. Ma namjerno te provociraju da bi imali nešto da pričaju, pa onda insan misli da si dvoličan, ali to je ono da je samo Allah sad. Pa joj, Arki, sve ja to razumijem, bolam. Sve je to drama, tako da kažemo. Evo Arki, on razumije to što si ti napisao, a to nije tako, on razumije da to jest tako. Maja. Imamo zatim razvoj vještina nenasilne komunikacije. Ovo inače, ne samo na socijalnim mrežama, na internetu i u običnom životu, znači imate metode kako da se razvijaju te vještine nenasilne komunikacije. Eno, maska vas prati. Evo tebi jedno srce, merhaba. Hvala uvaženom gospodinu designing things in the Photoshop recently. Actually, you know about it. Actually. Thank you very fucking much for 20 euros. Actually. Konstruktivna komunikacija znači može pomoći youtuberima da prevaziđu nesuglase i izbjegnu sukobe. Mogla bi kad bi ti smio pričat sa mnom. Laku noć i tebi i cijenjenom publikum, valja sutra robovat u DHL-u, dijasporac me ubacio preko štele. Hvala ti, ne da ne udabog da ti, Allah dragi. To bi moglo kad bi ti smio pričat sa mnom. Ali ti to nećeš, nego ćeš mene da reportaš i gasiš ovako na manipulativne načine.
Ta takozvana nenasilna komunikacija podrazumijeva izražavanje vlastitih misli i osjećaja bez vrijeđanja i napadanja drugih. Jest, a moraš prvo imat muda doći priča s nekim. To prvo moraš. Eno 5 članstava, pa ti sad malo pričaj dok zmajevi lete oko tebe. Neki zmajevi mi se prečinjaju, eno ga je tica dobio zmaja. Ono što ja radim cijelo vrijeme, jel? Ali se neki ipak nađu uvrijeđeni u svemu onome što ja kažem, nažalost. Ja. Tvoje sve što kažeš je sasvim slučajno o njima i oni se u tom nađu, jebo majko. Znači, ove vještine uključuju aktivno slušanje, empatiju i smirenost u situacijama kada postoji neslaganje. To znači... Ovdje je neđe mene ufatilo, znači ja sam samo preklopio, ovi ostali su nastavili gledat live. Znači, tu nenasilnu komunikaciju kreatori mogu bolje razumjeti stavove svojih kolega i razjasniti nesuglasice bez potrebe za javnim prepirkama. Edukacija o ovim vještinama mogla bi se provoditi kroz radionice ili online seminare što bi pomoglo kreatorima da naprijede svoje sposobnosti. Lijepo je to Chat GPT sastavio, ali Chat GPT ne zna da si ti htio biti terorista. Za rješavanje sukoba. Nažalost, većina tih naših content kreatora su samouki ljudi, nisu oni pohađali nikakve seminare, Sebijat je isto samouka, nije znači završila medicinski fakultet, a lagala nam da ima diplomu. Znači ona ti je prvo, tvoj šef ti je taj o čemu pričaš, ona ti je prva. Čak, sjećam se dobro, Nedin Šabić je za vrijeme korone održao nekoliko kurseva, ali čisto sumnjam da je i kod ovih poznatih content kreatora da je prisustvovao tim seminarima koji su jako interesantni, Jako interesantna su predavanja na medicinskim fakultetima, ali ja čisto sumnjam da se bija, kako nema diplome i kako nije doktorica, da je ona prisustvovala tome, a ljudi su predavali, da su predavali su. Sad što ona nije išla na časove, to jebi ga, šta će? Jako zanimljivi i ima se dosta toga naučiti. Kaže Arki, šumski kuhar, šta ti znači ovo cunjaju? Pa šunjaju se, tako reći. Imamo zatim moderaciju i filtriranje komentara. Eto, bukvalno tako, pronalaze se tamo gdje ih nema. Anifa, ja ću morat ako Amilma uspije početi hodat po ovim digitalnim konferencijama, po hotelima i to, što kao slušatelj, što kao predavatelj, jer čisto moraš ići dodatna edukacija, zvoni mi uha. YouTuberi znači imaju mogućnost moderacije komentara na svojim kanalima što može naravno pomoći u smanjenju negativnosti. Može. Filtriranje komentara i uklanjanje uvredljivih ili provokativnih poruka može spriječiti eskalaciju toksičnih razgovora među gledalcima kao i smanjenje... Nećeš nikud, slušaj, znači CLS 3.5 iza staviš 2 ofingera, košulja nove da se možeš preobući kad dođeš i laga. Kaj je digitalna konferencija, ne znam, u Ženevi ideš ti, laga, pazi. Prema kreatorima. Znači, YouTuberi također mogu pozvati svoje pratioce da budu konstruktivni u komentarima, što stvara pozitivniju atmosferu i šalje jasnu poruku da se netolerantno ponašanje neće tolerisati. To normalni YouTuberi, a budale oni pozivaju samo na linč. Mora se, Hanifa, mora, dolazi, ne znam, Google Developers Day u ne znam, Brčkom, recimo Brčkom. I moram ići na dodatnu edukaciju, čovjek. Psovku na vrijeđanje, šta ti ja znam. Normalan čovjek neće nikad pozvati na takve stvari, bez obzira o kome se radi. Znači, osim toga, mnoge platforme nude opcije za blokiranje određenih riječi, što može biti koristan alat za filtriranje negativnih poruka. Znači, imate na dosta platformi onu mogućnost da određene riječi blokirate i onda time možete također doprinijeti. Znači, moramo se malo napiti. Zato postoje moderatori Pa znam. Međutim, moderatori za sve Ermine, pa ćeš me to pitat, bola. Joj, gledaj kolača, joj. Pa ćeš me to pitat, bola. Nemoj me. Ako mi bude žena gledala, teško meni reći, pa ja samo jedeš van kuće, tamo krkaš. Imamo zatim usmjeravanje sadržaja na inspirativne teme. Ne merem ja njoj to objasniti da mora čovjek se ići doškolovavati i edukovat dodatno. Ja objašnjavam, ali ne džaba. Milka Kolač, ja. Milka. Znači, YouTuberi mogu smanjiti šanse za sukobe tako što će se fokusirati na inspirativne i pozitivne teme koje promiču zajedništvo i motivaciju. I što onda ti ne fokusiraš se na to da to promovišeš i da tako to bude, a pričaš o meni, što to ne radi?
Znači, stvaranje sadržaja koji motivira publiku na lični razvoj, kreativnost i međusobno poštovanje doprinosi smanjenju potrebe za konfliktom kao sredstvom privlačenja. I što ne radiš to što ti je SDA kosa crta chat GPT sastavio? Što to ne radiš ako je to tako? Pažnje. Nije Milka Kolač. Milka. Evo, vidiš. Dakle, trpite ovako dobre ideje nas, ovako nije tajna. BC upali live prije mjesec dana i priča apsolutno isto samo u krug. Maska vas prati 20 eura. Hoće li biti šta za Handagin video kako ona Rašioka vrijeđa ženu kako je u kući nečisto i neuredno? Ja bi zaista volio da nastavim. Da to gledamo i preispitujemo. Ali čovjek je očigledno na misiji. Na nekoj, da li ta misija podrazumijeva da ja svaki dan ovako njemu odgovaram, da se ne bavim Hamdijom? Da Hamdija radi slobodno. Ne znam da li je to... Onako, zvuči glupo da bude to. Dobro večer, gospodine Mladene Pola, kako ste? Zvuči glupo mi zvuči da bude to, ali možda je to. I sad, ako on je uložio svoj identitet i svoje sebe u to da žrtvuje sebe, samo da meni neko vrijeme ne bi dao pričati o Hamdi ili o bilo čemu drugom, meni je okej ta žrtva. Evo, ja ću pričati o njemu sve dok mu godi, pa ćemo dalje nastaviti. Znači, svijet se ne završava preko sutra. Dokle god momak hoće, bavit ćemo se njime i onda ćemo preći na Hamdiju i sustići sve ono. Ništa neće ostati nesustignuto. Bookmark, hvala Bogu, radi. Samo ostaviš i kad dođe vak. Kad momak odovolji s ovim svime što se dešava, prebacit ćemo se dalje opet na Hamdiju. Pa vidi jednu stvar. Ovako. Evo daš ti ovaj primjer. Recimo, dosta naših studenata koji studiraju dolje islamske nauke po arapskim zemljama, znači oni kažu ovako. Nije dovoljno samo da završiš ti islamski fakultet. To su dobro rekli, jebote. Znači ti kada završiš islamski fakultet, ti u stvari samo dobiješ ključ. Ključ kojim otvaraš vrata da bi tragao dalje za šerijskim znanjem. Aha. Bukvalno tako. Sad, da bi ti mogao da obradiš određenu temu, znači ti moraš jednostavno da imaš ključ. Znači moraš imati dobru podlogu da bi se bazirao na određenu temu, da bi istražio ono, možeš ti isto ovo možeš da uradiš, ali će ti trebati možda, lupam, 15-20 dana da pripremiš. Ja. Međutim, meni recimo treba, lupam, 2-3 sata da se dobro pripremi. 2-3 sata, jedno na 10 različitih načina upitaš chat GPT-a kako ono i prekopiraš, znači 2-3 sata. I manje čak dovoljno bude. Za određenu temu i to je to. Znači, nađem materijale, uglavnom sa interneta nalazim materijale, proučim ih, onda napravim sebi podvučen, to ko je Efendija hudbu što upravo tako, znači jednostavno vadiš one dijelove. Neostvareni Efendija imao želju da hudbe drži, da ljudima objašnjava i sad nije to mogao i na YouTubeu hudbe drži. Koji su bitni, koji su, ko ti pravi thumbnailove, ja sam pravim thumbnailove, Ermina. Da bi ti thumbnailove bili malo ljepši, a da ne budu ovako ružni kao što su sad, imaš, brate moj, na Amilma Digital vamo u shopu, a dobro, neće ono ovo vidjeti, imaš ovdje 8 besplatnih thumbnailova i trebaš sam da se registruješ i besplatno preuzimanje ti bude. Evo viš ovako da ti izgledaju malo moćnije thumbnailovi to. A sada ako hoćeš malo još bolje da ti budu, onda imaš ovako, imaš ovdje paket 50 modernih 20 evrića, šta je to za tebe, znači 50 i dobiješ, još bolji budu. To ako hoćeš thumbnailove. Hvala. Pa šta ću ja, Abestajn, mora se posao širit kontaj. Ma ne znam, nemam pojma koji, ma nije ni bitno koji čovjek ne vrijeđa, čovjek se kulturno ponaša, kogod da je u pitanju, šta ima veze, kogod da je. U stvari ja 99% znam ko je u pitanju.
A već sad drugu stvar. Ovaj sistem na Mil mi omogućava, na primjer, da ako neko od vas hoće isto da napravi svoje nešto pa da prodaje, može da mu se napravi account i da on kao vendor objavi svoj produkt i njegov PayPal se poveže i onda ako neko slučajno to kupi, ono odu pare tebi sve. Ako hoćete, moramo i to raditi, da se bogati shop i tako. No. Neću samo ja zarađivati na njemu. A čovjek ne vrijeđa nikoga i šta? Neka ga tu. Moramo razvijati neku pozitivnu zajednicu, jel? Tako da recimo na taj način kreatori mogu promovirati kulturu pozitivnog utjecaja na društvenim mrežama i distancirati se od toksičnih tema i rasprava. Aha. Ovo je jako bitno, znači ovo zapamtite ljudi moji. Ma da, i da mene su mislili da sam automatizovani bot. Pa jest, Arki, nisam ja, ja sam jedan Hamdin fan, ne vrijeđam, ne psujem, fino se ponašam i tako. Ma ja, Arki, nije bitno, pusti čovjeka, razumiješ? Čovjek je tu, ne vrijeđa nikoga, fino piše, uredno piše, kogod daje, nema veze, razumiješ? Potrebna nam je ta neka pozitivna, konstruktivna kritika. Doma 10 eura, danas sam pogledao sajt od ADŽ, svaka čast, ono je svjetski, možda će meni trebati website oko car detailinga pa ćemo biti u kontaktu. Eto, godi, brate moj kontakt, right? Za tebe specijalni popust pošto si donirao veliko. Thank you very fucking much. Ja. Znači ovo je jako bitno, znači da se ljudi na društvenim mrežama distanciraju od tih toksičnih tema i rasprava. Zašto? Tako je. Nema smisla dođem, podržim, lajkujem pa me napadaju. Dobro, nećete napadati, nemojte ljudi čovjeka napadati. Nemojte. Svi smo mi bili ili dijasporac ili ženama, pa jeste, svi su, šumski kuhar izvini, ali i nas često sumnjiče da smo ovi, da smo oni, šta ja znam. Govorili su iz Arkija da mi je žena, iza Relaksa da mi je žena. Relaks po nogama, relaks, Termina govoriti, šta ja znam, niđe veze, ali eto. Možda ja morat ću početi ovako ruke držati da ne pomisle ljudi da ja sad odnekli tipkam od ozdo ko Ermin, ko Relaks, ko ovaj, ko onaj. Ma nećemo mi to pomisliti, mi to već znamo da je to tako, nemoj se džaba trud da mi ne pomislimo jer mi već to mislimo, znači nemoj misliti da ne mislimo. Ništa šumski, u redu je. Halal s moje strane, ako je šta, Raja nemojte molim vas, znači čovjek ako ima, razumiješ. Evo vidite šta znači taj negativni utjecaj. Eto vidite. Taj negativni utjecaj šta znači kad ste konstantno izloženi tim toksičnim sadržajima. Jednostavno kod vas u glavi stvori sliku da je sami taj naziv šumski kuhar, da je to nešto ovako, da je nešto onako, da ne valja, da ovo, da ono, to u vašoj glavi stvori takvu sliku. Zašto? Zato što vam se godinu dana, 6 mjeseci, nebitno, forsira ta priča. Normalno! Znači, super je u SDA kad da se ode čovjeku pomoć i ukradeš mu 1000 maraka od humanitarnog, pa odeš drugom pomoć pa mu 2000 ukradeš, pa onda odeš trećem pa mu 3. Tako SDA i raspoređuje humanitarnu pomoć, pička ti materina teroristička lopovska. Tako je. Znači kad vam se godinu dana priča da je neko lopov, tek vi onda steknete da je on lopov. A to što on krade, pa to pustite kraju, nego ovaj što priča, to je problem. Terorista Samir Drakovac iz Sarajeva što je pobjegao u Njemačku. Anatemiše se. Čovjek... Vidiš, čovjek pokušava humanitarnog lopova braniti, sutra će se pitati zašto mu se nešto dešava u životu. Čovjek je ludak, 100%. Pravi se od njega čudovište i onda digneš ruke reci da... On samo krade humanitarne pare ko što je SDA navikla raditi i on odmah čudovište ujebote umjesto da bude Hafiz Hadžija da mu kurac pušim umjesto to, on krade i mi njega lopo, a jesmo go. Reći će da imaš čip u glavi kojim tipka, pa je moguće. Znači jednostavno stvori vam se ta toksična negativna slika u glavi i vi na sam... Pa nije zar toliko da sam loš da treba i čak i Hamdiju pust da krade, a i dalje mene jeba. Neki on krade, samo jebi mene. Nisam zar toliko. Čim vidite to, ima čak i video o meni kad sam nekako je rekao da joj je bolje da kuha šta odmah klip napravili dijaspora spriđa žene. Ne treba. Ne treba. Uopšte se ne treba na to. To kad vam dijasporac kaže da su vam žene ko prostitutke, ne treba se na to osvrćat puno. Te gluposti, vjerujte mi, osvrtat ljudi treba raditi svoj posao, ići dalje i to je to. Ideš dalje, kad čovjek to izgovori, ti ideš dalje, ne jebeš mu mater da se ne bi on uvrijedio, nego ideš dalje, jednostavno samo odeš dalje. Zatim imamo
rad na mentalnom zdravlju i jačanje emocionalne stabilnosti. Ovo je također jako bitno, znači za te youtubere, content kreatore koji iole misle ozbiljnije da se bave tim poslom. Dakle, znači mentalni pritisci na društvenim mrežama mogu dovesti do impulsivnog reagovanja i povećane osjetljivosti na kritike. Mogu isto tako dovesti kad ti objavljuješ po Facebooku da ti ja napadam porodicu i lažeš tam da pozivaš ljude da reportaju. Mora i to dovesti do toga isto. Jednostavno ljudi postanu osjetljivi kad ih se kritikuje. Postanu osjetljivi kad ih se reporta lažno. Zbog toga je normalno važno da youtuberi rade na jačanju svog mentalnog zdravlja i emocionalne stabilnosti. Redovno odmaranje od društvenih mreža, bavljenje hobijima ili sportom, te rad sa terapeutom ili savjetnikom može također pomoći kreatorima da ostanu smireni i manje reaktivni na uvrede ili na Ne mere to ništa pomoći, more pomoći samo da ufatim onog žgolju što je dolazio za palt nas i okice kad mu povadim, to će pomoći, to će biti terapija, super. A ovo tabletešine i priče i kurac pada, to vi s nekim drugim obavljajte. A meni more pomoći samo oči da okice ovako da mu povadim i da ih posisam da on čuje kako istope se meni na jeziku. I dalje u životu ne vidi. To će biti terapija, super za mene, samo dok se ugledamo, džigulj. Lokacije. Tamadri, kad će biti ljubavne teme, neće nikad. Znači, a vi recimo pogledajte pojedini content kreator, on kad hoda preko kuće, isto ko da ima cerebralnu paralizu, znači, jednostavno ne umije da hoda normalno, a kamoli da ta ide u teretanu, da ovo, da ono, znači, sav je ono nekakav se izvitoperio za tom tastaturom, pogotovo ovi iza sakrivenih profila, ja ga zamišljam naočale kod novo tegle, sav su bil, sav, znači, razrok, sav je, razumiješ, Ne mogu hodati! Jednostavno ljudi nemaju obzira prema sebi, nemoguće je da vi konstantno vrijeme provodite po socijalnim mrežama da ostanete, hajde da kažemo, normalni. Imam padavice neke u pičku materu. Zatim. Loša roba, brate, bilo manta mi se. Nije dijaspora simp. Ma ja, ove teme nisu simpatične. Pa dobro, opet ne valja vrijeđati šejh, nije islamski kako god, ali opet je to vaša stvar. Kod tebi vidimo taj učinak društvenih mreža. Boga mi. Ja mu rekao jednom zvizni, donesi sve on 2 put zviznuo i donio. I eto, tač. Odlepuro si, kreate idejas. Aha. Pa neka iskorištavaju, ja govorim kako jest, jel? Ne sebi da si ti šumski kuvar. Recimo, bavljenje malo tih simptije kad neko razmišlja o nekoj trebi. Na taj način kreatori se mogu oduprijeti iskušenju da reagiraju na provokacije, čime se smanjuje rizik od sukoba. Zatim imamo organizaciju edukativnih programa o rješavanju sukoba. Organizacija edukativnih programa, radionica. Znači treba komplet sav svi ebedula dikt na noge da svi nešto rade, samo nećeš ti pričat sa mnom. Sve drugo trebalo, znači. Ili panela o rješavanju sukoba na društvenim mrežama mogla bi značajno doprinijeti smanjenju konflikata među YouTuberima. Mogla bi. Ove inicijative mogu uključivati treninge o komunikacijskim vještinama, emocionalnoj inteligenciji i konstruktivnom rješavanju nesuglasica. Znači, YouTuberi bi mogli naučiti načine za smireno rješavanje sukoba kao i metode za stvaranje zdravijih odnosa sa svojim kolegama. Mi ćemo smireno rješavati sukobe, ali kad ti meni jebeš mater, jebem ja tebi. A ovo ostalo smireno ćemo rješavati. To je nažalost vrlo teško. Nije uopšte teško, samo ne smiješ ti meni jeba mater i odmah neću ja tebi. Ali to je mnogo lako. To je nažalost vrlo teško. Ma mnogo lako. Onda njihovo... Jedino je teško kad ti hoćeš jebat meni matera da ja šutim, to će biti malo poteško, a ovako mnogo lako. Posao gubi smisao, znači nema te drame, nema tog izazivanja vještačkog sukoba, nema pregleda, nema svašta nešto tako da je to vrlo teško izvodljivo. Organizacija ovakvih programa na nivou zajednice kreatora mogla bi postaviti pozitivne standarde i inspirisati buduće generacije ljudi. Bolje otići asfaltirat G-Soka, nego to davat pare džaba da idemo mi onaj stiludu. Mani kakvi odnos to? Rekorde momak nabija.
Prod z 5 eura, on još nije odustao. On je ubijeđen u neke bogove. On ne zna da ovo sve live-ova sa njim do sad nije niko jedna noć u domu. Ovo sve live-ova što on do sad ispriča, nije niko jedna noć. Veze, on veze, ne ja. YouTubera na profesionalni pristup. Ja. Znači, obzirom da ne postoji zajednica kreatora, tako da je to nije moguće ni izvesti. Ima zajednica kreatora, ali ne mereš joj pristupiti prije nek što si partner s YouTube-om i onaj prihvaćeni član te zajednice. A to kad postaneš, onda dobiješ neke linkove gdje ti sa kreatorima dalje komuniciraš. Nije to javno dostupno teroristima poput tebe, budalasta. Jednostavno. Znači, nije jednostavno izvodljivo i to je to. Ali eto, ja sam samo pokušao da dam neke smjernice kako bi se to moglo, znači... Imaju već YouTube smjernice zajednice, nemaš ti šta dodatno na to da dodaješ, ti, nije tebi to posao, degenčeno. Riješ, jel, pa sad... Malo mi nešto slabo, mi nešto tanko mi lajkate, boga, mislim kod vam tema se ne sviđa, kod vam ne odgovara. Pa u pitanju što je tema o meni, ako full nije i kako da te lajkaju. Pitanje. A ne znam što me diraju, vala Hadžiću, a nije ni bitno. Moraš... Oj, nek si s mojim ocem isto progovorio. Nekom je psovat, proziva, pa će... Ma neću, vala. Neću. Imamo zatim ulogu platformi i društvenih mreža. Platforme znači poput... A sjedi kraj mene, ja spavam i pišem mu što te onaj Hadžić dira. Znači, platforme poput YouTube-a i drugih društvenih mreža također imaju odgovornost u prevenciji toksičnih interakcija. To je ono, ako se dobro sjećate, zbog čega sam ja linčovan, temi sam. Zato što... Nemojte le! Što sam pozivao na jedan legalan i legitiman način da se radi prevencija tih... Ja vičem ocu, vi ste imenjacke, on vidi me lijep čovjek. Toksičnih interakcija. Samo rekao mi je otac da reknem mi kalifi, sovala si mi oca i samo da znaš da njemu nije pravo. Njemu nije bilo pravo što si ga sovala. Znači... Nije ti to lijepo tako udata žena, a da suješ tuđe očeve. To ti je stvarno ružno. To mi je rekao babo da ti prenesem. Mija Kalifa. Putem legalni i legitimni alata na YouTube platformi da se takvi sadržaji sankcionišu, da se prijavljuju. I zbog toga sam ja nazivan. U jednom momentu si rekla jebim ti oca i nije mu bilo pravo da znaš. Svim i svačim i danas me nazivaju, šta ti ja znam. Čak me potvaraju za osnivanje koje kakvih terorističkih grupa. Znači, a ja sam... šta si ti? Samo, znači, pozivao, znači, na odgovornost u prevenciji toksičnih interakcija. Znači, potpuno pogrešno. Znači, ti si pozivao sljedeće. Pozivao si da ti se do 300 ljudi javi na Facebook profil Dijasporac Bošnjak i kad ti se jave da ti iskažu zainteresovanost za pristupanje grupi Peacemaker, tajna grupa na Facebooku, gdje ćeš ti sa drugim poderanim vehabiješinama i teroristima, kad ja upalim live at PUBG-a, reportat me 300 puta, Doma 10 eura, jesu li došle komponente? Nisu, sutra će, mogu si neko ASMR snimit sklapanje i jesi našao TV koji ti paše. Našli smo TV, Hanufa je našla TV, a ne mogu to snimat zato što nema tu puno posla, trebam samo procesor staviti, sklopiti nazad, dignut sistem, šta ću snimat? Mislim, ako me honda, Mada mogao bi room tour snimit, ali to moram dok ga još malo setupujem. Znači, nisi ti to radio, nego da ti se oni jave i kad ja upalim PUBG-a, u ponoći dok sam bio na nanogici, upalim PUBG-a, ti tam sa svojima sjediš i reportaš kanal i nikom niti ode notifikacija, niti dođe, niti izađe na početno i niti bude u rekomendedu, zato što si ti nalago YouTube da u mene na live-u, na primjer, promoviše se, ne znam, pričamo mi kako treba ljude ubijati. Iako je to samo igrica, pa ti izmanipulišeš sistem ili tako nešto slično. I ti si pozivao 300 ljudi da ti se pridruže, pa ćeš ti ko biva biti šef YouTube-a iz podzemlja, ko biva ti sila, SDA sila, ubačana sila, da šefuje po YouTube.
I mi ti to razjebali i to je teroristički akt i sad tebi daje svima slagat kako ti to nisi radio, kako si ti radio nešto drugo. A ja ću svaki dan biti ovdje da kad god ti ovako slažeš da ja objasnim kako to nije i kako zapravo jest. Znači nisi ti pozivao na to što ti govoriš, jer da jesi, onda bi mogao mene tužiti što sam ti rekao da si terorista. A ovako, pošto sam ti rekao da si terorista, a ti i jesi bio terorista, ne možeš me tužiti, jer kad bi došli na sud, sud bi vidio da ti jesi bio terorista i ti bi tam popušio. I zato ti samo sjediš po YouTube-u i pričaš dalje kako nisi i ne možeš mene tužiti, a zapravo jesi. Evo, to ti je istina. Upravo tako, znači, Ermine, udaraš na haram hljeb. Hvala doma. Zaista hvala, duboko hvala uvaženoj gospođi Sanja Damoć na 50 eura za djačicu. A hvala i Domi na 5 eura. Isto, kaže, može li kad zaigra Srce od meraka od Halda za kraj? Pa de doma, majku, gdje ne bi moglo? Kad zaigra Srce od meraka, youtube.com. Enga Nunara, brat moj lajva, kad zaigra... viš, Mladen Palak mi uploadao video, ja bi to gledao, ali ne meremo teroristi, ne mer. Kad zaigra Srce od meraka. Evo je ukucana, staji tude čeka. Ajmo dalje, teroristo. Učestali sukoba i hejta među bosansko-hercegovačkim youtuberima zahtjeva znači zajednički napor kreatora, publike i društvenih mreža. To je jako bitno. Znači, koliko god tebi to bilo bitno, mi nećemo se premostiti da rješavamo neki drugi problem samo da bi zažmirili na tvoj originalni problem. Znači, ništa od tog nije neophodno, neophodno je samo da ti prestaneš biti terorista i reportaš ljude i misli da će tvoja biti zadnja. Samo to je neophodno. Znači, potičući pozitivnu konkurenciju, odgovornu komunikaciju te usmjerenje ka inspirativnim temama i profesionalizmu. Znači, YouTuberi mogu doprinijeti izgradnje zdravije i podražavajuće zajednice. Mogu. Edukacija o vještinama nenasilne komunikacije i mentalnom zdravlju također može biti od velikog značaja za stvaranje stabilnije i konstruktivnije atmosfere. Pogotovo za one koji se voze u kolima i suju nam familije i matere. Njima bi to isto dobro došlo. U domaćoj YouTube zajednici. Znači, s ovim pristupom konflikti bi mogli postati rjeđi, a BH YouTube scena bi mogla postati mjesto koje inspiriše i motiviše umjesto prostora ispunjenog sukobima i negativnošću, što je naravno očito i uočljivo u ove zadnji, uzet ćemo 6, 7, 8 mjeseci unazad, što je nažalost primjetljivo. Ovo, od kako su prestali reporti funkcionisati tvoji, pa mene ljudi opet gledaju, otad je to primjetljivo. Dok si ti reporto i nije niko gledao, nisu radile notifikacije, nije postojao taj problem. Međutim, kako ti propade taj sistem, odjednom imamo mi problem neki u pičku maternu, treba ga hitno riješiti, tako. Na veliku žalost. Poselami mi Čukicu Armana, kad ga vidiš, obavezno da mi ga poselamiš. Kaže Ermin, lajkajte hejteri. Ma neće hejteri da lajkaju, kakvi? Neće, oni boje se, vidjet će im šefovi, pa onda... I selam za Miju Kalifu od šefa jednog. A nije to ni bitno, na kraju krajeva. Prekida live nešto, šej. Šej, jel to ti sebi pročita što te je čovjek nazvao šejh? Jel ti to sebi pročita, zapakova sebi usput, da to ti jesi, Šejh! Šejh! Kad ima kućne ove prijatelje, doktore nauka, sve islamske, mora i on makar biti šejh u pičku, man ne moram biti tek tako i lači, usput, mora biti neki kurac, dajte mu neku titulu, ljudi. Ne prekida. Imam ja ljude koji prate tu situaciju, koji će mi reći... Šejk, godi mu, ja. Bravo. Došli smo, znači, do hejtanja. Šejk! Hejtanje znači na društvenim mrežama koje se može manifestovati kroz uvrede, negativne komentare, pa čak i zlostavljanje, predstavlja znači veliki izazov za mnoge korisnike. Na primjer, kao što si ti sve radio, pa ti mi ne damo. Uključujući influencere, brendove, pa i obične korisnike. Rješavanje problema hejta zahtijeva promišljen pristup, ali postoji nekoliko jednostavnih i efektivnih koraka koje korisnici mogu preduzeti kako bi se zaštitili i smanjili negativne interakcije na društvenim mrežama.
Ja bi predložio samo jedan korak da ne budeš đubre i onda nema to ničeg, a eto, hajde sada čujem tvoje korake, možda su bolji nego ovaj jedan moj. Kako je prije bilo ljepše kad se znalo lajvati udvoje, više nikog ne zove u live. Pa šta? A zovem ja njega, nego on ne smije, pička. Ta ja znam, meni su neki obećavali u zadnje vrijeme, ali trojica su me izdigli. Pa zato što vide ljudi kud teče rijeka i neće da budu dio terorizma, a ja te isto zovem, a ti ne smiješ. Znači, tako da, da budem iskren, po tom pitanju sam izgubio povjerenje u kolege, jednostavno. Pa ne moraš biti terorista i očekivati da će neko biti tvoj kolega, znači prvo ti moraš imati odgovornost da ne budeš ono loše što neko neće prihvatiti i onda tražiti jarane. A ne moraš ti ovako biti onaj terorista, a traži da imaš jarana, to ne ide. Obećati onda slažem, mislim, nije u redu. Pa ne. Moramo se onaj Sejke i ja družiti, ali ne moram ja sad Sejke tu govoriti, idi ovdje pa ukradi ovo, idi ovdje obi ono, hajmo onda ono, a čovjek neće, na primjer. I ne moram ja očekivati što on neće ići u lopovluk da nije on dobar čovjek i nije moj jaran, a ne moraš ti biti đubre i očekivati neko podržava tvoj đubretalu i čudit se što neće, terorista. Za Monteja djeci doma ili ti ga kod kuće 10 eura, thank you very fucking much. Ne znam da li je Vuna, da li je, nemam pojma šta je u pitanju. Mogao sam Ermine, mogao sam, što da ne. Ako si zainteresovan nije nikakav problem. Samo reci, kao što te zovnu Bujrum. Ali nemoj ti u zadnjem momentu da otkažeš. Ne, seri. Znači, u nastavku smo opisali te strategije koje mogu pomoći u suočavanju sa hejterskim komentarima i izgradnji pozitivnijeg online iskustva. Na prvom mjestu, ignorisanje i smireno reagovanje, što ja naravno radim, jel? Tako da, odmah odgovor onima kako pripremam materijal, odakle šta kako. Znači, evo, ja prvi to radim, znači. Jedan, dakle, od najjednostavnijih i najefikasnijih načina da se riješite hejta jeste ignorisanje negativnih komentara. Praviš se da ih nisi vidio, blokiraš i to je to. Hejteri znači često traže pažnju i reakciju, pa će ih ignorisanje obeshrabriti i smanjiti njihovu motivaciju da nastavi. Evo, vidiš kako obeshrabruje i vidiš kako ne nastavljamo, pa ti sutra 58. put, pa da vidiš kako ću ja sutra obeshrabreno opet upaliti i nastaviti. Aua. Što je 100% tačno. A mogu sam do sad 3 blog članka napisati i objaviti, a moram ovdje tebe teroristu sjediti slušati. Pazi koliko je to sjebano. Aua. Znači, ukoliko odlučite da reagujete, važno je da ostanete smireni i izbjegavate impulzivne odgovore, jer emotivna reakcija može dodatno potpiriti sukob. Može. I onda nemoj ti meni jebat mater, neću ja tebi i to ćemo mi postići. Što je naravno tačno. Ponekad je najbolje jednostavno ne odgovarati ili ponuditi neutralan, smiren odgovor koji ponekad, ne sad u ova 57 ovih dana, ali ponekad je to super. A ne u ovih dana, ne. Pokazuje vašu zrelost i stabilnost. Ja. Hej, onaj ko je na poslu. Po 2. Blokiranje i filtriranje korisnika. Znači, društvene mreže kao što su Instagram, Twitter, Facebook nude alate za blokiranje i filtriranje korisnika koji se ponašaju neprikladno. Samir, samo normalno. Znaš kad sam ja filtriranje koristio, sad mi ne upada, sad ću ti reći jednu scenu. Kad je Legla Plata klip počeo objavljivati sve jedan portal u regionu i dostigo taj klip 1 000 000, tačno u tom momentu, ja sam već bio u jakom YouTube partnerstvu, ali tačno u tom momentu ste vi iz SDA, tako neko ko ti, počeli masovno reuploadat klip kad sam ja Vircu s ovo familije i matere i sve to. Jer vi niste mogli podnijeti da će se desiti moment da meni kojem jebem bakira će neki drugi klip postati gledaniji i ono će postati nešto što je odšlo u zaborav. Vi to niste mogli podnijeti i radili ste masovan reupload, a ja sam to znao i nisam nikad ništa komentarisao, nego sam samo objasnio partnerskoj firmi šta se tačno dešava, da ja počinjem na drugim klipovima imati pažnju veću i onda ovo će otići.
i onda rade ovi iz SDA reupload, ne bilo što više naroda vidjelo, i onda su oni meni rekli, samo ti taj video skini, uploadu na svoj kanal i onda ćemo mi povezati, znači vam kogod uploada da ga automatski skida. Znači jedno 300-400 kopija toga su skinute bez da je iko znao da se to dešava i partnerska firma nije SDA dozvolila da jebanje materije Vircu ostane gledaniji video od Legla Plate ili od bilo kojeg drugog. Tad sam ja koristio ovaj filter i isto tako znao šta se tačno dešava u pozadini i tačno lijek koji treba dao i evo vidiš da je pročepilo da i dalje postoje onaj drugi klipovi koji su popularniji, još tad vam je to propalo, ali ja obično funkcionišem s vama ovako, skontam šta radite i onda odgovorim i onda vi ovako jadikujete, neću svađat, nego samo ti vam jebem materiju tačno kako si ti htio jebat meni. I tako, eto, tad sam ja koristio filtre, da znate samo, da nije ono vama propalo, taj plan što iz nekog čuda, nego baš zato što sam ja znao šta radite pa vas zaustavljao i zato taj upload nije mogu. Evo da znate da sam ja to radio i znao. Evo tek sad nakon, znači 7-8 godina kasnije. Blokiranje korisnika koji se ponavljano ponaša uvredljivo ili agresivno jednostavan je način da zaustavite dalju negativnost. Aha, da pročitamo. Kaže Mohamed Sakić, jest, ali kritiku nekad treba primiti bez blokiranja, jedino ne podržavam vrijeđanje. Pa zavisi o kakvoj se kritici radi, da li je ona ispravna, da li je... Zavisi da li se kritikujem ja ili se kritikuje neko drugi. Znači ako se kritikuje neko drugi možemo nastaviti sa kritikom, a ako se kritikujem ja, što tu imaš kritikovat, brate, odeš i ubiješ. Pa mnogo jednostavno, znači to je njegovo translate kad bi neko prevodio. Konstruktivna, da li je legitimna, da li je legalna, da li je... Sve to ima prema tome... Mnoge znači platforme omogućavaju i filtriranje komentara na osnovu određenih ključnih riječi što može pomoći u automatskom uklanjanju uvredljivih komentara. Petro Mikić, eselamu alejkum brate. Bravo Ermine, većinom su znači kritike manipulativne i s ciljem vrijeđanja. Aha. Pa jesu od tebe, ali nisu s ove strane. Znači na taj način možete zadržati pozitivne interakcije dok eliminirate one koji stvaraju negativnu atmosferu. Sad, sve zavisi šta je vaš cilj. Šta je vaš cilj? Šta je vaš cilj? Uspjeh po svaku cijenu, pa vi jednostavno možete da dozvolite da vam u live piše ko šta hoće, ja to ne dozvoljavam. Ja isto ne dozvoljavam pasošćinama poput tebe, ne dozvoljavam spominjanje starih džukila koje ne vrijede više ničemu, nisu zapravo nikad ni vrijedili, ali moram sad pokihat prvo da to saznam, znači ja to isto ne dozvoljavam. A ovako da neko nešto prokomentariše o tebi, šta misli, to ću uvijek dozvoljavat, jer to ljudi imaju pravo. Ne mreš ti biti srat vam i ne dat nikom da te komentariše, to tako, ne, to kaka, to fuj. Dozvoljavam, znači, meni nije prioritetni cilj uspjeh, da me algoritam prepozna, da me gurne, da ovo... To morate samo kod ovih što imaju Hayat i još 2-3 kanala na onu riblju kost antenu. Znači, gdje ima Hayat, to more Bakir doći sjesti, zasrat se i objasniti šta on misli i kako je iz Manipulsa i to će biti emitirano. A vam mimo Hayata teško, gdje boga. Eventualno Igman TV nakon Hayata i tu se završava sve. Svaku cijenu, meni to nije cilj, ja znači neću dozvoliti da niko nikoga vrijeđa u mom live-u, da bilo koga vrijeđa na bilo koji način, na bilo koji osnovi, ja to jednostavno ne dozvoljavam i to je to. I ja zbog toga blokiram. Završena priča, znači nema tu dalje priče, nema dalje diskusije. Znači odmah automatski blokiram, brišem i blokiram te za sva vremena, znači ako hoćeš da se obratiš ponovo, možeš samo da napraviš novi profil, da dođeš i to je to. Imamo zatim upotrebu opcija za moderaciju i privatnost. Znači, većina društvenih mreža nudi opcije za moderaciju i podešavanje privatnosti, što znači omogućava korisnicima da sami kontrolišu ko može da komentariše ili šalje poruke. Na primjer, možete postaviti znači ograničenja na vaš profil tako da samo određeni krug prijatelja ili pratilaca može komentarisati vaše objave, što naravno ne preporučujem jer time sužavaš broj publike. Pa što ti to onda radiš ako ne preporučuješ? Sužavaš broj publike, bolje je znači pusti komentare pa ih onda reduciraj. A ne odmah u samom eselamu alejkum rahmetullahi ve berekatuh. Hucković, alejkum selam rahmetullahi ve berekatuh. Dijaspora samo iz Dura ima jedan lik vedeno lažanje Hrvatske, već ga 5 godina napadaju i šutaju ga, ali on je uporan i ne obazire se. Je li on terorista bio ovako ko ovaj ili je nešto drugo radio, da nam i to? Kanal mu je malo opao, ali evo opet raste. Pa vidi Mikiću, mene to apsolutno ne dotiče, što me napadaju, što laju, što vrijeđaju, to mene samo na vagi dobrih dijela raste. Imam ja tamo jedan konto, razumiješ?
potpuno pogrešno i maštarije Marvel Studios koji me čeka inšala na sudnjem danu, kojim ću se ja itekako obradovat, znaš. On ti ima jarane po nebu nevidljive, pusti kraju. Jer svi ovi ljudi koji me napadaju vjerovali... Meni se neka zmaj pričini, ali nemam ni jednog jarana na nebu, a da se ne vidi, svi su na zemlji. Oni ili ne vjerovali, mi ćemo se tamo morati suočiti na sudnjem danu. Ako se ne... Razmišljio jesam! Mogu ti reći. Iskren da ti budem doma, falat na 5 eura, gledam vam recenzije i neki ljudi koji mnogo gotivim govore da nije uopšte loša igrica. Tako da, aj streamaj ako budeš igrao, pa normalno neću igrat džaba, neću igrat sebi. Nemo na Dunjalku, a ako se sretnemo na Dunjalku i tu ćemo se mi razriješiti sigurno. Kako da nećemo, ima da kašliješ po podu ko pičkica kaka, znači sigurno to će se desiti. I tu će biti povuci potegni. Biće više povuci nek potegni, ali haj. Ali eto, ako ne bude, Allah najbolje zna, nemoj puno se srkleti, ma ne srkletim se Hucko. Ma joj. Tada bi volio biti na tvom mjestu. Pa Hermine, napravi YouTube kanal i... Pa ne mora niko čekati do tada, mi možemo to mjesto odmah organizirati, još pogotovo ako je po noći, ja bolje vidim po noći nek po dani. Znači, ako hoće Hasan 2 km, ja nemojte linč isto 2 km u kontru, ja bilo ko drugi jebem li ti terorističku mater usta. Možemo mi taj datum odmah i event dogovoriti, nije problem nikakav. Ne, malo mi ide na kurac, više što se kurčite po čatu, daj malo akcije kakve, Probaj biti ispra regularan i vidjet ćeš. Znači, ovu dakle metodu ne bi preporučio iz jednog... Danela $2, čekaj da zapišemo o čemu priča polako. Jel ti ispričao Hasan, reci mi dijasporac, sjećao se Hasan? Kad budeš s Hasanom opet komunicirao. Sjećao se Hasan kad je klanjao zajedno sa mnom u istom safu, pa mu ja vodio džemat i teraviju i komplet čitavu džamiju vodio. Sjećao se Hasan to? Sjećao se Hasan kad hođa na mene očima da učim na ovim, kako se to zove, na četeresnicama, na sedmicama. Sjećao se Hasan kad hođa na mene očima da ja učim umjesto na njega, jer ja ljepše učim i bolje razumijem šta učim. De pitaj Hasana, sjećao se Hasan to kad smo kod hođe Hazima u džamiji zajedno bili, a danas bi me Hasan udarao, valjda mu krivo što ja ljepše učim i bolje od njega. Samog razloga što s time u startu znači sebi ograničavate taj. Znači hejt treba pustiti i onda ga, znači da ga algoritam prepozna, da ga prihvati i onda ga sankcionisati. Sjećao se Hasan kad je dolazio na moje teravije da ja teraviju vodim komplet. Sjećao se to Hasan, pitaj ga kad budete na TikToku. Izgradnja podržavajuće zajednice. Evo, ovo mi upravo radimo, znači. Pitaj Hasana, da li narod po Doboistoku ima moje ili njegove kasete ezana, kako ko uči. Pitaj Hasana čije narod kasete ima, pa mi se vrati ovdje reci. Pretežno linčuju nas muslimane, pa dobro, ne bi ja to baš tako rekao, šumski kuhar, ali eto. Izgradnja zajednice, znači, koja uključuje podržavajuće i pozitivne pratioce može vam pomoći da neutralizujete hejt nad... Hasan Arov Games ima u mene pretprošli ili je zaprošli, prije pretprošlog live-a, ima Haso 2 km Hasan. Nekad klanju u mom džamatu, a sad... društvenim mrežama. Znači, redovnim komuniciranjem sa publikom i posticanjem pozitivnih vrijednosti možete motivirati... Redovnim komuniciranjem, a ne banovanjem publiki. Pratioce da zauzmu vašu stranu i pruže podršku u situacijama kada se pojave hejterski komentari, što se naravno često i dešava. Dešava se često da hejt mijenja stranu. Ljudi koji su mene, pa eto, tako se može reći. Kako od hejtera pratitelja napraviti? Jesi razmišljao o tome i kako? Pa pripremam nešto i na tu temu, ali ovo je jedan od načina, znači kako da se od hejtera napravi publika. Kako da se napravi pratitelj. Da im se nude neke normalne, ispravne stvari. Kao što je, na primjer, teroristička grupa na Facebooku gdje ćeš ti biti šef i onda snimat klip kako je neko drugi neđe šef kad ti propadneš. Jel to, ili? Zdrava zajednica često sama brani kreatora i time može obeshrabriti hejtere jer... Jesi li vidio to ovih dana? Je očigledno da kreator ima podršku publike. Jesi li to vidio? Kao što ja imam. Imaš. Ne do Bog nikom!
Znači, nije ovo Hamdija Petrov Mitić. Znači, nije ovo neki drugi šumski kuhar, međutim, ja ne mogu čovjeka sad, čovjek tu došao regularno piše, javlja se, ne vrijeđa nikoga, ne napada i samo zato što se zove šumski kuhar, znači ja bi trebao da ga, Bože sačuvaj, ne pada mi na pamet. Đećeš, nemoj slučajno da bi humanitarne lopave napadao ti, nego dadnite im da glasove broje. Daj ti malo kolača. Šta je sljedeće? Znači imamo postavljanje granica i pravila ponašanja. Mnogi znači kreatori sadržaja, influenceri otvoreno komuniciraju sa svojom publikom i postavljaju pravila ponašanja u komentarima i porukama. Nema Račan Šumski. Ovo znači može biti jednostavan način da unaprijed definišete koja ponašanja nisu prihvatljiva. To je ono kad vam izađe, ne vrijeđa tako. Na primjer, možete u opisu profila ili ispod objave napisati da vrijeđanje i nepristojni komentari neće biti tolerisani. To je naravno poželjno, treba da se napiše i da se ograniči takve stvari. Na taj način šaljete jasnu poruku hejterima i unaprijed ih upozoravate da će se njihovi komentari ukloniti ako pređu granicu. To je normalno. Zato ja kažem, nije problem, neka hejtera, neka i tu. Budio sam se tad, počeralo me pišat kad je on išao u halu i opet sam nastavio spavat. Znam to, kad ga je potjeralo. Apsolutno nije nikakav problem, nek se kako treba. Imao sam ja tamo nekakvog Amara, nemam pojma kako se zvao, fino je on kulturno, međutim odjednom je počeo da vrijeđa, da on nije on mogao da prikrije tu svoju mržnju i počeo na kraju da vrijeđa, da ovo, pa onda prešao i na porodicu, normalno ja ga zablokirao mršnoga i to je to. Ali dok si ti regularan, nije nikakav problem, budi regularan. Nikakav problem. Čim nisi regularan, letiš sine u korpu sa smećem. Imamo zatim razvoj, nije ni bitno na kraju krajeva. Ja poslao ga u čačak. Imamo zatim razvoj emocionalne otpornosti. Emocionalna otpornost znači pomaže korisnicima da bolje podnesu negativne komentare i lakše se suoče sa kritikama. To znači uključuje rad na ličnoj stabilnosti i jačanju vlastite slike o sebi. Kada se znači razvije taj snažan osjećaj samopouzdanja i sigurnosti u sebe, hejt ima znači manji utjecaj jer osoba jednostavno shvata da komentare drugih ne određuju njenu vrijednost. Znači ono što ja često kažem, nije bitno šta ti kaže, bitno je ko ti kaže. Pogledaj ko ti kaže i sve će ti biti jasno. Meditacija, rad sa terapeutom ili bavljenje fizičkim aktivnostima mogu znači pomoći u razvoju emocionalne stabilnosti i samopouzdanja, što je jako bitno naravno. Svaka čast za ove tekstove izlaganja, da li se ovo sročiš sam ono iz glave ili se može koristiti neka umjetna inteligencija za pisanje tekstova. Pa vidi jednu stvar za pisanje ovakvih tekstova, teško da ti može pomoći umjetna inteligencija. Što lažeš kad si je koristio, kako mora biti, pa ti sve lažeš. Pa lagonjo jedan, pa ko laže taj krade, a ko krade taj ubija. Odnosno volio bi, ali nesposoban. Može ono pripomoći neke osnove da ti da i onda ti to malo nadogradiš preko Google-a, preko onog, znaš. Zašto uvijek loše teme? Treba se s ljudima družiti, zajedno raditi, a ne samo hejt. Pa treba, osim ako su ti ljudi ja. A ako sam ja, onda ne treba. I svađa. Onda svaka čast, brate. Hvala. Ne razumijem ta Madri, zašto su ovo po tebi loše teme? Zašto su ovo loše teme? Pa znaš ti tačno zašto su loše i neće nikako preći u taj mod da ne zna niko zašto slušaju ti o pojavama i ne zna se. Svi znaju i zato izgledaš ti samo ko debil glupi. Ako mi pokušavamo da promovišemo pozitivne neke stvari. Pa ne mere terorizam nikako biti pozitivan. Eto viš da su mene optuživali za terorizam i kako ti moraš biti kao terorista pozitivan. Nikako to ne mere, brate. Kako da se svađe izbjegnu, kako da se spriječi. Evo viš, ti ko fol kako da se izbjegnu, a svaki dan hoćeš novu svađu. Gdje si ta Madri šta ima? Ide ti sutra ban tam. Mislim, on ovo ne gleda, ali tebi ide ban jer je to onako random banuje, a nije sad što je te vidio ovdje. Teroristo, te po salam tam dok slušaš Miju Kalifu, začas. Nije ovo botovo hejt. Bot je nešto drugo, Ermin. Da nemoj me gura. Ne znam da li si bio prisutan kad smo držali o botovima i o hejterima. Nije automatizovani bot, nije sigurno. Samo se o hejtu, a nije tačno da se samo o hejtu priča. Nije tačno. Leli Meli, čao i tebi Leli Meli. Imamo zatim fokus na podršku i pozitivne komentare. Mi ovdje nudimo rješenja, mi ne pričamo o hejtu.
Sljedeći put kad se budeš dopisivo s chat GPT-em, nemoj mu samo objasniti da ima neko tam đubre pa kako da se s đubretom nosiš, nego reci mu, objasni mi ovo sve, ali znači kad on tebi ono izgeneriše, moraš mu dodati sljedeću varijablu. Objasni mi isto ovo, ali uključi informaciju da sam ja htio biti terorista, pa da vidiš onda. Nema veze. Teško ćeš se ti kotarsat uz rečice primijetio sam da je češće koristiš nego dotični nam Jaro. Hvala ti Safete Rakoviću na 12 eura u super chatu, jednoga Black Stena, mi danas od tebi kad evo tebe. Ajde, kom priča. Nudimo rješenja, za mržnju, za dramu, za... On nudi rješenja za mržnju. Black Stena $10, lijep pozdrav za sve Brijesničane s obje strane rijeke. Hvala ti Black Stena na $10. Da odgonetnemo ko je tu. Što te briga ko je? Nismo mi teroristi pa da skupljamo podatke o ljudi. Safete Rakoviću hvala na 12 eura i hvala tebi na $10. Momak promoviše kako mržnja da prestane. Upravo tako, evo kao što je rekao šumski kuhar, znači mi ovdje pričamo, nije pol sata, već sat i 10 minuta, pričamo o tim stvarima. Pričaš ti 57 dana, nije sat i 10 minuta. A sutra ide 58 dan. Mnogi korisnici znači imaju tendenciju da se fokusiraju na negativne komentare dok zanemaruju podražavajuće i pozitivne poruke. Kako zanemarujem, jel vidiš da pozdravim svakog ko donira i sve jedne ove zelene u čatu što su članovi, jel i sve kako zanemarujem, balan. S obzirom znači na to da pozitivni komentari često dolaze od pratilaca koji cijene vaš rad, važno je da se na njih fokusirate i prepoznate njihovu vrijednost. Pa hoćemo, samo dok ti prestaneš teror svoj vršiti, mislim da ćeš ti nekako zadnju riječ održati. Odmah ćemo nastaviti to. Maja. Zašto drama? Mi već pričamo 10-19 minuta. Ma samo dijalog, dogovor, saradnja, kratak je život da se ljudi svađaju. Ma normalno. Ma normalno, osim ako smo ja i on u pitanju, tad to nije, a ovako inače to normalno. Marim bez 2 eura, evoluira ko Pokemon. Nije drama ta Madrid, pogrešno si informisan. Ja bi da pozovem Charizarda. Šta si već? Ovo je jako bitno, znači da prepoznate znači, vrijednost tih pozitivnih. Zatim odgovaranje na pozitivne komentare i pružanje podrške onima koji vas podržavaju može vam pomoći da se distancirate od negativnosti i da osnažite svoj odnos sa podražavajućim dijelom publike, što ja naravno radim. Naravno ti radiš to, ali laprdajući, a vam dijelima skroz kontra radiš. Možda treba fino sa svakim, normalno. Sa svakim, treba fino sa svakim ko fino sa vama. Ja. A nemaš ti fino s nekim ko s tobom ružno pola godine. Pa normalno da ću ja s tobom ružno pola godine kad me prvo me treba reportat, pa me ne treba rekomendat, pa mi treba jeba mater i familiju, pa trebam se raspadat, a ne moći umrijet, pa me opet treba u krug reportat, pa mi treba reportat sve to. Pa normalno da jebem i ja tebi mater. Pa normalno si ne. Može to. Ne može to, pa ne mora. Leli Meli, Jesse, u Berlinu, eto Jessam. Imamo zatim upotrebu... Aj mi prisjedat na muku, Jessam, boli te briga, Jessam. Humora kao odgovor na hejt. Znači u nekim slučajima korištenje humora kao odgovor na hejt može biti jednostavan i efektivan način da se suprotstavite hejterima bez eskalacije konflikta. Da li si bio na Berlinskom zidu, to je da li je ostalo išta od njega? Pa ostali su znači dijelovi Berlinskog zida, ima čak negdje ispred nekih kuća. Imate naslagane dijelove Berlinskog zida koji možete dođete da kupite. Zašto toliko to traje ako nije? Izvinite, Madri, ali malo preispitaj svoju inteligenciju, boga me. Da, Madri, ako te interesuje zašto ovo toliko dugo traje, očigledno te nije jasno da mene treba ukinut i to će trebati dok se njemu ne ostvari želja. I malo preispitaj ti inteligenciju, šta ti nije jasno, molim te.
Možda će biti jasnije zašto to toliko traje. Pa ja. Ili možda poslušaš univerzalnog majstora. Možda poslušaš onog koga sam ja poslao u pičku maternu i više nisam u kontaktu s njim, ali za potrebe ovog argumenta opet ću ga uzeti u obzir jer ja sam takav, nije mi ništa bitno i ono more kako hoćeš i preko leševa. Možda poslušaš to. Nemoj lanč! Ma zaboli me ba, joj, Samire Hadžiću, znaš koliko me to zalibo me. Je li bilo već videa o mostovima u Berlinu ili samo to propustio? Pa nije bilo. Nemoj tako s mojim ocem da pričaš nekulturno, zaboli me to ti možeš tako sa svojom Mijom Kalifom, ona je pička ti materna teroristička. Nije bilo. Znači, duhoviti odgovori pokazuju da vas hejt ne pogađa, a istovremeno šalju poruku hejterima da njihovi komentari nemaju efekat. Ipak, važno je pažljivo koristiti humor kako bi se izbjeglo dodatno provociranje, jer neki hejteri mogu doživjeti sarkastičan odgovor kao izazov. Pa dobro, realno neki hejteri moje postojanje doživljavaju kao izazov. Pa ne reportam ja tebe da te ugasim, nego ti mene. Dođi srećo Tami, ja ću ti od 0 do 24 pričati ljubavne teme. Evo Tami, evo Relax će, moj drug Relax, on će ti o tome slobodno od 0 do 24. Znači, nažalost, neki hejteri i moje samo postojanje, moj život, moje življenje doživljavaju kao izazovi, šta? Pa to vi iz SDA doživljavate mene kao izazov, zato me pokušavate ubit, zapalit, ohljagat, napadat, reportati, ugasit. Ali nešto vam ne ide, jebi ga, ništa vam ne ide. Ja znam, tako da ja tu stvarno ne mogu ništa. Edukacija publike o negativnim posljedicama hejta. Ovo je jako bitno, znači korisnici društvenih... Evo ja recimo educiram publiku o negativnim posljedicama teroriste i terorizma. Eto, ako to isto nije korisno, ne znam. Mreža, naročito mladi, često nisu svjesni koliko hejt može negativno utjecati na osobu koja je izložena tom ponašanju. Dakle, 17 lajkova, nije 11. Oj, 17. Edukacija publike o posljedicama online zlostavljanja i negativnosti može pomoći u smanjenju hejta. Možete otvoreno govoriti o tome kako hejt utječe na mentalno zdravlje i kvalitet života, te pozvati svoje pratioce da se uključe u kreiranje pozitivnije i podržavajuće online zajednice. Vidite, to vam je jako jednostavno. Vi, ako ste izloženi tim svađalačkim ružnim temama ovim svakodnevno, neminovno je da to mora da se odrazi na vaš život, na vašu porodicu, na vaš odnos prema... Pa da to zaustavi sebi, znači jednostavno shvati da neću ja nikako stati prvi i onda zaustavi to u sebi. Mora jednostavno shvatiti jedan dan u kojem ti nećeš pričati o meni i sve to prestaje. Bilo koji drugi način ćeš samo ti si ne fasovati, pa ti izvoli. Kolegama, prema članovima porodice, prema roditeljima, prema drugovima u školi, prema bilo kome. Znači nemoguće je, vjerujte mi, da vi budete konstantno izloženi takvim temama na YouTubeu ili TikToku ili šta ja znam i da se ostanete normalni. I ja ti govorim opet da nećeš biti izložen čim prestaniš, a sve dok nastavljaš bit ćeš izložen sve gore i gore. I sve ljepše i ljepše ćemo AI učit ko si ti i sve ljepše će to izgledat na Google kad se ukuca tvoje ime. Već je to sasvim dovoljno prelijepo, ali eto ti ako imaš želju još malo boostat to ti izvoli i dokle god to ti radiš ovo će trajati 100%. 100%, znači bud siguran u to. Kao glavni grad Kipra, Nikoziju i prolazi zid koji dijeli grad na turski i kiparski dio. Ja i moja žena prešli... Trenutno je jako mali broj ljudi koji znaju da će to tačno tako biti, a ti ćeš postati jedan od tih ljudi koji će to saznati, očigledno na teži način, ali eto šta ću ja, tako hoćeš. Na turski dio grada, moraš paš pokazati. Žena mi zakamenjala djeca jer nije pokrila. Marin, 2 eura. Da je Pokemon zvao bi se Vana Bumblebee. Vana Bumblebee. Vana Bombee. Žena. The bomb has been planted. Neugodno iskustvo, ali to je zid. Pa dobro, vidi jednu stvar. I ima Edina novi video kod Mladena, ali ne bi gospodina uvaženog Mladena stavio u isti video više s ovim teroristom. Nema šanse. To gospodin Mladen ne zaslužuje. Vidiš, dao sam mi dobru ideju, možda malo da istražim tu temu. Ovaj terorista na kraju će ostati izoliran sam u svom virtualnom sandboxu. Sam, a to je sam sebi napravio. Neće drugi ljudi dolaziti u isti dodir sa njim više pa da se... Ne. Pa da malo o njoj nekad pogovorimo. Dolazimo sad do jedne bolne tačke. Aha.
dolazimo do jedne bolne tačke. Nešto mi je se uzvrtio mimo redovnog, šta li će biti, ovdje sam spavao. Zbog kojeg sam ja izlagan i izložen još uvijek linču, hejtu i šta ja. Nema talent, on har talent, ali nemojte vi ota druge laž. Prijava hejtera platformi. Znači, pazite dobro. A ja očekivao neko novo ludlo, a ono isto i dalje. Društvene mreže imaju alate za prijavu uvredljivog sadržaja, zlostavljanja i hejta. Jel ovo to što ti radiš, a nije to, a jes to, a ono nije to? Sada mi Mišević 3 mjeseca član, hvala ti brate moj da budem. A ovo dragi, sve ti da Bog da podari. I slobodno, kad god naiđete na takve sadržaje, postoje legalni i legitimni alati za prijave takvih sadržaja. Znači, terorista Samir Drakovac je htio, pošto SDA se ne pita ništa i Bakir propali hrđavi se ovdje ne pita ništa, znači ovo je mnogo sine veće i od Bikakog Bakira i od kak i od ti pičaka sa Poljina, pazi. I kad su oni ustanovili da se oni ovdje ništa ne pitaju, onda prešli su u mod mas reporta. Znači, botovi ne mogu ništa, blokade ne mogu ništa, hljage ne mogu ništa, poturanja ne mogu ništa, manipulativna gašenja ne mogu ništa. Daj nam zadnje što nam je ostalo, sazivaj narod da reporta, pa možda i bude dovoljno. Možda neko tamo u YouTube-u ne klikne select all i move to trash, ovo debilana što ste na reportal dan, ali nemoj samo onaj puno ti mi dršćat, moš udar dobiti, šta god ti čovjek u godinama bilo bi grehota. Znači, takvu gromadu da izgubimo radi udara što se dršćeš radi mene, nemoj molim te. Sadržaje, znači, koji su uvredljivi, koji zlostavljaju nekoga, koji su hejterski, obavezno prijavljujte. Obavezno ti nastavi prijavljivat i onaj sve i jedan, onaj ti prijavljuješ i dalje i vidi onaj, kako se zove, live studio, vidi ovaj, ti i dalje prijavljuješ obavezno, selam za Miju Kalifu, jedan isto, i ima sad ovdje, nije analitika, čekaj, sadržaj, ima ovdje sadržaj i uživo, i sad vidi onaj, ti ono što prijavljuješ, ono, ima doli žuti, još nisu prigledane, a vidi gore svi prijeđu u zeleno, ono, kako ti prijavljuješ, pa ručnim pregledom, pa ti samo dalje prijavljuj, a ono, kurca od tog i dalje nema, Obavezno, vjerujte mi da to ima uticaja. Vjerujte mu da to ima uticaja u torovima SDA i niđe više izvan tih torova i tih štala smrdljivih. Kaže srpski kuhar, ja mislim da će iz pravca kineskog zida izaći Eđuđ i Međuđ. To samo Allah zna. Petar Mikić, da, istražen je vjerojatno nešto, Kipar nije nešto lijep, pustinja vruće, ne bi preporučio. Pa ne znam, nisam nešto puno o Kipru istraživao, ali eto mogu malo i tu temu uskoro da obradim. U Turskoj 90% žena nije pokriveno, pa sumnjam da je to razlog što je kamenovana. Ne znam, ne bi sad ja ulazio, jeste, to je bio tako, vjerujem i kunim se, čudan dio grada, ali eto. Pa dobro, vidi, ja čovjeku vjerujem, znači što bi čovjek lagao, nema potrebe za tim da laže. Što bi lagao, jebote, zove se šumski kuhar i tako se zvao jedan ovaj Hafiz Daja, što je živio i prenosio stvari i što bi lagao neko ko se tako zove normalno. Znači, ukoliko se susretnete s korisnicima koji kontinuirano provociraju ili šalju uvrede, možete ih prijaviti platformi na kojoj se nalazite. Možete, ali od to kurca ne. Jako bitno. I da korisnike, znači, koji konstantno vrijeđaju nekoga, šalju uvrede i tako dalje, obavezno ih prijaviti. Tamam da sam ja u pitanju. Ako smatram. Ti kad prestaneš vrijeđati nas, prestat ćemo vrijeđati i mi tebe, a bilo koja druga metoda može se samo tebi obiti o glavu, a jedino ti ova metoda more pomoći da se okaniš mene. To ti samo more pomoći, ali pošto si ti terorista, sumnjam ja da će se to desiti, morat ćemo mi ovo meščini na teži način. Da ime ne treba, slobodno me prijaviti. Evo, sekunda mi falila da te zaprijetim, joj jebote, mogu me tužiti sutra. Slobodno. Znači, mnoge platforme imaju, znači, stroge mjere protiv govora mržnje i uvredljivog sadržaja, pa prijavljivanje hejtera može rezultirati njihovim uklanjanjem s platforme ili ograničenjem njihovih. A može, ali mnogo je bitno u YouTube kad vide ko ti je šta rekao. Naprimjer, kad vide da si im ti nešto rekao, odmah znaju da terorista komunicira. Nije to isto kao kad im, naprimjer, ja reknem. Aktivnosti. Ovo je, znači, jednostavan način i
da se zaštitite i zatražite pomoć od same platforme. Tako je, od platforme same i tu dolazimo do one izreke, nije bitno šta ti kaže, nego ko ti kaže. Znači, to je mnogo bitno. Kaže Ermin, ne kažem da laže, nego samo sumnjam da je to razlog. Pa dobro, ali znaš šta je, razumijem, ne bi ja sad, mislim, opet kažem, oko tih tema gdje ne možemo da nađemo, da čovjek je rekao svoje, možda je, što kaže Relax, možda je kakva izolovana sredina, haj znaj. A Ermine, odmah su ga lamili, nešto nismo 50 metara prošetali. Ma ja, moguće da je neka izolovana sredina, razumiješ, i to, kontaž. Ništa, Raja, da napravimo rezime, zaključak, pa ćemo malo Jel to zaključak što je chat GPT tam napravio, pa ćeš ti ono malo ko biva ispričat to ko pod svoje, jel to zaključak? Razgovaramo. Znači, hejt na društvenim mrežama je česta pojava koja može izazvati negativne emocije i utjecati na mentalno zdravlje. Međutim, uz jednostavne strategije kao što su ignorisanje, blokiranje, Eno Kurčina u chatu, reci mi Kalifi. Postavljanje granica i jačanje emocionalne otpornosti, korisnici znači se mogu učinkovito zaštititi od negativnosti. Ti se možeš zaštititi samo da se okaniš mene. Edukacija publike, filtriranje komentara, izgradnja pozitivne zajednice također su ključni elementi za smanjenje. I što onda ti to ništa ne radiš, nego pričaš samo o meni svaki dan, ako je to toksičnih interakcija. Na ovaj način korisnici mogu stvoriti zdravije i podržavajuće okruženje u kojem hejt ima manje prostora, a pozitivne interakcije postaju primarne. Tako je. Tema je selam iz Kanade. Oprostite. Počeralo ga! Ja se brzo vraćam. Budite tu. Aj sreća, mogu te primotat malo, ne moram. Čekaj malo. Počero ga kolačke. Zamisli kako je to dol pucalo po WC šolj. Zamisli to kroz one dlačurde pa se to... Tema je selam iz Kanade. Relax, nešto poput Slobodan Šumski. Što ti smeta Slobodan? Pa kako je Bosna je super razvijena, kakav se ova sela ima na YouTube, viral ima neko pod njih Šumski koji, ali nije Hamdo. Aha, jesi toliko nacionalan, Slobodan niko nije nacionalista, ovdje Slobodane, a ja ba Slobodane nije niko ovdje nacionalista. Ako tipkuje drugi telefon, mi ne možemo vikati, možemo samo tipkati. Haha, Šumski kuhar, Slobodan Grabovac, nisam nacionalista, da samo kažem. Nisam koga zove Šumski, mislim da je bilo pitanje kao gdje je Slobodane Šumski. Da znaš da su mi banovali Arkija. Zmaj. Nije to bilo pitanje. Izgleda baš fino tu kod tebe, je li neki to restoran naš? Pa nije naš, ali jes restoran. Prekidati live. Zmaj, nije ga niko banovao, malo prije je bio. Samo mi javite, ali prekida live ili... Krči. Aha. Pomalo slabo, skroz. Malo krčka, ali ništa strašno. Maja, ljubite fačka, evo mi neki čovječe, bit ću bolesni, sve imaju 100 bolesti, raspadaju se, a kaže po 5 sati mogu da ne odu u WC, ja zdrava jedva izdržim 2 sata. Jer kako oni uspijevaju 5 sata, ja ne znam. Uglavnom, dijaspora krči ti mikrofon stalno. Koji motel imaš, hoćeš uzmati iPhone 16, ima odličan zvuk. Vidi Mikić Petrov, ali dobro je sada, ja sam Arkija, ovaj Ermin Banovo glavni profesor. Ermine, ba, što si mi Banovo Arkija, ba? Vrati ga nazad ako si ga Banovo. Ermine, nemoj na Arkija Banovat, molim. Ermine, sad si dobio moderatora. Kateter. Pa ne mogu sad. Zmaj ili je Relax? Nije, ja mislim ni Relax, to nije Banovo Arki. Čekaj, da vidimo, sačekaj, Arki, sačekaj. Ta Madrija je isključio, ali ako znam da Arkija nije. Poruku izbrisao. Sačekaj malo samo Hutković. Arki, Relax, Ermin. Evo, dijasporac, priprema se vam Ermin za intervju s tobom, što ste dogovorili. Arki, simpi ti je kad neko razmišlja o nekoj prebi. Arki, nisi blokiran.
Nisi blokiran, Arki. Prema tome... Zmaj. Nije ti jedna poruka prošla. Još samo sahat, izdržat ćemo mi to. Ali nisi blokiran. Slika video je odličan, ali zvuk malo zeza. Probaj bolje utaknuti mikrofon u tu rupicu. Za mikrofon možda kontakt. Pa moguće. Ermin Isak, gdje skini mi moderatora? Što? Što da ti skinem Ermina? Ne seri! Šta je problem? Izdrži, govorit će o ateizmu na kraju. Ne seri to. Ma pusti što optužuju, ja sam odmah provjerio. Ma znam, razumijem, ali Ermine, pusti ti to, bolan. Mani ti, bolan. Evo sad ću ti ja... Samo malo. Zmaj se pridružio prije mjesec. Vjerovac, ja sam rekao. Zmaj, da li vi imate svoju vojsku na YouTube-u? Ao, Zmajček, znači ti, Zmaj, sad ćeš ti da budeš blokiran, eto. Aj, znači ne smije se tebi reći da si radio ono što si radio. Aj, ne mere tako se raditi ono što si sad ispričao da ti je chat GPT, generisu. Ne mere se tako, ne mere tako. Ništa, evo Zmaja smo blokirali. Zmaja smo blokirali. Vojskovođo naš, reci nam gdje treba ići koga ubiti. Ubačeni element. Ermine, nemoj se tako uložiti na... Lako ja to provjerim, znaš. Nemoj se uložiti na sve te provokacije. Moramo da razvijamo pozitivnu zajednicu, znači. Evo vidiš, znači, napadaju oni poznate i dupliraju. Maja. Neki provokator, Zmaj od Bosne. Majaba. Majo. Arki me sad zvao i rekao mi je da mu ne prolaze poruke. Ne znam zašto mu ne prolaze, nije blokiran. Znači, Arki nije blokiran, nek proba. Evo, ja sam sad išao gore, znači, na profil. Našao, znači, evo ga, Arki, evo. Ja kliknem, aktivnost kanala, simpatije, nije dijaspora, čuj ljubavne teme. Kako mali Mohamed, dobro je, hvala na pitanju, Arki. Lucky look, ma čovjek se samo drogira, ima ti prešli citiraš, ne, lakša. Meni otac piširi. Šiširi. Evo te blok. Piši. Ideš ti. Piši. Znači... Znači, Arki nije Arki nije blokiran, ne znam šta je, ne znam što mu ne prolaze poruke, ali uglavnom nije blokiran. Možda mu rečenica sadrži riječ koje su blokirane pa ne prolaze. Moguće. Moguće da je ime moje spomenuo pa neće prođe. Hajde, barem Berlin je blizu Bosni našoj pa možeš trknuti, napuniti baterije kad hoćeš, ali tko je u Kanadi ili Australiji, kukala mu majka. Pa nije baš ni Berlin blizu, boga mi, 1600 km od Sarajeva. Tako da, ali šta ćeš, to je... Razumijem ja šta je žal, šta je žal za rodnom grudom i šta ti ja znam, međutim, punim ja baterije ovdje. Mene ne treba samo... Pa da nisi prijetio čovjeku da ćeš ga ubiti, mogu si u rodnoj grudi živjeti, međutim neće sa teroristom i ubicom niko da živi i niko da radi. Zmaj je stvarno, Arki, to je on htio vidjeti, vidjeli se čiji je bot, čak ti je i rekao da je to njegov bot. Evo ga Marko Petrović. Boga mi će sam sebe jedan dan blokirat. Marko Petrović, hvala na 5 eura, samo sekunda.
Lako je vama, moram ja i pišat. Lako je vama. Sada vidimo dalje. Evo zubidu, la, imine šeitan. Ti je sebi dokazao da je ovaj YouTube dobro opasan po tom pitanju. Aha. Zmaj. Zmaj od Bosne. Hajde, evo. Evo, otkrio sam zmaja. Evo, otkrio sam zmaja, hajde. Aha. Davno jednom. Pa što eksperimentiše bez veze, što se glupira, brate, nek se normalno ponaša, ba, šta ima tu nešto on. Zašto je onda Arki tebe pitao, je li imaš vojsku na YouTube? Nemam pojma, Ermine, vjeruj mi. Nemam pojma. Kartaroš, jel kaplje lova od ovog dijasporca što baca hejt? Ja bi samo ljudi, zaista da vam se zahvalim. Ova farsa traje 3 mjeseca i ja bi stvarno htio da vam se najiskrenije zahvalim na lažnim donacijama u zadnja 3 mjeseca. Posljednjih 90 dana, ja bi zaista se zahvalim na 8.801 eur. Lažnih, eto. Zaista puno vam hvala na ova 3 mjeseca. Tabih agenat je isplaćen regularno. Zaista veliko poštovanje i zahvala neka je vama. Zaista vam hvala. Mislim, ljudi jednostavno misle, ništa, budite mi pozdravljeni i posalam, ja moram da idem da se vidimo lajmanet na nešej. Šumski lajmanet, hvala ti što si bio tu. Hvala ti za podršku. Zmaj, koji broj cipela nosi Arki? Ljudi, nemojte mi tog dječjeg ponašanja, brate. Lažno, nema veze što je lažno, makar smo cool izgledali i makar zato vam hvala, eto. Je svako dobro. Hvala puno. Nemojte ljudi, nema potrebe zatim da petljate. Šta je napisao Arki u 27,5 minuta? Pa ne znam, možete vidjeti vi, moderatori, možete pogledati. Hajdemo. Čekaj, da vidimo. Da vidimo šta je Arki napisao. Evo ga, Arki nije dijasporac simp. Emrah, ovo najljepše izgleda u banci kad hoćeš sinu, na primjer, praviti kuću pa ti kažu daj mi zadnje 3 plate. Ovo najljepše tu izgleda kad ti treba kredit za posla i za kuće i tako. To najljepše tu izgleda. Ču, ljubavne teme. Još pogotovo kad imaš 3 kredita vraćena uspješno, još ljepše to izgleda. I onda dadnu ti ljudi, ako hoćeš 200.000 nije problem. Nije problem, samo treba znati da ćeš vratiti i dadneti koliko hoćeš. Neka kaže Zmaj. Pa ja. Maja. Pa ja, Ermine, šta ima kod tebe, što ti radiš? Nemate na TikToku da me pratiš tamo. Nisi me zapratio, ha? Ili jesi ali da se... U šta bi uložio 200.000 da dignem? Uložio bi u sve jedan servis što svijet ima, da i Bosna ima taj isti servis na internetu. Sve jedan, znači. Nebitno da li to bio najobičniji URL shortener ili bi bio kompleksni e-commerce website. Sve živo bi potvarao što ima. Samo bi sjedio i kupovao licence i otvarao.
Znači, imali bi softvera kaki nema niko. Ali polako, polako. Da sofiraš. Sink nije nikakav psov. Sve jednu onu uslugu što možeš naći u svijeta da ima subscription model, mjesečni ili godišnji, sve jednu uslugu tu bi Bosna imala, da i ona, sve jednu. Sve i jednu. Simp je netko ko voli žene i da im plaća da ih gleda na društvenim mrežama, obožavatelj, ajmo reći, aha. I dobio bi porezki broj isto. Ma sahme i instalirat više vjeruju, aha, ma spomenuo da Turska digla izvoz čelika u jednu zemlju na Bliskom istoku za 90% i blokirali mi profil. Aha, jer mi Isak, bacio sam 5k eura. Šta si bacio 5000 eura? Joj, gdje sam ja bio? Gdje sam ja bio da bacaš meni, ba? Gdje sam ja bio da meni bacaš? De malo naliju motor za land da ne bude, da malo, nemoj ovdje bacat, da malo, ba. Ja tek zaradio euro i 5 centi. 5000 eura bacio, dobro, ako si ovisan na taj način, bolje nemoj. Ime te zme... Pa vidi, što ti to treba, Arki? Imam potrebe za tim. Što ti to treba? Ajde me reci. Nije njemu demonstracije. O, Cranberry, dobro večer, Cranberry, $5. Diareja Sporac je doslovno one man show sa fake profilima, jedino svoje lažnjake ne blokira, najbolja brada ikad, pozdrav. Evo, čitaju te ljudi, a ti i dalje se pravi da nije to tako i da ne znaju on ništa. Ajde, eto, što će ti to? I sad hoćeš da i meni blokiraju, jel? Hoćeš svašta kod mene da komentaršeš, da i meni blokiraju. Profil ne razumijem, šta hoćeš? Šta ti je cilj? Pa taj, brate, sjedi tu, šta bi rekli, ne traži guzicu čepa, da ovako kažem. Nema potrebe za tim. Ima potrebe za tim, ja skoro znaš šta je prava ideja. Kada mnogi youtuberi lajvaju u isto vrijeme na TikTok i YouTube, pa dobijaju donacije na obje strane, samo ti trebaju 2 mobitela, kontaš. Aha! Aha, pa zar mogu te blokirati zato što je neki gledalac nešto napisao? Pa mogu zato što tolerišem takvo ponašanje. Vrlo lako mogu. Pa vidiš šta ja sve tolerišem prema tebi i ništa ljudi ne rade zato što vidiš šta i ti radiš prema meni. I vidiš šta sve tolerišu. I ne rade to što ti govoriš da mogu. Hoće da te sruši bez azilanata. Vidi, ja ti osujem Miju Khalifu i ti reportaš live i čovjek uđe i ručno pregleda i uključi mu monetizaciju zato što zna da si ti meni prije osovo. I ne mereš ga nikako zajebat. Nikad. Možeš sjeti reportat kako hoćeš, on to zna i to uvijek on zna. Eto. Dobro si, ma nije kakvi azilanti, to se osvom jadu zabavilo, moj brate. Arki, moraš malo ozbiljniji da budeš, znači moraš da vodiš računa. Ovako, da ti ja objasnim, postavi to sebe ovako, kad si došao nekome u live, kao da si došao nekome u kuću. Ni blizu, meni mora doći na live ko hoće, a u kuću ne mene baš. I moraš da paziš šta ti s jezika izlazi. Pa što ti ne paziš kad gledaš naše live-ove pa pričaš svojim klipovima kako su žene prosto, što ti tad ne paziš? Jednostavno moraš da paziš, da vodiš računa. Znači, ako tu sjedi još 10 ljudi, 5, nije bitno, moraš da paziš. Na emocije, moraš da paziš, da vodiš računa. U redu je, razumijem, mlad si, dečko, ovo, ono, sve to stoji. Međutim, moraš da vodiš računa šta govoriš, šta pišeš, šta ti ja znam. Pa znači, aman, svi moraju voditi računa, samo ti ne moraš. I na kraju krajeva, što će ti te provokativne, šta ti tu možeš napraviti s tim? Pa što će tebi provokativne, šta ti tu možeš napraviti s tim, osim da aktiviraš u meni sve što ne valja, pa da ti ja ovako sujem i pričam. Šta drugo ti možeš tu postići, eto šta? Šta možeš promijeniti, ajde mi reci. Aj reci mi, šta ćeš ti promijeniti ovako što jebeš mene svaki dan, a jebem ja tebe, i šta će se tu promijeniti, osim ovako što samo ljudi mogu gledati, šta ćeš ti, aj, šta tačno? Promijeniti s tom pričom o izvozu čelika Turske prema Uprave, šta ti tu ne možeš ništa. Idi, djeluj tamo gdje ti možeš nešto da promijeniš. Pa zašto ti onda djeluješ tamo gdje ne možeš ništa da promijeniš, ako je to tako? Ako nigdje ne možeš, gledaj onda da promijeniš sebe.
I sad kad ti nigdje ništa ne možeš, zašto ne mijenjaš sebe nego si i dalje isti ludak svaki dan? Zašto? Ja volim znat zašto. Ajmo svi like, evo, Ajmo ljudi like. rekao vam je Petro Mihić, ajmo svi like. Ajmo, evo ti like. Čekaj. Evo ti, brate, moj like, da ne drečiš. Ajmo sad dalje. Ajmo svi like. Ajde da razvijamo tu neku pozitivnu atmosferu, jel? Ajde, to što si nam jebao po materi, to... I zadnju čašu, zbog njega razbije. Husein Ramić 10 eura šalje. Ovo meni isto kakva serija, svaku noć legneš i gledaš, prva sezona Lojo i Šugo, druga sezona najpošteniji čovjek iz gaćica, treća sezona terorizam i renesansa, izdajnik Bošnjaka branio vi normalne Bošnjake od najvećih Bošnjaka ikad rođenog. Dobro si sastavio ovo, hvala na 10 eura. A zamisli sad šta li će biti četvrta sezona, pazi, to je nevjerovatno. Ako me bake ne podere dota gdje iz mraka sa kakvom ciglom ili kakve drogere ne pošalje a onda ide četvrta, vidit ćemo. Da je Turska na njemu strani, ja dodam. Velika šansa ima Kečina da postane glavni lik četvrte sezone, kako atmosfera diše, mešćini, to će biti tako, ali nisam još siguran, nemam kad od njega preći. Ma ja džabe je like, ljudi moji što kaže Petrov. Pa nemoj da se pecaš na to, bolan zmaju. Nemoj se pecat na takve stvari. Zato što sam neđe vidio da je nešto prijetio Mladenu i onda hoću odmah da zaprijeti i meni. To meni automatski postane interesantno. Taćiš? Ma pusti, kome je to interesantno i koliko je to tačno i može li se provjeriti ili šta ti... Evo me Salko Juklo poziva da gledam njegov live na TikToku. Salkane, selam Alej za tebe, kako si mi? Pa što onda mene optuži? Ja, evo, baš te pita Ermin, što si njega optužio? Kako se krve među sobom idu jedni drugima na live pa se posvađaju. Čekam glavnu bitku agenata, zelanata i cukoštule. Znao sam ja da će to na kraju na to izaći, jer mi smo takav narod. Mi drugima možemo oprostiti sve osim uspjeha, to je nažalost naš problem. Sve ste vi meni oprostili, a samo niste oprostili što sam pročepio. Sve drugo jebevam se, ali to što sam pročepio, to je tako bolna tačka da je to čudo. Pa misli da me je on blokirao. A ko misli da te ko blokirao? Nije termin blokirao. Znači, Ermin zna... No dobro, ajmo dalje sa temom, da si završio tekst. Poštovanje je jako bitno i ova tema je recimo bila usmjerena na to da se jednostavno među ljudima izgrađuje poštovanje. Zašto onda ti ne poštuješ nikog i samo svoje teroriste vrijednuješ? Zašto? Ako je poštovanje bitno, znači zašto onda to ne radiš ti? Da jednostavno ljudi, ajde tako da kažemo, sačekajte, moram uzeti nešto da popijem. Aj, uvijek. Žednio sam. Sreća, mogu se premotat malo. Doduše, ja nemam monetizacija, imam pravo da išćem. Imaš ti pravo da išćeš, ali ti ne dam ovda. Sakala, ti uživaš. Ma sušilo mi se grlo. Nemoj još će neki i to protumačiti. Vide onaj... A dobro, znaš ti tačno šta je to i u šta bi se to moglo protumačiti, jer ti si osoba koja poznaje od čega dehidrira grlo, tako da... Ali znam i ja, jebi ga, tako da... Petro Mikić, ovo je stvarno toliko široka i duboka tema da ovdje se o njoj... Mija Khalifa je isto duboka. Husein Ramić, dobro došao u članove, brate moj, hvala na članstvu. Danima raspravljati. Ja ne znam stvarno šta je tim ljudima, zašto su Ma ne skiram sad što se tiče monetizacije, šta me briga, razumiješ, hvala Allahu, Ti se ne skiraš, samo je išćeš i ne mereš dobiti, a sad da ti skiraš, to ne, A Mija Khalifa isto mnogo duboka. Imam lijepa primanja. Ali nije sad nešto, Bog zna, široka, nije imalo šta raširiti. Imam lijep posao, u Njemačkoj sam, kuće mi bolje, brate. Ja ne moram razmišljati ni o kiriji, ni o režima, ni ovo, ni onome. Tako da, alhamdulillah, nije mi prioritetni cilj. Bitno mi je, uživa se i bez monetizacije. Baš tako, Ermine. Moraš poslije da pregledam kako se ono zove, kako mi ono rekoši, da nešto instaliram, nemam pojma, čovječe. Pogledaj, kod mene ima detaljno ti ja objasnio kako se instalira Streamlabs. Ide Streamlab.
Premium fan, upravo tako zarađuje od sve. Streamlab. Streamlab, morat ćete samo ispraviti, brate moj, samo opet da se vratim na dashboard. Znači, iako si ti verifikovani kanal sa 400.000 followera i tam se komentari su, nisu ti nešto pregledi, po par stotina pregledi su ti. Vidi, brate moj, što se tiče tih tamo čuda, sam da vidim gdje je ono, čekaj, analitika, prihod, samo malo, evo viš ovdje, kako zarađujete novac, znači vidi, super si i pokloni, ali to ti sam zadnjih 28 dana, super si i pokloni 1800 eura, znači to što u chatu daju. Oglasi na stranici za gledanje 930 eura i članstva 192 eura. Znači sad isključi sve članove i sve jedan super chat i dalje samo od reklama ima 930 eura. Da ti tam što njemu objašnjavaš da je to sića, da ti ja pokažem da nije sića ni od reklama, ali neophodno je da kvalitetne reklame budu na kanalu da bi to moglo. A da bi bile kvalitetne reklame na kanalu ne smiješ biti terorista kao Samir Drakovac. Znači o tome se samo radi, da ne misliš da je sića, brate moj, i mimo super chata i mimo bilo čega, opet samo od reklama je 1800 maraka. Tako da je to bolje nego u jednoj firmi u Bosni i tako da nije neophodan super chat da bi se živilo i tako. Nemoj, molim te, lagat sam sebe. Lab, relax, zapiši Streamlab, tamo pa mi pošalji poslije SMS porukom. Streamlabs, Da li imaš mogućnosti na monetizaciju ili je neka blokada, čisto pitam da znam. Blokada zato što ne da YouTube teroristima, čisto onako da znaš da je to. A Benin Ećo, selam alejkum selam. Popij pivo ako je bilo suvo, ne pijem alkohol, ne trošim. Pa vidi Zemo, nema mogućnost za monetizaciju. Nema, zato što je terorista i ne daju teroristima ovdje. Ivica Dačić, Lutvo Mehmedović je u zatvoru istražen zbog Savka, Jukle i Adoksa, izmislio Lutvu da je pucao na njega. Nemam pojma i ne zanima me, vjeruj mi. Kako to ne zanima, nake jaranike bili, a evo te, dok je mene trebalo jebavat, pa ti bi bio jaranika sa šeitanom. Ali kako tebi šeitan učera, odjednom te ne zanima, teroristo propali. Mislim. Pa, pruži ti ruku pomirenja prvi i budi pametniji i da se riješi ovaj cirkus. Vjerujem da ti nije ugodno. Svako ima ego, ali znaš ono, pametniji popušta, jesam li u pravu? Nisi u pravu što se ovog slučaja tiče. Nisi u pravu što se ovog slučaja tiče, on misli da će njegova biti zadnja, a morat će na teži način upoznat ovu vrstu kopileta koju nikad sreo nije do sad. Ja nikoga nisam dirao, ja sam izjavio samo činjenice. On je dirao sve nas, znači proklinju, reporta i dan danas, sa svakim se posvađao i sve ovo što govori je samo kontra od ovog. Određenoj osobi i ona je to jedva dočekala i ufatila se za to i onda poslije što sam ja gost spomenuo, ta osoba je sebe našla u tome. 57 dana zaredom traju live-ovi o meni i traje ova farsa, ako ti nađeš sebe u tom live-u, to si ti kriv, a live namjenski o meni, ne znam samo s kojim ciljem i iz koje uprave stižu papirići šta će se čitat, ne znam samo da trebate svi zajedno komplet poselamit mi u kalifu. To je moje što znam, a sad vi vidite ostala znanja. I nastavila je da pljuje, da vrijeđa, da dira moju porodicu, da ovo, da ono, znači prešla je sve granice. I tu nema, to samo sud može da riješi. I to će ako Bog da sud da riješi. I to je to znači. Samo malo ako ne budem obriso. Samo moment. Ako budem obriso, nebitno je ništa, ali ako ne budem obriso, imam ti još jedan komentar, doda samo moment. Ali meščini bit će da sam obriso. Jebem ti. Nisam obriso. Znači ne ide samo selam za Miju Kalifu, nego ide selam i za Bekiru Hajdar Pašić, znači isto kolegicu njezinu. Bekira Hajdar Pašić, još jedna mlada osoba koju je država odbacila, a ona otišla preko bare i postala najbolja matematičarka na svijetu. Dobitnica je Fieldsove medalje i već joj je ponuđen stalan posao u NASInom centru u Houstonu. Više se kaže ne planira vraćati nazad u Bosnu, državo stidi se. Znači ne ide selam samo za Miju Kalifu, nego i za Bekiru ide selam na Poljine, ako nema niko ništa protiv i tako. Ako neko ima nešto protiv, nek dođe me zapali i tako. Evo nam ovoga Ivice Dačića, vidi ga, poselame nam Vučića.
tu žao mi je Petro Mikić, tu stvarno nisi u pravu. Jer nisi sagledao situaciju, znači morao bi da pogledaš sve moje live-ove i... Nema svih njegovih live-ova zato što je on više od pola pobriso, jer ono gdje je prijetio da će nekog kola udarit i gdje su sovali, to je pobriso, to nema kod njega. Međutim, kod mene to ima sve i možeš doći na kanal i odgledat sve hronološki redom i bit će ti potpuno jasno baš zato radi takvi kod ti ja ne dam da se ništa obriše, da ne bi mogao, znači danas, koji je datum, 5.11. da ne bi on mogao nastaviti srat kako nije, a da ja nemam tebi gdje reći idi pogledaj vidi kako jest. Znači sve imaš kod mene da vidiš da ovo ništa nije ovako. Eto pa ti pogledaj, pa ako imaš gdje šta da ja griješim ti meni reci, dođi reci, nije ti to tako i tako. Da ne bude on sam koji to govori. Sve live-ovi po internetu koliko ih ima, na stotine live-ova, videa, ovoga, onoga, nema čega nema. Nema na stotine, ima možda do stotinjak ukupno sve, znači nemoj biti prepotentan. A uglavnom su to dvojica ljudi uzrokovali. Ok, ali... To samo ti uzrokovo svojim potezima, znači nikad mi ne možemo biti krivi za našu reakciju na tvoje terorističke poteze, to je fora. Opet kažem, ti budi pametniji, popusti bolje međusobno nego preko nekog suda. Slušaj, nema tu, znači kad se pređe granica, znači meni je moja porodica svetinja, moja... I meni isto, i onda ti kad kažeš za moju ženu da izgleda kao prostitutka u live streamu, onda ja ti jebem Miju Kalifu direkt u usta i tebi i ovu Bekiru jebem direkt u usta, pa eto. Čast, meni je to svetinja. A nemate vi čast, samo da ti opet ponovim, ti si čast izgubio mnogo davno, tako da nemaš ti to, nemaš šta ne izgubiti. Sam obavezan da to branim. Jeste sa muslimanom. Brko naoro si, Nek oni budu pametniji jer su oni ti koji vrijeđaju, a ne on. Pa normalno, Ermine. Ti ćeš morat biti u ovom slučaju pametniji, samo što to teže će ići da ti budeš pametniji. Normalna stvar. Evo i Navale završio tamo live kod njihovog šeha, pa... Mogu li ja kakvi biti šejh? Naprimjer, multi-šejk neki da budem. Nije naše da... Jeste, kroz djela ako se neko... Pozdrav Amire, pozdrav čat, ko će ga više slušat, Ubiko Čumur, mora ti opet postaviti pitanje u vezi ovih advanced features, to u vezi zloupotrebe reportanja, nije kod mene slučaj živ bio. Ne znam onda, mora biti nešto drugo, ne znam, bogem. Smijava se islamom i muslimanima. To je davno ispričana priča, ismijava se s muslimanima i islamom, daj preskoči te gluposti, pa ima li šta novo o meni, jebem u majku, pičku. Toma Fila će te zastupati na sudu besplatno, potpuno si u pravu. Eto, a ko je Toma Fila? Nema potrebe, imam ja para da platim advokata, ne treba meni niko da me besplatno zastupa. Pošto traži da ti pošaljemo sadaku na PayPal, tam dugme, ako imaš para, što onda objavljuješ video kako ti to teško podnosiš, da ti doniraju da me tužiš, ako ti imaš para, što to? Znači, da rezimiramo. Ljudima i ovi mislite da je lako pripremati ove materijale. Ma nije lako, valja čitav dan sjeti sa chat GPT-em i još to valja pretvoriti da zvuči kod da je tvoje, gdje će biti lako, bolan, hej. Za ove live-ove i ovo, nije lako, vjerujte mi. Kaki lako? Nije lako, zahtjeva može da provodi. Da si na primjer pametan, pa da možeš iz glave pričat, bilo bi ti mnogo lako, ali ovako kad glup ko kurac, moglo to teško ide. Valja se snaći, jebi ga. I da se ruga, to mi. Da te Allah obdario razumom pa da malo bolje i brže kontaš, bilo bi to lako. Ali pošto zglup ko kurac, nije to lako. Da se rašla, ne mogu zagrubiti. Znači... Je sporat, mi smo Bosanci energetični. Znaš sve što kaže o afektu i opsuje, ali opet se svi volimo. Takvi smo prgali i ti i on, ali molim te da ti popušiš i pokažeš pravu narav. Vidiš i otaj što ti piše zna da neću ja popustiti nikad i onda gleda čovjek da vidi moraš ti prvi jer zna da nema efekta da ja sigurno neću, on to zna, eto vidi, piše. Svaka čast. Dobar dan. Ermine, svaka čast, reaguješ. Pa vidi jednu stvar. Ne može afekat držat pola godine, to je malo je to Ne mere, ja ne znam stvarno šta tebe drži. Da li te neko finansira, da li neko ima tajni plan da izvuče nešto iz mene? Šta je cilj ovoga i čemu ovo sve služi, ja stvarno ne znam ali ne mere. Normalno i prirodno ovo nije, 100%. Znači,
Tebe ili neko upućuje, ili si ti stvarno lud preko bilo koje otkrivene mjere do sad. Jer ovo je sve samo nije normalno. E sad šta je pozadina toga ja ne znam. Da ne kažem, to je mržnja, to je... Ja ne znam da se neko toliko more truditi da nađe u mene zajeb, a ja se ne trudim uopšte da napravim zajeb. Ja ne znam da ta energija je ikad toliko si ne išla. Ne znam kako bi to nazvao, prema tome Ja i nije Anifa pola godine, nego 3 mjeseca, ali eto, haj. Najbolji način je jednostavno ignorisanje. Najbolji način je ovako biti lud, snimat o mene svaki dan i pričat kako ignorišeš. Jebo mater, jesi ti lud. I to je to. Nemaš ti šta drugo, jednostavno ignorišeš. Ja sam čovjek koji stoji za svoje riječi, znači ja sam to rekao. Evo i sad kažem tako mi Allah, znači neki ljudi da mi 5 miliona eura, znači sad polože na stol ovdje ispred mene, da pričaju sa mnom, samo bi pljunuo i njih i ti 5 miliona eura i okrenuo glavu. Ti možeš pljunut svoju rospicu Miju Khalifu kad se budete ovako jebavali, pa hračite jedno na drugo, možda je to vaše što vas pali. A s ove strane ti niko ne nudi pare, nego ti nudio jedno vrijeme da ti pomogne sa razgovorom, a više ti ne nudi ni to, nego ti sad samo pokazuje kako ćeš proći. A ti ne vrijediš ni 5 maraka, a kamoli si ne 5 miliona eura, kaki 5 ti lud, balan. Sti budala potpuna, kaki ti milioni. Jer vidi jednu stvar, ja razumijem da ti kao osoba, kao čovjek, da ti dođeš, sjedeš predame pa mi kažeš to što imaš. Međutim, ja isto to bi razumio da ti kao osoba dođeš predame i sjedneš pa mi kažeš šta imaš. A ne da me dođeš u noć pokušat zapaliti, ja izletim da vidim šta hoćeš i ti još ko pička i pobjegneš. Ja bi stvarno cijenio da ti dođeš, sjedneš pred mene i ispričaš šta imaš, šta ti smeta, a ne tako patetično, mislim, glupo, razumiješ. Ko kakvi delikventi, oni najobičniji, niđe vezi. Tamo me odnekle vrijeđat. Još pogotovo sramota, ja to znam rad bolje od vas, baš, šta je s vama? Tamo me odnekle vrijeđat, Ovira, gdje si? Teško je dati hala. Kod svaki pošten Božem, tako mi Allaha, znači Allaha mi uzvišeno, znači 5 miliona eura sad da mi stavi ovdje na stol taj čovjek. Ma jedino 5 miliona kuraca moramo obezbijeti za Miju Khalifu ako si zainteresovan, nikakve eure mi tebi na stol nećemo teroristo Samire Drakovac stavljati, pazi. Da kaže izvini, hajde da pričamo, pljunuo bi njega i 5 miliona kuraca jedino, kako tebi izvini ja pare. Ako si za kurčeve ove zainteresovan, to možemo obezbijeti. Miliona eura, šta ti je? Ja imam svoju čast, imam svoje dostojanstvo, imam... Nemaš ti čast, ti si čast izgubio kad si zaprijetio čovjeku i kad si kleo ljude i kad si reportao i nema ti nikad čast, nisi imao, ti ne znaš ni šta je to. Svoj ponos, bolan. Ma kakav ponos, ti si terorista Samir Drakovac koji ima rospicu Miju Khalifu. Ja nisam dužan cijelom dunjalku, ja se ne krijem ni od koga, bolan, šta vam? Samo se kriješ od svog rodnog mjesta gdje si prijetio pa ne mereš više tu živjeti jer neće niko sa teroristom. A inače ovako ne kriješ se. Kako neko mi nije mrsko napraviti novi kanal, a onda stvarno zeznut, pa jela oprašta, zašto ne biti? Ako netko traži oprost, ja sam mu upravo, ne traži oprost. O tome se radi, znači ne traže ljudi oprost. Ja sam oprostio tad... Ne tražim ja kakav oprost, budaletina, evo ga, jel vidim? Balkan Community 5 eura, kaj 5 miliona eura, el vedne, ja se znao ti da u Kuranu piše da se žena smije udariti. Hvala na 5 eura. Nemam tableta, nemam tableta za smirenje, nemoj temu da nastavljamo. 5 miliona eura ja njemu kad bi dao, on ne pričao sa mnom. Ali i bez tih 5 miliona on je pička koja nikad ne može pričati sa mnom i tako da nisu ni bitni ti 5 miliona. Čarši. Zato što je čovjek tražio halala, ja sam mu halalio. Ali ne traži od tebe teroristo niko oprost, tražimo samo da ne budeš ti terorista i ne damo ti. I kritikujemo te zato što si divljak teroristički, vehabiješna poderana. Znači niko od tebe oprost nikakav ni za šta ne traži. Ti uopšte nisi u poziciji da bilo kao nešto oprostiš. Degenčina teroristička, pazi. Ma normalno. Ma jel to moja srećica opet tu? Ali... Ja najviše uživam u onim što navijaju za tebe, a moraju ovo sve ovako baš gledat. Najviše u tome uživam. Čisto eto da vide kako bude.
Nemaš ti mene na pol godine pljuvat, urinirat po mene. Pa ne možeš ni ti mene 3 mjeseca i ne traje ovo pol godine nego 3 mjeseca, ne možeš ni ti mene, a da ja šutim i ne odgovaram, a ti prvi počeo 100% znaju svi, pazi. Ovo ono i tražit halal, niđe veze. A niko ne traži halala nego ti jebe mi u kalifu upo u usta, pazi kakav halal. Znate koja je to razlika jebote. Da ga popijem i zadnju čašu zbog njega razbijem. Čuo prošli live, nisam bio tu, ali sve sam pregledao, ništa pošteno, 10 eura, Balkan Community Fat, Balkan Community, da Bog da te Allah dragi, podario sve i kad ćeš doći, ali sam ti, nemoj one čukende propali, molim te onaj, sam ti si ljudina. Tako da... Znači, ja sam čovjek koji ima čast, koji ima dostojanstvo. Ti si Karina moja mlohava obična kad je spuštena, ništa više od toga, pazi, vrijednost je tu neđe. Čak, ali nije isto, znači, za razliku od tebe, ja mogu i jebavat nekog, pazi. Stisni majčin sine, dođi sjedi, predaj me pa mi reci. Ti isto stisni majčin sine, dođi sjedi, ali kad ja izletim, nemoj bježat! Husein Ramić 5 eura, ovom časnom čovjeku dadneš 5 milijuna eura, on uzme, otvori mekteb i za hatmu dijeli bombone djeci. Evo tebi jedan blok, pa ti haj tanko da ti sve automatizi. Hvala ti Husein Ramić na 10 eura. Pola riječi od toga što govoriš. Kogod da je u pitanju. Hajde vidim, nek stisne petlju, nek dođe predaj. Evo, stisneš i ti tako isto petlju i dođeš predaj me teroristo 1. Nek sjedi, pa da mi kaže to ako smije, upat. Ako smiješ sve ovo da mi kažeš isto u facu, eto ja isto čekam. Hoće ali malo sutra. Hoćeš i ti, ali malo sutra. Kako je tamo lajat odnekle? Lako je isto iz Njemačke lajat, a ja, hvala Bogu, u svojoj Bosni sjedim, a ti ne možeš to, pazi. On je toliko navuko raje na dijasporca i porodicu da tu nema više pa... Ma jaba, nema tu više. On je navuko sebi toliko raje što ne odustaje 57. dan i ne prihvata da ne može ništa. Sam sebi sa svojim potezima. Sutra će to isto rad 58. dan. Povlačenja. Hajmo lajkajte baš, šta ste se stisli ba, gledaj vas 84 hejtera, čuvaj se ti. Neće teroristi da lajkuju, moraš prestati biti terorista, ne vjerujem nikako da oni prihvate da ti dalje budeš terorista pa da ti lajk, ne, moraš ti prestati biti terorista, pazi. Ti što traži halale, ali spavaj, sjednim okom, ne skira me, ne bojim se, ej moj Sufija, šta sam ja prošao u životu, brate. Ma ti si prošao Karinu obično. Moj. Ma nema od toga ništa, pa kakvi, tu su pređene sve granice. Naravno, ali od strane tebe prvo, pa onda ovo je bila sve reakcija i odgovor, ali pazi to, znači svi znaju, pazi, nismo mi, znači, u modu da niko ne zna, pa treba, svi znaju, pazi, to je ljepota. Granice su tu pređene. To samo sud može da riješi. Vas je najviše zajebo onaj što vam je nalago da vi iz SDA morate prelaziti granice, a da niko drugi ne mere. On vam je najviše štete nanio. I to će sud ako Bog da riješi. Kad god hoćeš, evo 3. mjesec, ulazimo, Bujrum, 24/7, moj ti advokat, ona je dostupan, da porazgovarate. Kovačević Majid, hvala ti na premiju članstvu. Pričinja mi se zmaj nekakav, zmaj od Bosne. Tamadri, tvoja srećica je muško, jedino ako ti to ne smeta. Toma Fila će te kontaktirati. Ateisti bolan kako mogu biti dobri prljave duše. Tamadri, Ermine, svaka čast. Svaka čast. Opravdao se moje povjerenje. Ma kakav pravi. Kakav pravi. Kakav pravi Ivica Dačić. Hajde raja, komentaršite, lajkajte. Hajmo like. Imate gore PayPal dugme. Neće. Šta će ti PayPal dugme, ti imaš para. Koji će ti kurac PayPal dugme? Dugme za donacije. Imate PayPal dugme za donacije. Prema tome... Ne rade se donacije tako da ti narod privatno šalje pare i da to niđe ne iskoči i da se ne zna ko ti je šta poslao. Tako se terorizam financira. Tako se ne šalju donacije na YouTube. Prenesi SDA tam kako se financira terorizam da znaju. Evo vidite, čim o hejtu pričate, hejteri odmah navali ko ludi. Ma ne znam koji, nemam pojma, Petro Mikić. Ivica Dačić, Vučićevo lijevo smetalo.
Nemam pojma, razumijem. Nemam ja kao da od ove bosansko-hercegovačke scene da se dalje širim, da idem na Hrvatsku, na Srbiju, na Makedoniju, na Sloveniju. Ti nećeš se niđe širiti, ja sam tvoja zvijezda pratilja, ti ćeš moći na kraju se ne samo se ugasiti i nestati nastaviti raditi tam svoj posao koji si radio. Otherwise, ja ću biti tu za tebe svaki dan da te ispratim. Na Crnu Goru, mada vjerujem i tu po YouTube sceni ima svega i svačega, ali čini mi se da su ti sukobi među YouTuberima nekako najizraženiji na toj bosansko-hercegovačkoj YouTube sceni. Hoće to tako kad 57 dana pričaš o meni i dalje reportaš sve i čekaš i ovaj live, možda ga već reportu i ja čim završim isto moram tad otići odreportat, isto ko što se Aldin Širanović odbanuje na TikToku koga banuje, tako ja moram otići vam odreportat ovo što ti reportaš. Pogotovo u zadnje vrijeme, zaista ovo najozbiljnije vam kažem, ma daj, pa što traži ljubavne teme, ne možemo samo karata, onda da igramo. Meni PayPal nešto zablokirao, dakle sve upisao i odbija donaciju, nešto je blokirano, eto, dobro, okej. Znači, stvarno u zadnjih nekoliko zadnjih dana, baš je katastrofalna situacija. Baš katastrofalna, u zadnjih recimo 3, 4, 5, 6 dana ti si baš malo overclockao se da malo više mi jebeš mater i ja to primijetio pa jebem ja tebi malo više i baš je malo u zadnjih par dana ekstremnije malo postalo. Ti ekstremnije mene provociraš i omalovažavaš i ja odgovorim umjesto da šutim i sad jest to malo zajebanije postalo. To jest to. Ne znaš ni ko se s kim svađa, ni live-ova. Znaš tačno ko se s kim svađa. Svađaš se ti sa mnom zato što ti daje biti terorista, a ja ti uspješno ne dam, pazi. Zajednički live-ova uživo više nema nikako, apsolutno. Nema kod tebe jer neće niko s teroristom da se druži, a mi ostali moramo ko s kim hoće organizovati, pristali bi, a samo s teroristom poput tebe neće niko 100%. Nema nikako, znači niko ni s kim više ne live-a uživo, nemam pojma šta je. Previše je specijalaca u Bosni da bi se bavili komšijama. Pa ne znam šta je u pitanju, ali vjerujte mi, stvarno je ta situacija tako toksična da Bog meni dragi sačuva. Bože sačuvaj jebote, ti nekog uvrijediš i uvrijedi i on tebe. Bože sačuvaj kako je on tebi to mogu odgovoriti. Stvarno Bože sačuvaj jebote, jesi uzeo ti terapiju danas? Prešlo sve granice, to više kulture, dostojanstva, svega. Šta će mi dostojanstvo i kultura sa nekim ko nema dostojanstvo i kulturu? Ja to upotrebljavam samo sa onim ko to ima. A ovako s tobom to sve ja poisključujem i budem obični delikvent s tobom. Jer ti to tačno zaslužiš. Ti sad da si neka gospoda, ja bi se ponašao prema tebi prema gospodi. Ali pošto si ti terorista, moramo ko prema teroristi se odnositi. Kaže, hoće da pričaš o ljubavnim temama, pa da mogu onda nešto novo komentarisati. Ima, brate, ima tamo od... zadnju čašu zbog njega razbije. Balkan Community 10 eura, došao sam nazad 25. oktobra i ja se javio pred kraj godišnjeg, moja greška. Morao sam sa Hanumovim porodicom, familijom provesti neko vrijeme. Šta ti kažeš ja ljudna? Trudim se, kako ti on kažeš, živim bio. Pa zato što Elvedne za ovih 8-9 godina imao si milion prilika da mi neku pasoštinu uputiš i nisi nikad ni jednu. I zato si ljudi Znaš, kad neko ima milion prilika i sad ne uzme ni jednu da bude govno, mora biti ljudina, jebi ga. Od Elvedna. A ovi ostali koji svaku priliku su fatali da budu govna, oni moraju biti džukele propale i tako će i ostati. Šta ćeš tu Boži čovječe? Taki ritam života nisam ga ja stvarao. Šta ćeš? Pešića, knjiga Bračna intima, pa nek uzmu nek čitaju ako ih zanima. A ja, na svijet ne može YouTube kao naša Bosna. Azam BiH pozivaju te u live, a ti nećeš. Pa neću ja sa svakim da live-am. Niko te ne poziva osim mene, a ni ja to više ne radim i ja sam to prestao raditi. Znači sad te samo pratimo da vidimo dokle ide tvoj terorizam i tako. Šta? A nisi uopšte ti osoba koja bira da li s nekim hoće ili neće, nego mi svi ostali biramo da nećemo s tobom. To je realnost, pazi. Trebam ja svakom šugi da se odazivam što me zovne. Šta ja mislim kad bi on imao mogućnost, šta bi mi sve uradio? Pa sve ovo što su pokušali, a nisu mogli, on bi to volio. Volio bi klikan da ugasi kanal, volio bi nam baciti bombu, ali da ne najebe i da se ne zna da je on. Volio bi pobrisati sve što sam ja ikad uradio. To bi on volio, samo što ne mere ništa od toga. Niđe veze, ba. Ali eto, Azam, ti si iskoristio svoj bonus. Kad će neki pub, ako Bog da inšala sutra navečer sam dok pospajam i dignem sistem. Ako Bog da inšala. Ne bi sutra reakciju radio
Kad bi Melek s nebesa sišao i snimio zajedno sa njim live i Melek ima u live-u na YouTube da se vidi Melek postoji, ja bi palio PUBG i odigrao pa prekostra. Tako. Ovo je sigurno njihov gazda pa došli. Ma i ja, ba. Male cukice za velikim cukom trče. Nije, veliki cuko je spavao dok su cukice male gledale teroristu i nisu mu dali da terorizira. Šef je spavao, odmarao malo, A ti to još ja ću bez pa... Refresh, tu smo. 1-1-2-2 1-1-2-2 Dobro je, tu smo. Let's proceed further. Sa Efendijom, šta ja znam? Puče nešto, ne znam, neka interferencija konta. Tako da, a kako je mogao Rahmetli Zukorlić da sa svakim ulazi u debate, tako da mani se te priče, šugo, ovo, ono, Kad bi taj koji je napisao taj komentar, kad bi kako moglo da on bude veći šejh i važniji od Zukorlića, ali nekako da preskoči ono da mora sa mnom isto popričati. Kad bi moglo to, kako eto on bi volio da to onaj bude. A nemoj otkrivati termine ovoga, zablokiraj ga. Ne daj o te istine, ja imam vam istine koje će on izde. Pusti ti njegove, ti ne daj. Neke ded. Ma ja. Tako? Kako? Ma nemam pojma ko je, razumiješ, na kraju krajeva i ne zanima me. Ma ne zanima, sve što ga zanima, njega ne zanima i tako. Ja sam blokiran, šta? Ma ja, samo blokiraj, onda kad malo se soka napije, dođe kasnije, prigleda ovdje sve i onda opet dalje ga ne zanima ništa i to. Ma ja, Kogoda je? Dodio i Bogu i narodu više, pa prije će on do sad sve jednoj osobi, prije će sve jedna osoba ovo prestati gledat, nešto ću ja stat prvi. Ne, čalovina, sa č se piše, ne piše se sa č. Nije čalovina. Ja to reci ovom šumskom kuharu, pošto on je prešao u č sa č, to njemu trebaš reći. To je dozgovor oko gradašica, otprilike, taj izraz. Nije, to je kad opanak postane štikla, pa prestane govoriti č, a počne č. Nema to veze sa gradačicom i sa bilo kojim mjestom. To je sa opankom i cipelom ima veze. Pa ne znam, nije ni bitno. Evo navalio, hej, 104, a samo 20. Zapratite, zapratite relaksa. Relaks po nogama hin, jebem li ti dimije. Gledaj ih, aj što se navali hejteri. A jebem li hin. Šta znači čalovina? Ma budala, eto šta znači. On. Sufija, što te uhvati ona jedan, da se nešto da ti djete oduzna. Ma kreteni, razumiješ, eto šta je. Može si. Nek dođe, slobodno. Ma slobodno i ti dođi isto. Ja ću sve ići za tobom i samo kontra, kako i ti ovako zdosa kontra. Ja ću komentarisati, neću vrijeđati, neću se stavljati ni na jednu ni na drugu stranu, ali zamisli da sad neko hoće otjerati sa posla i uporan je da te otjera, a taj posao ti je jedini. Pa vodio bi ja računa, znači šta radim na poslu i kako se ponašam. Pa vodio bi ja da ti mene jebeš mater prvi. Ja bi vodio računa, ali ne mereš ti meni jeba matera da ja samo vodim računa. Moraš i ti povest računa, brate moj. Čekaj, ali ovo Streamlabs neće da... Refresh cache. Ne rade alerti nešto. Aldine Sefću neće ti ovo zasvirat. Ne znam šta je, boga mi. A evo majku piču. Dobro, hajdem dalje. Izvor primanja, kako bi se ti osjećao, isto tako i oni preko YouTube zarađuju i to je jedini prihod, a ti si htio da ih ugasiš jer si htio napraviti grupu na Facebooku, svi su ljudi koji... Da znate da alerte dalje Haman neće raditi na donacijama, nešto je opet se pojebalo. Haj, nema veze. Će samo reportati. Tačno. Sve inače sutra sistem pa će to nanovo sve ići. Tačno, ali šta reportati koga? Budi pošten do kraja, Muamera Sakiću, i nemoj da lažeš da se ne slagaš inače u stranu. Evo, odmah se slago.
Slago se odmah, jer čim ti njega pitaš kako možeš ti čovjeku narušavati posao, a to mu jedini posao, nemoj ti lagat, nego ja sam problem što ne pazim ja, kad on meni jebe mater da njemu šutim i onda on to ne bi radio, iako bi i dalje, ali to je filozofija kako on to tačno ne bi, znaš. I nikako ne mora biti da ti meni jebeš matera da ja tebi ne jebem, to neće biti nikad. Da lažeš, nemoj da lažeš. Znači ti lažeš 57. dan i eto jebi ga. Znači, govori istinu. Evo ovdje sve je istina i ja ne znam što ti imaš protiv istine, toliko nešto puno. Ćeš lagat da te blokiram odmah. Koga reportati zašto? Reportat ove što seru o Bakiru da ih ugasiš, da mora on dalje hrđa one svoje milovat na Hayat kad dođe. I tako, to reportat. Nije normalno nešto, on sve vidi, ne pričamo. Znači, rekao sam, reportat na legalni, legitiman način. Samo ti reportaj, mi to sve ovdje pobrišemo terorista. I sad ja stojim iza te kletve. Znači, on i dalje stoji iza kletve i nije mu jasno zašto je terorista i degenerik, a kletva je zvučala da Bog da se raspadali, a ne mogli umrijeti. Ja vodim računa, kleo sam samo one ljude koji sve nas je kleo. Čine zlo meni i mojoj porodici. A on prvi čini zlo bilo kome. Nek si ga vala, tamam, nisam stigao da mu odgovorim. To relaks po nogama i jebem li ti dimije. Nije od 300 ljudi, od 1000, 5000, 10.000 ljudi, koliko uspijem sabrati. Da, on i dalje je terorista i sabire terorističku skupinu, tam vehabiješina poderana terorist Samir Drakovac. A i dalje on pokušava to, a nije to je legalno i legitimno. Jebem li ti mi u kalifu, ja terorističku obmotanu. To je još uvijek aktuelno. I nije ništa protuzakonito. Sve je to protuzakonito i definicija terorizma, teroristo Samir Drakovac. Znači, sve sadržaje koji vrijeđaju druge, ponižavaju, omalovažavaju, pljuju po njima i tako dalje, treba obavezno prijavljivati. Znači, prvo kod tebe trebamo doći pa isprijavljivati ovo sve što ti prvi radiš, pa onda dalje izaći. Aha, dobro. I to je taj problem. To je, nije to problem što ti daje ti je manipulator, biti terorista, to je nešto drugo. Znaš šta me zanima, da li su cigare duvan po islamu halal? Neki mi kažu da jesu, ali to mi nije logično jer uništavaju tijelo zdravlje. Puno muslimana meni pušaju cigare. Haram, nisu halal. Kurac me zaboli da li su halal ili haram, hajme dalje. Raks, pomagaj, buraz. Nisu, Petrov Mikić, nisu halal cigare. Znači, kurac. Karina nas zaboli da li jesu, da li nisu, nastavi dalje. Je haram. Neki kažu da je mekruh. Neki kažu pindila me zaboli, ja kajem kurac me zaboli, da li je. Pokuđeno. Mekruh bi bilo pokuđeno, Neko je kulturan pa se ustručava pa kaj boli me briga, a ja baš kajem karina me zaboli, da li je, na. Kad bi ti samo jednom probao cigaru i bacio. Međutim, ako ustrajavaš na tome, onda je to haram, zabranjeno. Da mi jedan haram zapalimo. Faris, hajdaru selam, alejkum selam. Adi, babaja, nisu mekruh, nego su haram. Tako da... Faris, nemoj da to odmah blokiramo. Ok, ali mogu se znati odmah unaprijed da ćeš biti napadnut zbog toga. A zašto da budem napadnut? Pa zato što si prvi ti napadao i koliko god ti ovako ovu manipulatorsku, SDA manipulatorsku ulogu preuzimo, da ti pa Huljica ne zna šta se dešava, ja sam tvoj brat koji će svaki dan ovdje ispričat zašto si ti napadan i šta se tačno dešava i uputit ljude da mogu hronološki pregledati šta se tu desilo. I neće ti nikad manipulacija proći kao što ti nijedna pasoština nije prošla. Eto, a ti ovako se behuti, what is happening around me, znaš. Zato što zagovaram nešto što je u redu, što je pozitivno. A ne mora biti terorizam pozitivan, nikako da teroristi vehabiješne poderane terorističke što me mrzo idu u reporte, tu ne mora nikako biti pozitivno. To je samo SDA terorizam, degenčina raspala. Zašto da budem napadnut? Pa zato što si terorista, pazi. Drugima Matej očekuju da ti se vrati duplo, akcija, reakcija. Akcija, reakcija, tako je. Ovo ovdje je reakcija i sad zamisli koja je akcija. Dobro, Rizo. Rizo, kad nećeš ovako misko što ti ja govorim, ajmo malo Rizo, marš u pičku materinu, ali Rizo uvijek dobro došao vam. Rizo Ruža. Pardon, izvini Ermine, molim te, haj ponovo. Kako kažeš mrš mi iz lajva, ko neće da lajka. Izbacuješ sve neistomišljenike, ti znači tražiš poltrone, a ne nekoga da debatiraš. Pa neću sa svakim ni da debatiram. Pa ne možeš ti ni sa kim da debatiraš zato što bi ti svako postavio pitanja na koja nemaš odgovor jer su terorističke prirode i onda ti imaš samo ovako da debatiraš sam sa svom gdje ćeš ti svoju stranu priče prezentirat, ali sreća znamo svi pa ne jebe niko. Leo, sa pivi, da vidimo. Da vidimo jesu ti novi.
prije jedan mjesec. Hajde, dobro, novi, čekaj. Stani, Leo. Joj, alo, novi sam. Alo, i tebi, Leo. Dobro, došao, novi. Aha, ma ja, ali vjerujem mi 90% onih što znam da idu u džamiju, puše i kao pa to je dozvoljeno. Rekao da im je reč bolje krmetno da jedete nego da pušite. Pa vidi jednu stvar. Petro Mikić. Da samo znaš kakva dobra krmetina ima u jednom restoranu u Zagrebu, u medu pečena svinjska rebra. Sjebo bi se. Još jedno pivo na to, kako bi ti leglo. Ti bi pola ozdravio od te poderanosti svoje. Pušit nije nikako dozvoljeno. Krmetinu je dozvoljeno jesti u određenoj situaciji. Ako prijeti opasnost da ćeš umrijeti od gladi, nema šta drugo da jedeš nego krmetinu. Ja sam, tad kad sam to išao, ja sam skapavo, znači mrtav gladan. Ja mal nisam od gladi umru. I to kad sam pojio, ja se tako najut, ne mogu ti objasniti. Dozvoljeno ti da jedeš. Ništa, evo blog. Grüße aus Bamberg. Da samo znaš da je to najbolje pečenje, sjebo bi se. Ma neka ih, hajde bogati. Samo nešto slabo lajkaju. Neće da me lajkaju. Evo nas izgura smo na 2. Ti čovječe sa mnom otkrivaš sva nova prostranstva, nisi nikad 2,5 sata live-o. Ti rekorda sa mnom nabijaš, jebote. Pa nije isto, Sufija. Nije isto. Zamisli koju bi gledanost i rekorda imao da smiješ ući u debatu. Svi bi ušli da vidimo udaj kako to izgleda, ali nemaš i ne možeš, jebi ga. Kao što rekao. Pa dobro, koliko hođa, odnosno efendija ima što puše, kako kažu, svako će sebi. Dobro. Pa nisu oni toliko poderani vehabiješni, oni su samo obične hođe. A nisu oni do ovog levela poderani terorizmom, to je fora, to je razlika. Relaks, tu sam Petro Mikić, to mi je logično bilo, a sve tak mi opravdavali cigare, jesi li ti kad pušio ako nije preintimno pitanje? Pa jest, malo intimno pitanje, ali... Malo je intimno pitanje da ga ispituješ sad kad je on bio alkoholičar i kroner i to, teški nemoj ga u to, opet će otići popit. Čuo sam 25. Ali da niko ne vidi, da Allah isto ne vidi, sakrije se iza ćoška, ne vidi ni Allah, ni niko ne vidi. On popije i nastavi dalje biti la ilaha illallah, pa ja. Nije samo popio, joj, da ti vidiš kako se nastavlja bit la ilaha illallah nakon mnogo većih derivata. Nije, kakav piva, kakav karina. Godina i batalija, hvala Allah. Kako sam došao na tobe, bacio sam. Jes dosadan pušao kad se puši. Neka relaks, polako, bala. Polako, sabor. Hvala Bogu, da. Ja sam ti eto rekao, prilike ono što ja znam, koliko znam. Hvala Allah, batalio sam. Alhamdulillah. Kad muslimani počeli mijenjati Kur'an, sunjetna je teški grije. Svinjetina je zabranjena. Sansat hase, svinjetina je zabranjena i alkohol, ali postoje iznimne situacije kada su dozvoljene svinjetina i alkohol. Ako nisi znao, kaže mi on babo koji je sufija da duhan zaista mnogo utječe na duhovno napredovanje jer je veoma nefsanski. Mogu misliti kako utječe na... Daj da zaobiđemo teme oko kojih ćemo se razilaziti. Imamo puno više tema o kojih možemo da nađemo zajednički jezik, tako da... Na primjer, reportanje mene, moraš i ti klinkta, mora i on i tu je zajednička tema. Uglavnom, pravilo u životu, uvijek kad raspravljate sa ljudima o bilo čemu, gledajte da izbjegavate teme koje izazivaju tenzije. To ti trebaš raditi i radit, a ne samo ovako srat, nego trebaš i radit, izbjegavati tenzije, pa da onda ne bude tenzija i onda, znači, ako budeš izbjegavao tenzije i ne bude tenzija, znači, rezultat će biti da nema više tenzija. A ovako, dok ti mene jebeš, jebaću ja tebe, to je sva filozofija. Koja gungula? Pa dozvoljeno alkohol za lijekat pit, za otapanje medikamenata. Zaista, to je tako. Sufija, ja se ne bi složio, ali ne bi dalje raspravio na tu temu, vjerujem. Kao što rekao Petro Mikić, znači, ne za otapanje medikamenata. A dok se? Neke komentare jednostavno nećemo ni čitati. A jebi ga, šta ćeš kad se medikamenti ne mogu sa medom iz dženeta otapat, nego eto moraju u pičku materinu baš sa alkoholom. Šta ćeš, ali haj, to ćemo zažmiriti. Čisto da preživimo, zažmirit ćemo to, neće se ni Bog ljut, hajba.
iz jednostavnog razloga što nisu vrijedni da se čitaju. Dakle, hajde Raja, lajkajte ga. Aha, pa dobro, ja razumijem. Znači, ima situacija kada je dozvoljena upotreba alkohola, znači, u medicinske... Znači, kad treba preživit, nemoj umrijet, nego uzmi u toj situaciji i alkohola. Ono jest da ćeš ti upravo umrijet i otići na drugi svijet i postat dženetlija i vidit sve one što su ti pomrli. Sve ćeš i upravo vidit i počet vječno živit. Prestaće ti ovaj ograničeni život par desetina godina, ne. Ti počinješ vječno živit i upravo ćeš ponovo vidjet sve one koje si volio, a umrli su ti. Ali jebo to, de ti meni alkohola da ja preživim, jebo to! Iako je to mnogo dobro, da ja još malo ovdje ostanem. Svrhe s jedne strane, s druge strane, znači u šaju kada ti život dolazi u opasnost, znači da umriješ od žeđi, dovoljno ti je da popiješ alkohola, tek to. Ali umri, upravo će sve postati super. Ideš u nevjerovatni vječni život i zašto bi preživio? Zašto tačno bi preživio? Moram se derat teroristi. Degeneričnom, poderanom, vehabiješni terorist se moram derat. Pitam ga, zašto radije živi, a ne umire kad je smrt toliko ljepša? Toliko da ne umriješ od žeđi. Isto tako, ako postoji opasnost da ćeš umrijeti od gladi, gledaj, pa ja, 120 vas nećete da lajkate. Mnogo jednostavno, umireš od gladi. Samo umreš i počneš prestat biti gladan i imaš, a čak i nema veze što nisi gladan, imaš koliko ćeš meda i mlijeka, teku rijeke. I zašto bi ti preživio? To je tako suludo. Stvarna sramota. Evo ovi hejteri su stvarno... Jebo ti majstor mater, a ti njemu isto 2 km zračne linije i ono nemojte lenč. Pa eto, ako ti ovo smeta, more on doći sa motorom da mu nalije malo goriva, a more usput biti i bijen ovdje. Evo, to je što se tiče majstora. I ja kažem. A on vjerovatno će gledat večeras, bit će nemojte lenč. Treba širit mir, širit selam među ljudima. Nije to ba hejter, ovo je sve moja publika, šta vam je. Tako da, jednostavno izbjegavajte te toksične teme, te toksična druženja, gledanja ovoga, nije to vrijedno, vjeruj mi. Nije vrijedno, nek si ti završi ovaj live pa došao odgledu ovo ovdje moje sve, iako nije vrijedno, sutra to opet ponovi i dalje neće biti vrijedno, a mi nećemo spomena. Ja kažem, često puta pozivam moje pratioce, nemojte se svađati. Zbog mene, radi mene, znači, stvarno, pa i da je hejter, nek lajka, svašta, šta će mu biti, ne kontam. Pa hejteri su oni koji mrze, znači, koji mene ne mogu živa gledat, zato neće. Ja te svaki dan živog gledam, kako ne mogu, nego ti mene ne mereš, zato me nikad ne gledaš, ne spominješ. A ja tebe, evo vidim, svaki dan te gledam i čudim se budali, nisam veće budali nikad vidio. Ti si zvanično najgluplja budala što sam ja u svom životu do sad sreo. Možda neko nekad obori rekord, ali ti si to zapečatirao svoju poziciju. Najveća budala ikad što sam ja očima vidio. Poštuješ li ti islamsku zajednicu Bosne i Hercegovine ili si jedan od takvih pripadnika salafijskog pokreta? Ja uistinu nikoga ne generalizujem jer je većina tekija u BiH u sklopu islamske zajednice. Joj Sufija, navalja ti sad ovdje svega i svačega. Trebao se da me pitaš ko je moj vrhovni poglavar, vjerski poglavar. Prvo to trebao da me pitaš. I ja bi ti odgovorio Reis Kavazović. Znači, kažeš, jedan od takvih pripadnika salafijskog pokreta. Šta ti to znači? Pa to ti znači ono što ti je pisalo na portalima tam kad si prijetio Bakiru Adžomeroviću da su ljudi ustanovili da si ti dio salafijskog pokreta koji ima veze sa predsjednikom SDA. I još si brojio glasove i krao i varo na izborima SDA kad je bila i harala i krala i to ti je to, eto. To ti je to salafijski pokret. Ljudi dokazali, nemam šta mi dokaziva. I ti sad nanovo praviš budala ono ko bi va to sve nije. Eto, nisam nija nosio na nogicu nikad. Eto, isti kurac. Ja uistinu nikog ne geno. Ti si sad uistinu blokiran, Sufija. A ti si uistinu i dalje propali terorista Samir Drakovac. I bit ćeš i sutra, bio si danas, bio si jučer i tako život ide dalje. Eto. A ti blokiraj samo i dalje. Tako. Eto, nekaj Kavazović legenda, ja sam te blokirao zato što da izvineš, sereš. Ja fino govorim,
Trebamo da obiđemo teme. Ja bi ti sad imao toliko ti sufijskih nebuloza da nabrojim da te glava zaboli. A ja to neću. Ma ne mere terorista ništa kvalitetno nabrojati, more samo svoje terorističke stavove. Ja to neću. I zabluda. Odućemo, brat. Bravo. Pa mislim da sam pitao zanimljivo pitanje. Mogao sam se ja kupat sa tim, nema to veze, vodootporne. To zanimalo i dao si mi odgovore kako su mi imeni logični, ali mnogi muslimani su mi govorili da je duvan ok, znači oni sebi vodu na sve. Upravo tako, ljudi, znači jednostavno, zmaj, sram da te bude. Šta da me bude, sram, zmaju? Pa to što si manipulator i terorista iz SDA, to treba da te bude sram. Umjesto da se ponosiš, sad tim treba da te bude sramota budaletino propala. Evo i tebe blokiram, tako. Viš ti budaletino. Evo, i zmaju sam odučio. A ja, ne možeš ti s ljudima normalno razgovarati, fino ljudima kažeš obiđi temu. Pa neće nikad postati normalno da ti jebeš mene, a da ja ne smijem tebe odgovoriti. I zato to je tvoja jedina normalnost, a to nije ničija druga normalnost. Čovječe. Tvoja Jadavaglenča! Nismo tu sad da raspravljamo o ovome, onome, razumiješ da nas ljudi gledaju da nam se smiju. Ti hoćeš da namećeš nešto svoje. Pa mi se tebi smijemo 57 dana, sutra ćemo 58 zato što si terorista i budaletina. Ti si došao u moju kuću i želiš neke svoje stavove da namećeš. Ne može, i još me vrijeđaš. Pa i ti nas sve vrijeđaš, moramo ti odgovarati, ne mereš samo ti, a ti uporno da ne mereš samo ti vrijeđati. Abištajn, dej mene oduči koju Abištajn. Tačno se smiješ isto ko onaj otac debil iz Back to the Future. Isto, original, debil, ti i on ne zna ko je veći. Ne samo što je on glumio za ulogu, a ti si stvarno takav. znam što opet odučuju, ne razumijem. Pucketa, probi uši, selam, daj poprem mikro, ljubite, brat. Evo, Ermin. Nisi mi trebao ba ovog Abištajna, Ermine. Odakle izlaze, Mladen Pavleković. Abištajn, bi mu žao što tebe banova. Zašto blokiraš ljudi ako si u pravu, objasni im. Znaš da, šta me zanima također ako nije preintimno, da li si ikada u životu bio ateista, ono da si bio kao gnostik, da li si imao takvu razdoblje? Pa imao sam razdoblje u životu, znači to je bilo negdje, hajde da kažem, negdje Boga mi do moje možda čak pa sad ću ti reći, tačno. Mislim da je to bilo negdje do 94. godine, znači negdje do moje Dok se ja nisam rodio, bio je ateista i... Ne znam, 5. 6. Ja kako se rodi u univerzumu, samo kad čuje i on postade vjernik. Godine. Ja, evo, kretina, majko mila. A ja, šta je kretina, evo. Evo vidiš, ljudi ne mogu da podnesu poraz jednostavno, i oni počnu da vrijeđaju, da pljuju, da eto tako nastaje hejt. Vi ih jednom zamolite, Dakle, znači negdje do 94. godine sam bio, hajde tako da kažemo. Međutim, ja sam odrastao u porodici koja je brojala, moj otac i majka imali su 13 djece. U to vrijeme bilo je živih nas 7. I 6 su odrasli uz oca i majku i vjerski su odgajani, jedini ja sam, znači, rano sa 14 godina otišao u svijet i bio sam takav kakav jesam. Jednostavno nisam imao vremena nešto da se uhvatim vjere da ovo ono. Međutim, jednostavno 94. godine Allah Đelešanu je dao uputu, Allah Đelešanu me uputio, okrenuo na tube i to je to. I poslije moja majka pričala da je ona često dobila za mene da je molila Allah Đelešanu da me uputi i Allah Đelešanu dao uputu, jel? Slušaj, sad da te ja uputim isto. Moraš podhitno prestat koristiti operativni sistem Windows da preko njega uploadaš klipove, jer ga je napravio ateista, onda moraš pozivati ljude preko Facebooka da mene reportaju, jer je Facebook isto napravio ateista. Onda YouTube, Sergej Brin i Larry Page su ateisti, vlasnici YouTube-a, znači podhitno trebaš prestati live-at tu, a na TikToku onaj Kinezi tam drže, oni isto nisu muslimani i to moraš isto na TikToku prestati live-at. Android telefon isto moraš podhitno prestati koristiti zato što je i on u vlasništvu ateista, onda
ne znam da li ti je telefon Samsung ili iPhone, koji god daje, ni jedno ne drže muslimani, tako i da i to moraš prestati koristiti. Tako da ti da ne bi najebo posle smrti, najbolje ti je popni se na kamilu i pići putem, tako neš ništa pogriješiti. Selam alaikum brate povjeri, sve najbolje tebi i tvojoj porodici. Alaikum selam Hrco, hvala i tebi također, i tebi i tvojoj porodici želim svako dobro. Da, svijet pokvari ljude, to je tak. Šta je bio okidač da se okreneš vjeri Allahu, neki događaj ili postepeno, to je jako pohvalno da si se okrenuo Bogu. Pa vidi šta je bio okidač, hajmo tako da kažemo, susreti sa nekim momcima selefijama, susret, razgovor, upoznavanje. Kad su se poderavali između se, međusobno i tad su oni evoluirali u svojim raznošenjima i terorizmima, to ti je tako bilo. Tako priča, njihov lijep odnos prema... Znači, on je tako stekao svoju nauku, a mi ostali smo samouki. A on je tako s momcima sjedio i pričao i tu je onu svoju stručnost nalazio. A mi ostali smo samouki i neuki i budale i to. Meni tako dalje, jednostavno to je pomalo iniciralo, ali kažem, najveći uzrok je bio... Imao je mnogo zajebane susrete, ovako kad bi ih pogledao na kamer, ne znaš koji će se prije raznijeti. Takvi su susreti bili energični. Ta majčina doba, što je majka upućivala dobe... Ja da sam sad vehabija i da slušam ovo, ja bi se spremio s petoricom došao da me istučem. Ovo ovako... Allah Đelešanu da me uputi i onda tako Allah Đelešanu dao uputu. Ali obavezno bi pod abdestom došao, ne valja ništa bez abdesta radi. To je uglavnom bio taj, hajde tako da kažemo, okidač. Svaka čast termine. Relaks, nemoj ga otkrivati. Blokiran je. Tako da Allah Đelešanu jednostavno uputio i šta ja znam, eto, tako je to teko išlo. Kada razumijem, hvala nogu, sigurno je majka to odgledala, pa otprilike. Mada kažem, bio sam, radio sam u ratu jedno vrijeme kao instruktor za obuku specijalnih jedinica. I bio sam... Vako nije strao ni Ilija Benjak s onim Google kovertama jebote, život u pičku te jebo. U otkomandi u jednoj jedinici, znači, obučavao sam tu kompletnu jedinicu i susreo sam se sa nekim ljudima, praktičarima vjere, dok sam ja bio, hajde tako da kažemo, baš ateista. Odemo negdje na teren, petak, ljudi klanjaju džumu, ja sa strane sjedim, gledam i eto tako. I onda postepeno Allah Đelešanu jednostavno dao uputu, eto to je to. I onda postepeno išla edukacija, išlo ovo, išlo ono, išlo, ali eto, hvala. Što si ovo tačno spomenuo, jel to pokušavaš dodatne informacije iz mene izvući zato što si pročitao taj komentar tam na zajednici kad sam ga napisao? Što si ovo ovako sad izgovorio, što? Evo ovu rečenicu tačno znam gdje si je vidio i šta sam tačno komentarisao sa tim. I što sad to ti komentarišeš, ne bi li ja šta prokomentarisao pa da ti dam dodatne informacija, jel? Jel to cilj ili šta je? Ko ti je dao uputu da mu prokomentariši i ovo, jer je on to komentarisao vam, pa možda nam šta više rekne o tom. Nije moj posao da vam ja otkrivam bilo šta. Možete kontaktirati ovoga gospodina jednog, pa može vam on objasniti. A nije to, neće ti to. Zna on o čemu ja pričam, ne mora znat niko drugi. Mene samo interesuje zašto je tačno upotrijebio ovu rečenicu, jer ja znam zašto ju je tačno upotrijebio, sam ne znam šta je cilj. Šta je cilj? Da li da ja ti se malo oholim, da li da ti nešto dodatno kažem mimo onog što nisam? Ne znam stvarno. Ne znam, evo pokušavam razmišljati, pokušavam skontat, ali ne znam. Šta bi mogao tačno biti cilj sa tim? Dragom Bogu, zadnji, sad će on opet sa naravnog profila, pa jeste Pozdrav, da li si bio na TikToku jedan dan? Hoštapleru bio sam. I tako da jednostavno Allah Đelešanu dao uputu i šta ja znam, puno ljudi kažu ja znam, ja tebe kakav si bio, ali to je bio drugi čovjek, taj čovjek je sad mrtav, jesam li u pravu, 100%. 100% Petre, no međutim ljudi to ne shvataju, ne razumiju, takav je on bio ovaki, naki, ovo, ono i tako, to je, mislim, to je, duboka je to tema. Inače, kažem, sticao sam znanje od stvarno jaki ljudi po pitanju šerijata, znači, volim to da kažem i da spomenem. Jedan od najjačih pojmova ikad, jaki ljudi po pitanju šerijata, to je tako jak pojam da ne znam odgled krenuo.
10-torica moji lični prijatelja su doktori islamskih nauka. Normalno, ili makar on neto da nek bude šejh, nemojte mu i to uzimat. Daj šejha, pa ćemo vidjeti dalje. I to su ljudi stvarno koji može, to se kaže, naravno priviti ovo i ono. Međutim, ja nisam 11. doktor. Zašto? Zato što sam takav, Allah Đelešanu. A što i tebi ne isprintaš diplomu kad su sebi i printali? Trebalo si se ubaciti. Da ti nekako isplate od to lažiranja glasova kad se broju. Me dao takvog, jednostavno malo ljenost, malo tvrdoglavost, malo živci, malo ovo, malo ono i to čini jednog kompletnog osobu, kompletnog čovjeka. Znači i meni zna da pukne film, da stresam sve na kameru, mada poslije mi bude krivo, kajem se zbog toga, ali šta ću, takav. I ja jebem tebi u kalifu i evo odmah mi krivo postade kako ti to rekao, jebem, kud ti rekao to, ali eto, haj. Ali nemoj ti ako se nađeš u ovom, ovo ja pojavama govorim, nemoj ti sad. Da Allah oprosti, jel? Da Allah i meni oprosti. Allah je milostiv i on prašta. I ja se nadam da će i meni oprostiti. Allahu, molim te, oprosti me. Ja ne znam šta radim, ja sam samo jedan molim te, Allahu, tako mogu. Hvala ti unaprijed. Dok od tih doktora islamskih nauka, mojih prijatelja, nećete nikad čuti takvu riječ, ali isto tako. Koliko imam još do Rojala? Joj, donatori. Nisam ja od sinoć, nisam ne preksinoć sabro, nisam. Doma, ovdje sam ja upisao zadnji put 325 eura. Ali ima ovdje sigurno jedno sad 600-700. Moram sjest sabra, zadnji put sam sabirao 26.10. Ko? Armin, Belmix, YT, što nema kod tebe live. A šta ako nema Boga, Amire? To će biti katastrofa. Jer ako ne bude Boga, onda nećemo moći živjeti vječno, neću moći vidjeti sve one što su mi umrli, a volio sam ih. I jednostavno neću moći piti med i mlijeko iz rijeka koje teku. Čak i nakon što bi odgorio svoje što sam srao. Znači to ako ne bude Boga, to će biti tako sranje. Jer ono umreš i ništa. A kad bi Bog bio, to bi bilo super. To bi bilo top, jer onda razumiješ, išlo bi sve ovo što ti se sere, to bi i dobio. A ako ga ne bude, to će biti sranje, to će biti bez veze. Međutim, ovaj teroristički bog, ovo od 100% ne postoji. Tu ne moraš ništa istraživati. Čak i ako postoji, on 100% nije ovaki terorist ako ovaj. Eto. A ako ne bude postoje, to će biti sranje čisto. Tako da jednostavno čovjek je onakav kakav jest. Mislim, ljudi koji mene lično poznaju, moji prijatelji, oni vrlo dobro znaju kakav sam ja i šta sam ja. No međutim, hvala dragom Bogu, ti ljudi se ne nalaze ovdje. Ovo je virtualni svijet, ljudi iz mog stvarnog života, oni nisu tu. Osim... Moji isto nisu tu, niti komentarišu, niti se nalaze trenutno na live iz stvarnog života. Poneki, ali nisu svi bogame. Par njih. Belma Samir je dobar čovjek, hvala Belma. Evo recimo, moj pravi jedan života, advokat, on trenutno uopšte ne gleda ove live. Njega ovo ništa ne interesuje. Njega interesuje samo kome to daje da mene zabije, da on njemu zabije. A on ovo ne gleda, nema kad čovjek ima svog posla. Hvala ti. Tako da, eto, i moji nisu ovdje, niti ja tražim da budu. U mene su jednom live da si već dedo, da imaš unuke, uništice, ili tako? Pa da, već sam 9 godina dedo, znači imam 3 unikice, alhamdulillah, hvala Allah. Eto viš, umjesto da sjediš s unukama, ti ovdje sereš o meni 3 mjeseca. Odnosno 57. dan aktivno, a ima to još malo onako pasivno je počinjalo. Tako da kažem, pravu sliku o meni biste mogli dobiti kada biste upoznali neke ljude koji mene lično poznaju, koji se pravu sliku o tebi možemo druže sa mnom i tako dalje i tako dalje. O tebi pravu sliku možemo dobiti ako ukucamo na Google Samir Drakovac i ovdje će nam izbaciti, znači prvo da si ti osuđen radi prijetnji Bakiru Hadžomiroviću da ga hoćeš ubiti. To je prvo. A onda drugo ima ovdje da si ti terorista, što je moje, znači da sam ja to napravio i ovdje stoji kao prvo. I onda dole ide još dodatni klipova i tako, znači to nikad ne mereš sakrit i ne mereš pobjeći od toga. Još bolji način da tebe upoznamo je da uđu ljudi na moj kanal, uđu na serijal Reakcione budalešćine i pogledaju hronološki kako je počelo s tobom i bit će im jasno koja vrsta teroriste si ti. To je najbolji način da upoznamo tebe. Ne ove tvoje teroriste što isto aminuju ne bili ja najebo, ne njihove verzije oblikovane, izmanipulisane da slušamo kako si ti Nazor dobar. Ne to, nego stvarno kakav si ti, to najbolje možemo vidjeti kod mene na live-ovima. A ovako ovo na osnovu toga što neki ljudi isječke mojih virtualnih nastupa koriste da me oblate, da me
Znači, nikakve isječke. Ovo je gdje dolazimo do tebe kao osnovnog đubreta što se tiče naših naroda. Znači, nikakve isječke. Komplet svaki tvoj live, jebem li ti mi u kalifu usta manipulatorsku, veliki pozdrav te Elvedne, brate moj. Čitav tvoj live svaki. Ja pauziram i prokomentarišem čitav. Tako da ne bi moglo biti ovo manipulatorsko ništa. I svi mogu uzeti pogledat i vidit kako jest da nema ništa izmišljeno. Nego da ti to sve stvarno radiš. Au! Ovo da me ono, na osnovu toga možete samo pogrešnu sliku i pogrešnu percepciju da dobijete. Nije tačno. Na osnovu onog što ti šeruješ da sam ja za Muhameda alejhi selama napisao da je pedofil, a to naštimano u montaži, jer to ja da mislim, ja bi ti to rekao sad, ali ne mislim jer to nema, nije dokazano i nema dovoljno ambijenta da se sagleda da bi ti znao da je to 100% tako. Međutim, ja to da smatram, ja bi ti to rekao sad, isto ko što ti jebe mater usta i ko što ti jebe mi u kalifu. Znači, kako ti to lako reknem, tako bi ti isto rekao i ovo olako, kad bi to smatrao, međutim ne smatram. Jesu li to manipulacije koje ti širiš da bi pogrešnu sliku stekli ljudi o meni pa me napali i onda upališ live pa sereš kako ja to radim? Jel to da nam samo isto? Znači vi morate jednostavno da poslušate sve moje live-ove, sve moje videe da bi vi o meni dobili kompletnu sliku. Armin Belmix, dobro tako Armine, znači evo i tebe smo sakrili. Oko 23, dobro si, relaks, oko 23. Samire, skoro si govorio za papire u Njemačkoj i to kako sad do papira, da li je moguće doći tu i zaposliti dobiti vizu, hvala. Aha, pa jeste, veoma je lako i jednostavno, znači imaš tamo ono što sam govorio preko Amazona, preko onoga, kako se zove, preko DHL-a, znači oni traže dosta radnika i tako da je moguće preko njih, znači najlakše, znači, hajde tako da kažemo, najlakše je doći. Međutim, problem je ta ulazna viza koja se dobija dolje u Sarajevu, znači, ja ne znam sad da li ide i dalje sistem unutra ili kako ide, to se morate malo raspitati. Znači, uglavnom, imate oficijalne stranice Amazona i DHL-a gdje oni konstantno traže radnu snagu, odete tamo, pogledate, vidite, najbolji uslov vam je što bolje poznavanje njemačkog jezika. Znači, što bolje poznajete njemački jezik, bolje kotirate, znači. Ne bi ga učio kad me ko udarao, ne bi ga učio. Balkan Community, ili ti ga gospodin Elveden uvaženi 5 eura šalje, ali kako da poslušam live od ovog insana kad je svaki isti kao prethodni? Lik se ponavlja kao pokvarena ploča. Elvedne, i ti bi bio banovan da je taj komentar sad bio tam, zato što te istine ne smiješ ti iznosti. Imaju samo njegove istine i samo ovako mora biti. Jednostavno, ma džaba pričat to. Da više prihvate da ovako samo mora biti, da se čovjek više ne muči. Da prihvate jebe mu mater. Da što ste nedokazni toliko? Ti je bot. Misliš da je bot? Pa ne bi rekao, ali eto, hajde. Uglavnom, eto, to je to. Raja, hoćemo završiti. Ajmo završiti. Ermine, hvala ti za informaciju. Odmor, malo. Moguće je. Ništa, moram sad da idem, molim te, pošalj me, barem razmisliti, pružiti ruku pomirenja. Kažem da te zove na razgovor, ali da ti nećeš volio da se pomirenja. Lažu ti ljudi, lažu, vrijeđaju. Ne lažemo, pozivao sam te na razgovor najmanje 20 puta, međutim, ti nemaš dovoljno intelekta da bi ikad razgovarao sa mnom i zato ko pičkica izbjegavaš i to je to, a niko ništa ne laže, svi znaju da sam te zvao. Znači, lažeš rečenicu za rečenicom. To nije pozivanje na razgovor. Salam alejkum, zašto pričaju tako loše o vama i vašu bliskost SDA i zašto novine loše pišu o vama? Hvala ti jer sam pokušao i kažu ne može, kao što se naveli, ta početna viza koju moram čekati 2 godine, hvala. Ana Brnadić blokira ga za svaki slučaj. Salam alejkum, zašto pričaju tako loše o vama i vašu bliskost? Nisam ja toliko baš blizak sa SDA. I koje to novine loše pišu o mene? Dobro, eto, nisam ni ja YouTuber, haj. Ja nemam pojma da imaju neke novine. Prvi put čujem Audi, ne vjerujem. Aj dobro, evo, prvi put on čuje, evo 57. put da mi čujemo, ako on prvi put čuje, hajde da mi 57. put čujemo,
Samir Drakovac, inače, čekaj da ovdje, čekaj samo da prepravimo ovdje kako si ti prepravio za Mohameda alaih salama, ovako samo. VF selection source, odnosno ne selection, samo malo ne, on šeruje, a evo da ja prepravim ovako. Samir Drakovac znači ovdje, znači da ispravim ja novinara, zarez, terorista iz Sarajeva. Enter. Evo ovako. Sad ćemo pročitati članak. Znači morali smo ga malo prepraviti ko što ste i vi teroristi iz SDA prepravljali. Samir Drakovac znači terorista iz Sarajeva. Pa možeš me tužiti ako ima kakva tužba za ovu VF source of the web page, ti mene tuži. Terorista iz Sarajeva osuđen zbog prijetnji Bakiru Hadžiomiroviću. Opštinski sud u Sarajevu osudio je Samira Drakovca Drekavca na 2 mjeseca zatvora zbog prijetnji smrću, znači da hoće da ubije čovjeka jer ga ne podnosi. Bakiru Hadžiomiroviću, a on je ovo obavio, ali ne zna da, on je i presudu imao i sve, ali on više ne zna da se to desilo. Eto, ne znam ni ja da sam nekad ja pare kakve zarađivu i porez plaću, a veze, lažu, ljudi moji. 41-godišnji Samir Drakovac osuđen je na 2 mjeseca zatvora, odnosno godinu dana uslovno zbog prijetnji smrću Bakiru Hadžiomiroviću, uredniku političkog magazina 60 minuta. Tokom suđenja Drakovac je priznao djelo i izrazio žaljenje, te mu je sud izrekao uslovnu kaznu. Evo ovako da ja i link taj kopiram, ostavim u čatu, da ne bi bilo da ja nešto izmišljam. Evo, ljudi moji, pa eto da makar vi znate kad on ne zna da je se to desilo i tako. Au! Reci mi koje su novine da ih tužim. Evo, kliks.ba, možeš ga tužiti odmah, ali ne možeš zato što se desilo, jebi ga. Da ih odmah tužim. Pošto sam ja njemački državljanin, znači oni mogu debelo da nadrljaju zbog toga. Eto, kliks.ba, kako se zove, Jutarnji HR, Radio Sarajevo, Slobodna Bosna, nema ko nije poobjavljivo, pa ti izađi redom tuži teroristo Samire Drakovac. A nisi ga trebao Ermine blokirati, da vidimo da kaže. Evo ja rekao, kogod ne zna, eto ima link, vidjeli smo, evo, ja rekao, eto. Laku noć, Petro Mikić, hvala ti. Laka noć svim uvaženim agentima, zaista. Puno. Pištolje za koči, povadi ove šanžere i ispod jastuka i s jednim okom. Molim te sutra potpis da mi daš. Vidio sam ga nigdje. On je Elverna njemački državljan, a ja sam bosanska propalica. To je razlika između nas. Relax, ne znam koji potpis. Ko da ti da potpis, zašto? Kako ste došli do državljanstva? Ja sam 6 godina u Njemačkoj i dalje nemam pravo na... Pa ne možeš, čuj. Ja sam 10 godina u Njemačkoj. Ti si samo 6. Pa postaješ poznat da ga unači. A ja 30 godina u Bosni, jes to lijepo, čovječe boži. Autogram, može, može, relaks, može. Može, nije problem. Može. Relaks po nogama i nijevim li ti dimije. Dobro večer, Leli Meli. Much for 50 euros. Gleda u mene otacove live-ove, kako ja njemu reagujem i viče, jebote, najbolji ste ovi kaj što po 50 plaćaju. Pitaj ovom zakonu o dvojnom državljanstvu, pa vidi, možda tu nešto uspiješ. Mladene, ovo neka kockica nije mi pokazao šta si napisao. Ovako mahnuo rukom, evo, ovo ti je. B1 i polažeš njihov ispit. A dobro, nakon 7 godina boravka u Njemačkoj tek ostvaruje pravo na njemačko državljanstvo ili po novom zakonu nakon 5 godina na dvojno državljanstvo. Pozdrav. Ništa Raja, hej. Ništa. Završavamo, dosta je bilo. Dosta je bilo, evo te. Mi vas ovim putem srdačno selamim pozdravljamo. Hvala vam što ste bili uz nas, hvala vas što nas podržavate, lajkajte, izbrojite sebi prste na rukama. Dar je upravo. 10 prstiju. Leli, Meli, Leji, Meji. Lej, Mej. Nek si je blokirao Ermine. Ja svašta. Uglavnom Raja to bilo to, hej. Eto. Nikad više hejta, a manje lajkova. Nikad više terorizma, a ne uviđanja istog. Dobro, nećemo mi nikoga napadat, vrijeđat, bože. Evo ja ste ostavio ovdje like, evo dodat ću sačuvaj video u
kako se zove, favoriti, čisto da mi budeš i u favoritima. Eto, ja ne znam, jel ti mogu više šta, sve sam uključio ovdje notifikacije, znači sve mi dolazi, kud god makneš, ja odmah kliknem. Eto, ne znam kako drugačije te podržim, jebote. To nije naš put i način. Vaš način je da budete teroristi. Radimo. Dakle, rad, to je bilo to. Assalamu alaikum i lijep pozdrav. Alaikum salam, lijep pozdrav za tebe. Vidimo se sutra u novim terorizmima, 58. put kad ne mogneš izdržati sve ovo. A sad jedna pjesma od Halda Bešlića za specijalnog gosta Domu. Ili ti ga kod kuće. Hvala na gledanju i teroristo, obavezno znači da se vidimo sutra. Sutra da ste mi i ti i Mija... A ja neću sutra, ali ti, nije to razlog da on ne snimi, ja to sebi skid pa ću ja prekosutra reagovati. Ali ti obavezno sutra da mi se javiš sa novim terorizmom. I Mija Khalifa, znači da i ona tu bude da podbada ovdje iz pozadnje. Eto. Laka noć i hvala na gledanju i hvala vam na ovih $250 u super chatu i vam još pitaj Boga koliko na PayPal. Thank you very fucking much i laka noć.